Blay P Baro Nakadon Bosco Media Network, Yuan Rashapi ki Khubor Niam Kajela, Jong Katayo Bakadu, Jong Banai Risau, Arajar Arpulai. Kimat Bakong San Hakani Katayo Beladep Kilong. Yuweru Archbishop ikipat riunget Shaka Precision Ba Lain Kra. Lumlang Krui kipat riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem, Jong Karang Blang Parish. Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar. Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tep lain kra. Bat mentang in pa shiki khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la pelat pai ba ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni jalan Niam jawai nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle Niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya kabalang Catholic ha ke jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ke lai tarik haduk ke khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ke khat ar tarik naiwing kan long ke bajab ke bayat bed bat ke papenrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha jalan meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat ha ying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa shiki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle Niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na jawai nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur shiki jingle Niam barok da ka jingshit hem bat jingriu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget baro jong ki southly ki diocese Shillong Archdiocese tura nongstoin bat jawai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khat tarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jing kerpat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mentau snam banai ngu yo play naka banta kini ki southly ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kani kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist bakut tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta kani ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Lese man sedang dulu kalai tarik haduk hadway tarik mentau benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la banduai rikwei pat ka jing duai tridum ni kwei pat ka jing duai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong non sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka nongston bishop jong ka aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play naka banta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le Niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret ka long kani dongin persyang ban le khot ha ba sim benta ka jing le Niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมปอยกับจิงจะเคลียอีกว่าบันลองกับบขวดนักบันตากับพร้อมจะอุบเลยกับพร้อมจองกับบาลันแต่กันนี้denganจิงกระปาดเด็กกับบักสงเร็บสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชันบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตเริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pha arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesngi da kamas pakhoj balapin minta de Father Edmund Lakra ha kejing senran lang i Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakanok pai sengi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ye ladi bat ublei lingba ke jingkerku. Hadin kata labut sekejing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta ke jing syakri jengki met bat mensim. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FME sister bekila kenjo sya umau mer bashispa. Ha kejing raki kini kejing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kejing im jong ke Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samraki bat kala kring bat ketik ru ikin pat bat nong pet kai. Nalor kini ke drama la don ru ki program beper kum kejing ruai kejing syat ke balapen palang syuk ikini ke sengi lek kemen. Kini kesngi kan long kesngi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jang karang balang parish hi barok kawai. Syat mana penikah? Guru kita tinggal kita juga. Hendai ilawan jiwa kebahar besnu. Tangba keempat. Lese minang benjiwa kebahar besnu. Kalabha bab kena thamba. Te kena balik kena lesopa kalabha. Kamdei dibuka. Na oleh pribara M. Para jingkemen dijusopa. Kemelempap. Ublai mula thai dan kemen berapa. Hendai biru. Ibekin banang dan cina kebahar besnu. Ublai mula air kemen berayu. Hendai biru. Mula penkrek. Cilakan dan bantah jengki. Baro hamalan jadi para peskerino. Pipet kemen jala dia dan kebakul. Hangi. Gaji kemen ketina api. Bat kepena api syaitan. Kadai Maria kata kebang Maria hendai nyawa mati. Beri ni kawan letaki. Hendai ber. Yang dia nak. Heke, bijak kita ni. Bijak ni boleh. Lejiasen boleh. Apa kaibin? Ladang nak ai. Nak boleh lejiasen. Nak share masyai. Nak pakai pakai. Ini
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahap a Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kendash teng minstep ha ke bau bat Nicholas Ware ulalong kum ukongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jong college ha ke bakala la bansdang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem kila don hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong penyat ke ni ke Lempung. Kini ke Lempung ye le akai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports kila dap da ke jingkmen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kalabo e kesngi bekerpang na kebenta ban ken mau buram bat dwai kerpang ye kitu ki blaklat no na kini ke berthai da ke bakerku bat dwai kerpang haulum jingtep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerku yu lum jingtep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Hakani kesngi la kenyai kamas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerku yu lum jingtep da ke jingyarap langki padar. Ke jingger ku yu lum jingtep bat pelong ye jing dwai na ke benta kitu ki blaklat no bo blei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don hakani ke selap berthai. Hakani kesengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo kalong ke belingkot hakani ke perthai. Jengi haka jing em lawai namar jisui wrong nalong ke jimi pat pa ka jing em jar benget hanga un em wala dau laya gospel Yohanes kan wei artusan prabangai bi baro jing pule bedeng kong prophet Isaiah ulah keren hangi ulah ya tu lupa bau play usapen keren kecing kawai nak banta kibri holom kentang hau ni ulum kentang asam dan syu kecing yam anam dan syu kecing yam nama utrai fanyat nut noi kemat nagi kemat baro ulum kentang utau ya kayeng jo play ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakut kecingim jongi hang ni asla pertai dai ya kani keju kanong rimbo Paulus penken mau yang ni nagabaong ko para ngitip paladam pen prano ya kaying dara bangi syang isayo ya kaying no play ke bane junam hapedeng kaying ke bom simna thau de kikti kumtai ki John berbor haka jings ngusngan kasitiba jong Paulus kinong korin san iwe be bandriu kumta gani kamas bakhuaj idwai bakine baro ki biathia ne ulum kentang jong kabalang kin paisuk sha ulum kentang banya bam khawai lang madublai hayeng jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layoy ke baptisma galong bagi salet happening iwan sikani ke percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ke jingyap ke day si benta jo ke jingyam jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana percaya ki ya nadu ke jingtung jingtap kimrat kibreng baki briru kumju kabakong san galong kumnu ni siam ya ka jingya kibrek belanang banim kinang ru baniam nengila banong baki briu kiba srotu baki hab baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim baha hanya percay kata-kata jing pude bahar piasno mentangasi upaulo sepetkan mau yang ni dekat boong baka jing kermen kanom pen babe yang ni
Namar ba ke por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na kabanta jangi. U blay ulay ulamap yangi ha ke por baginang long pop. Om simla de ke por bangilong ki bahok. Namar kan dengan tahu Yesus tenat mengisuk kemen. U blay wi yangi baro ha ke por baginang long pop. Kebong u Paulus berkuat citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong sa kinong Korin katsan arpo do arpulay. Lapan kan mau yang ikanong rim jong kan jingkermen jongi nagabong. Ko para yau Kris apin mi pat na kibayang. Uson ng kong jok belayotiano. Kumbaho Adam baro kiyap. Kumtao Kris sa mi pat baro. Uway pa uway. Hala kapali. Baka jingkermen ka jingim bom jokot. Kapenong yang ibaro bacanya hau brei. Nama kata ini penong kipas ngaurit. Para Pakistan biye. Nama baro kia kin kutno hakaji jongi. Kaji jongi ro kan kut. Hakawai kasgi. Ni baro ni haban klanno dengan yang percay. Halaka jong kepali. Ngien day ban kan mau bangim day ARM banong klau bat sarong hang ni percay. Ban ni ban petkan mau kebong Paulus omdan weiru nangi baim tangi ladi ban omdan weiru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngide ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngi long ki jong trai siti sinong Roman katsau nyau pra kabar kai jingkermen yang ibaro baru ki jing jar kani ko percaya ke jingim kesakut no hagawai kasi ngi sakandu lang baru asying sisam happening ngi sakandu lang bat ngi sayai tu itau yakimi paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bayi beton jangi baru bala no aswa jangi ondang la klat ni percaya ngin sa itu yaki kedu yaki markman Teno katakan ini kasi kebaat tadi jauh ni upenai wing Nai November ikan mau ikibala klatno nginam klat lanoru nang taya kini kibala klatnoru ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang takan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni Kimet pati mesim jenging selai pa syublai jika syomni syapenen namar kata kadai bangi don kamban tuai yakini kebala kratno kecing tuai bamalakasi kecing terwamas maki wei pat kecing tuai kecing yap kadai ikan kamban kut kecing jongi mendai banting tungai nguyo play kan mau jisulakular long ngalong kecimi pat kecing Jar ki bangit hanga kini yo ayah kaji bom cekot. Katong jongi baru kalong kaji bom cekot baru belai happening. Nama kata kaji kabar sawan kalong kabai tenan baru belai kalong kabasingan kalong bapu kalong kabasok. Nama kata ngin aiki ho belai ialah dia pada percaya in lepha kat bala kaji jongi percaya dengan kaji jai pelkrem. Tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai beton belakran no bau jisu unai ki ga jingsuk beneng ke jingja thai bom jukot utrai to aki ga jingja thai bom jukot jingja thai ga jingsuk gok pa jongi
Kerang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Kerang belang parish ka don ki paya ki bas kem ki bede ki nongelam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumba kalalong menta. Kerang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakal penni shibun ki pai riunget bat kiriu niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwen. Kani ka parish ka ying saki ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ke Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai uberi jong rusri bakot da kejingger kuni Archbishop Victor Lingdok jong ke jalan Niam Shillong ya ke groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ke janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ke jingger kui kini ke groto bala penthamai biang lasdang ye ke jingdwai hau rusri bot sekamas bakot bala pen menta do Archbishop Victor Lingdok akmat kini ke groto jong ke Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha kaju karuka mandala ya pam ula shim ka kuri daga bai ngu piang yami rai ke sendran uong to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga. Kacano, Kikentiu ki chau Tunai ngul try ublay chungi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba siyang hok bat ka baday. Ka dayti chungi ka jing panim yangi. Haman laki pod ba ka chaka banay ngu yami. Ko kanat ko pa ba kuot ka blay banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pin banay ka jing kraw chungi. Da ka jing ro baday hok. Kat bangi purom ya ka Maria truti bala kerku. Da ka ba ka priang ni ka tin jong mi ha ka donot batlem jong ka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban pun yo kun jong mi ha ka po ba sa ti jong ka ba ga ba kha yo nong pan nong khaw ba la su ma ni ki chu dang jong ka ba nan da ka ba yang ha ka ja ka ti na ka na priang ni ka ju tang jong ka ji hai ai ki bane ba ka sim pada day pun kun senang terjadi ya baru tu berdon kecil pres lakha sekan jim nong kau berasal mari kecil sedang jangka banan dah kebayan nak kerja kecil kena karena priang yang kajutan jangka jihai ayat ini benar ba tersim pada day pun kun senang terjadi ya baru tu berdon kecil pres lakha sekan jim lại buồn khả năng chỉ sao ở chỗ y mình cái gì rồi là lời mình quan mình trao bằng cái này mas nó mình ta chú ý nó cũng chưa bằng cái khu vực đó y cái này là công tô cái bằng này là phần tham mai cũng có đặc cái xin cho cái trình sâu ya chỉ biết đó là cắt bằng này là port hoặc là cái Julius bằng ai này một lor cũng có đặc cái xin mình ta ya chỉ biết nang ta sendur siya dapat menjim senam pedeng jong ka senam trai benai ben yo prai ngilap kan sana san dan koi ka tliu ba ha pa me
Te ada nang tai ila sutu ba kelahir kendiat. Ila bersang set dia terteliu malam-malam teman lihat di bayawan ni. Ada nang ta ila su siang bahana ya kan ni kemadan ni. Hadian kata nda ni legislation jong ke ni ke guru tu ngilap ke kelas dan jauh umur kendiat. Di ngalak kuslahir kendiat ya kata kana hukum. Te kumno layak cinta yang terus ya absah. Entau senam aku ikut ngelawan ya step pensiun ya dan khat nang ni te ngilaya lah berubah dan kini mau kerana itu kibala sedang dan pait dan minta terter ngasu merai ngasu kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah langsung nomor 2 bi kiba ngilaya bersang dan le paris kumno na perkhat musyo ngasu ibun kibreu kibasi wan hang ni dan kibaya doai dadin dan doai keman lagi buan babat ki buan doai dengan berkat terai baru gitu buan doai ki ai jengurhun kemaria isi lapi itu sunduk babur sibun ki jeng doai kiba sin sibnai dengan lum ni terwa masih gitu baru ai dengan jeng doai ki jeng anut jeng doai pat kamda dan kam benda pulih teng doai gitu jeng tho dengan terwa masih ta ki baru dan rai ngasutu syai ba kani peling kadai kapung ba phala kadai kapung ba kami beneng kaleh gi kampula nakapor ya pedang kata kajing ya berkat nang isi ya petpat rai ko ikasi dan menur menubusupun baong ba kadar ko ay kundu ifi tengah berkat lesi di kam sakramen kami ini upun bi pun di kam sakramen ni ti rai hadin bala pentah bala wan bala kundu di iong yang aba aku aban yarab ban bahabat penitenat dengan kapung kalau kata biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nur pada dia dengan laya jelang bagi orang ba terus kau seluruh yang apa dan mana berkeloi kum kata lingi kemen pelat di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kumala on di archbishop ni iba manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban hentam ban no senyang ban penitenat be ikan ika pung di ikan ika kurto cukup maria. Tikum kadak jung kaji sungu nak kaliang cukup Paris nasyukhat i ibin subhaban wan sini sekmat kendian nak benta i cengai berit kum kadak kasin jung kaji sungu nak kaliang cukup Paris. Khat iba. Mandawan. Idon matarai senora senora. Nakerpati Archbishop in cukup ida menika maflor Bishop kadung situ berkat Archbishop dan ini ai sahabat kaya kumlairu terpangi i barit soy iba la pentrai bat lai tres tom ni sini tetang du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ni tum kata kecing kublai ya iru idon syukur minuan sekeman ya syusap dulu aja ai berarti terparu kerja semua i Mario Patau iba la penwandur ya kan ka kruto bentalah ngaji penwandur ini kruto terkat ai iru nuan sekmat cing ai barit nak kalian cukup Paris ai kublai kerpangi bak Marcel ru iba hagi di sengi bat sengi bat mer ila su yang ane ban pek bagi nok tari di ban pendak bet bentak sengi te lada katar bun ki egi dang dan hi mengicap ban pendap sekendiat hendrai kala dapat ban kerhu ta sengi te gadon kapor ke bagi ila yang hadu sipau boje da mir ru ban pendap te lum kata kecing sewu iru masuk khot lang sini sekeman inuan sekeman
Kadua ay penpau. Ke Don Bosco Sunnyside Upper Shillong ke lepelong ye ke Inter Oratory Singing Competition ha Mount Carmel School Sadau ha ke arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai ha ke por arbaji nok pai sngi de kejing duai belingkot bat kejing pule ne keketin uble buat sekejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai beken Thup ye ke group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center Balai Shiminta ha kini kejing yakop ruai ha ke ba Reverend Father Vetat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini gijing yakop I father vetat jus ila ai gijing kren bakit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong ai. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo ai. Ya ka nam la adu na gijing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha gijing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin bala penbenai kinong job di father pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai gijing kuble ya barok kinang shimenta ka ni gijing kop ruai bat I father pendai lang ila penkut ya ni kesngi da ka jing duai. His name.
Kumba baro ki parish na kejala ki lepen kut upanai risau beri upanai jong rusri bekot ha kalai poi terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish suna pahar ka lepen kut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot ha ka groto jong ka parish ha pedeng jong ka jing dat tha jong ka te ka jan miet ki pat reunget ki la ai ngu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta ki jing dwai bat kamas bekot kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari Football Ground bat penkut pat apo ing meni kidon kemasis pangut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banishim menta shithem hagani ke procession bat ke jingdwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachekel ibri parish priest jongka Baijal Bari parish Sin jonga kashakrena ulai jonga Uken mau nakta jiglore kashakri jongu Uken reu yaga kinyaka kamana kineku Come
ban long kaketeng bakanam joku kami stay ule apateng menreu ya gitu tiba ya syakti. Ubenai risau udah ubenai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ya urusari bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arajar arpulai ke sub distrik Sning kalau pelong ya ke procession Maria habalang shnong Yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdok kongsan ha ke riti letniam ha ke jingin senran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwi sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kemas bekut le pelong ye kejingat procession da kejing riu blay da ke barak don buram ye ke statue jong ke Maria bekut bat hadin kini le penkut ye ketiga sengi da kejing mani ye ke sakramen bekut tam keduan. Aduh, mana kecil dong belai waktu lalu beri. Don berkebor na dong sedong, sampai pentri nanti. Diki Kristen kita kong ro telah bisa berkubuat kita. Badai na kata kata. Bangta kebaar bilian jempoi lain bilian di Kristen setelah kemutai. Nah kita bilian kita sedang barialap. Om dagatin hendai kumusin na datang kebakinan. Badai kata kepada pembangun jadi misalnya jumir kepada kita. Kilauan misalnya kata kepor begini belum. Inangkan inangkan dari kenal. Kerana kita jia dengan yang jaka jenis menai di Indonesia, mana yang lalu tres dan tegi sekolah dispensari hospital dan dokter, yang layu ke jenang di Islam, pencikol di Jikiar kalau akan improve, memang Islam atau kau hendak, hendak tak bisa tahan kau jenis sekolah di tahan. Kiberiatan cuan kau di Jepang ayat flam, kau lihat saya kasih, memang tak tahu apa. Mau berjaya flam terkait rei, makin tak tahu kita wajib bahar, kita wajib
Rukni Jumblay, Roman Catholic, Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing garigasngi kan mau buram mi kibalaklat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kasanat niam umsning parish kalapelong ya kamas bakhoit pat kurkuyu lum jingtep akapor arbaji no paisngi. Kipai riunget kibadon nakaling gishnong kibadon lagjong kiba 8 kiba ying sem kibalaklat no nakani kaperthai kilawan banbu sentiu kum kadak kajingkan mau buram yiki. Lawan banisya mentalang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ilaong babaro kibala tep hau ni ulum jing tep kim shim layap Henry kaminsim jing ki kadang im. Ulapen kan mauru ba amtang ki kristan ki bakin mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban zdang ki kamas bakhoi ba ka jingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban sedang ya kamas. Tidak kecil kemen kebakral, mentah kesini, ngaot ilmu ribon, ban beli, ya ganit podium ke bagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini kikuaya jungi, ban hadir menghabut, ban kepor badan baklat, yang sadon kejing ladiam kikuaya, tekum bakaong kepor basdang jong kemas, gawe naki kam babha ke bangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai, bagi gajing no seniang nak kata kikam jaga balang, temabhi pirale kata dengan kulai pi, ya ki sau blok chairman, ya nota kinokit kam barok hoi, nota ki buku kata kesengi pada pi baro iway pa iway. Lada hikan mau mention snam, habangidon kumai, namar ngingai. Bagi ni kita mensin kim junom. Kamet kala abaniap, andre kita mensin kim junom. Haga jingai jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kena kita mensin kalechwa sya kata gajaka kabalong kum kapatok bondage yong. Kabomla banlai. Ban kiju kidwai kitip no. Kidwai dia kata kejing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakhot ke Talmud kidwai hado khatwei benai lenter nado kasngi bau tu ubahye ngasem jengki uklat ane ka bahye ngasem jengki kidwai hado khatwei benai lenter makir kingai bagi ne kimen se kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai ki Kristan ki manangkong jungiro ki Oh
Umos Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura Hakasngi Thoding ulapli perdai kejingra ke Jubilee Ksiar jongkani Khubor Niam hakmat kipat riunget Catholic ki belatut kejing penmintai kemas pakut da kejing riu blai bat jingrehem minsim ke bakrau ke balalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kemas Golden Jubilee lapanyat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat lesen randu Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling do nakani Khubor Niam. Hakini kejingle niam lawan bani shiminta di kinongilam jengkiwe pat kiniam ke badan halum garo bon spa angut ki sistar ki riuniam bada ki pawajar ki pat riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Dakawe kesur ki pat riunget Catholic ki larwai aingut yu blai de ki sam namar ulathe bon ba kejingger ku ya kini Khubor Niam hakini kisan post nem balalet no. Hakini kisan post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riuniam kum ki sistar haki sing niam bapher. Bishop Jos ulabatai ki jing thmu jong ni ki jing rakhi kemen san post nem jong ka Khubor Niam da ka boong bakadei hok na kabenta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yu blai na kabenta ki jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipat riunget jongka. Ulapin kenmau ki kitin pira hakalama Jubilee Ksiar ka bakentui ki pat ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jingit ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapat ba ka Jubilee Ksiar ba enrake da ka jingkemen bat jing aingu yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew lakot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee Ksiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen rupusnem nyop sansnem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan ulapen kut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meat sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kabor ki bakringi kejing gerku bapahu na ublay brotherang mapa jongada no abirang yan amdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakanyo na rumsakswa ya salko naknanchen lakan kusyonga arwadita sa arojarang naskang anchen yana tari swaha ya sumoyo anchini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may dake metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Matang dumen bersis of bunga ko niyaton, anchini diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, chanpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salrang, isol ko metel plani salrang o China, kaya ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, rong tao de pa gisik ni sengata ko bicheng na. Ansingli uni kasa cakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo ansini magapa Malusia Armara MST Diocesan President isolo biani ko dakten soliti sabi yang gedel salvini apa ya sumoina enam gapa pamna arong thalta biakna betul selalu ko mayroong kliyentela. Dia sumoyo, dia kasing kabiyapo, betul nganak na ayaw ng kliyentela sa klanja. Isoli kasan
ketel ng ikasani ya sika sungna si semua nama katako dengkang ni na missionary rangchi na yano ya sika sungna pataha ketel yana tsinga nako mayrong play matela talo tsinga tengni la missionary rangko je mangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba tsinga daalo gis krainga wamang ya sika sungna nani kasani akarangko upatangaha ketel wamang ko pa nag-ibimungo siya nangko metela adake ketel wamang na drop ni ding kakani ko o China kasabiya pa ya sumoyo sina baka patia ni rangko ya sika songna na patia ha Ya prinsip diocese level or parish rango banga tariswani rangko data. Radawan chingna agan gamen gata dawo ye jubilee ni mongsong bat ke pasal ka tridumo na to ka dalla manyani lang naskam sal spuni tariswani novena odo de sal gatam ni tariswani tridum ongronga rawan chingya tridum ko dalo aba chingya iban chingni tridum ni skam go pasalon anjang ko atiri yang pa ya mondoli ko achiga songor pa missionary rangko gisi kraya abachani baba rangko manyo nansum bon gamu ko pasalo sa sige mandang nam masapuli konsaka dibiya chango ya point incident song aha November ni gri tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisi kragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni gapang wanong thal ko pi kristiyon yorong thal ko pi kristiya ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ay rijumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung taktige aro robi barsalo ansung ye dudi ni dal gapa ni sabul kon chaki so to muthegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandiri bilchi ansung ye dubli ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga hi solaro mandi apsan kam kapawsa Jubilee susoko pongge. Ini yemen anjini plak nama matsongani rangko isol na on kangi ye sal rango pentamanjan sempina. Songre ke parang donga, selawri iba ke parang donga, gari chalai ke parang donga. So ya Jubilee ni biap donga. Ini yemen plak ko nanseng chonsi isi ko rakhi isol ni phakke ni ko bina wedo ko de ye Jubilee susoko ponggen aro anjini diocese na dal ko ko phakke rangko abage. Dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di duatkin Jubilee ya tridum ko prakani chingata anjo masya India ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno nga asong ni chin aro tiranga ni gimanan sumbangek na ha dawro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga anjang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyad nisan ko dito at titswat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan dagi anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggit angani chi anseng ni mondoli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chine ko nakia ya anseng ni shastro shishor Yesu Kristo ni namung pas kiani ram anseng ni janggit angani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisi krata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misukia anseng ni mondoli na anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchake Bakdakini ki khubor ngilapoi shak bakut jangkani ka thup khubor ni ai ka jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin klan bat ngi karpa de phi baladadon ki khubor ba ja ki parish ni ki shnong jong phi ba phin pha ni pin tip shingi ho te number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayawi ki khubor niam ka jalla khuble shibun ublei on kur khu ye phi
Ble Pi Baro Nakadon Bosco Media Network Niwan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajela Jong Katayo Bakadu Jong Banai Risau Arajar Arpulai Kimat Bakong San Hakani Katayo Beladep Kilong Yuweru Archbishop Ikipat Riunget Shaka Precision Ba Lain Kra Lumlang Krui Kipat Riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem Jong Karang Blang Parish Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tep lain kra. Bat mentang in pa shiki khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la plat pai ba ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer ngobhai ki pai riunget Catholic ni jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle Niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya balang Catholic ha ke jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ke lai tarik haduk ke khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ke khat ar tarik naiwing kan long ke bajab ke bayat bed bat ke penrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha jalan meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat ha ying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa shiki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle Niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur shiki jingle Niam barok da ka jingshit hem bat jingriu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai rungai baro jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khatarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jingkar pat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play na ka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka procession ba changi ning kong ai ngu yo play ya ka chingai ba kraw ba play a hangi ban ngai ha ka Eucharist ba khot tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Lese man sedang dulu kalai tarik hadu khatway tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la bandwai rikwei pat ka jing dwai tridum ni kwei pat ka jing dwai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong non sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play naka banta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le Niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret ka long kani dongin persang ban le khot ha ba sim benta ka jing le Niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom langi ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมปอยกับจิงจะเคลียอีกว่าบันลองกับบขวดนักบันตากับพร้อมจะอุบเลยกับพร้อมจองกับบาลันเด็กนี้เด็กจิงกระปาดเด็กบักสงเร็บสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวทลีกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชันบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตเริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pha arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesngi da kamas bakhoj balapin minta de Father Edmund Lakra ha kejing senran lang i Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakano pai sngi ki pai riunget ki layo kalat ban penle jingmut bat penjan shu ye la dia bat ublei lingba ka jingker khu Hadin kata labut sa kajing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kabenta kajing syakri jengki met bat mensim Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kabenta ki FME sister bekila kenjo sya umau mer bashispa Ha kajing rakhi kini kajing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kajing im jong ka Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco Kani ka drama lingkot balapan kreatik sister kalapan po samrakhi bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong pet kai Nalor kani ka drama la don ru ki program beper kum kijing ruai kijing shat ke balapan phalang shu ikini ka sngi le kemen Kani kesngi kan long kesngi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jangkarang balang parish hi barok kawai. Syat, mana penikah? Guru kita tinggal kita juga. Handai ilawan jiwa kebahar besnu. Tangba keempat. Lesson ilawan jiwa kebahar besnu. Kalabha bat kena thamba. Te kemat balik kena sofa kalabot. Kamdai dibuka. Naon pribara am. Para jingkeman jusopa kimlempop ublay wala thai ban keman berapa. Handai biru idekin banang ban cina kababal kasnu. Ublay wala ai keman berayu. Handai biru wala ban kre jilakai nak ban tajam ki baro hamaran jadi para peskarino. Pipet keman jala dena kabakho. Hangi kajikeman katnya api bat kepenna api syaitan. Kadai Maria kata kawan kita, Maria hendak nak pergi. Beri ni kawan nak pergi. Hendak ber. Yang ni lena. Hei, kita pisah ni. Pisah ni play. Lejiasen boleh. Apa kaibin? Lada kan ai? Mana play lejiasen? Lejiasen masai. Mana pakai berpondek? Itu.
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahab a Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kendash teng minstep ha ke bau ba Nicholas Ware ulalong kum ukongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng ke college ha ke bakala la bansdang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem ke ladon hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong peniat ke ni ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye le akai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports ki la dap da jing kemen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic ka lebo e kesngi bekerpang na ke benta ban ken mau buram bat dwai kerpang ye kitu ki blaklat no na kini ke berthai da ke bakerku bat dwai kerpang haulum jing tep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerkuyu lum jing tep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni kesngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerkuyu lum jing tep da ke jingerap langki padar. Ke jingger kuyu lum jing tep bat pelong ke jing dwai na ke benta kitu ki blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke selap berthai. Hakini kesengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo kalong ke belingkot hakini ke perthai. Haka jing em laway. Namar jisui wrong nalong ke jimi pat pa ka jing em. Jar benget hanga un em wala daw laya. Gospel Yohanes kan way artusan. Prabangai bi maro jing pune beneng kong Prophet Isaiah ulah keren hangi ulah tu lupa bau play usapen keren kejing kawai nak banta kibri holom kentang hau ni ulum kentang asam dan syu kejing yam anam dan syu kejing yam nama utrai fanyat nut noi kemat nagi kemat baro ulum kentang utau ya kayeng jo play ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakut kejingim jongi hang ni asla pertai dai ya kani keju kanong rimbau Paulus penken mau yang ni nagabaong ko para ngitip balada pen prano ya kaying dara bangi syang isayo ya kaying no play ke bane junam hapedeng kaying ke bom simna thau de kikti kumtai John Berbor haga jings ngosngan kasitiba jong Paulus kinong korin san iwe be banriu kumta gani gamas bakhuaj idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin paisuk sha ulum kentang banya bam khawai lang madublai hayeng jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layo ke baptisma galong bagi salet happening iwan sikani ke percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ke jingyap ke day si benta jo ke jingyam jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana percaya kia nadu ke jingtung jingtap kimrat kibreng baki briru kumju kabakong san galong kumnu ni siam ya ka jingyam kibrik belanang banim kinang ru baniam nengila banong baki briu kiba srotu baki hab baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim baha hangnya percaya
Kadang-kadang jing pun bar pias no mentangasi. Paulus sepatkan mau yang ini dekat bohong. Baka jing kermen kanam pen babe yang ini. Namar bah kepor bagi long kibat telat bagi nang pop. Jesu Kris ulayap naga benta yang ini. Ublay ulay ulama yang ini ha kepor bagi nang long pop. Om simla de kepor bagi long kibohong. Namarkan dengan tahu, Yesus tenat mengisuk kemen, ublay wi jengi baro, ha kepor bagi dalong nong pop, kebong jiu Paulus berkuat citi nong Roman san pra. Deu Paulus hak citi menengkong sekinong Korin katsan arpo do arpulai, lapetkan mau yang ikanong rim jangan jingker men jengi dekabong, ko para, yau Kristus pin mipat nakibayang. Usonin kongjak beliau tiano, gumbah Adam baro kia, guntau Kristus sami pat baro, uwei pa uwei, hala kapali, baka jingkan men kajim bom cukot, kapenong yang ibaro, bacanya hau brei, nama kata ini penong kipas ngaurit, para Pakistan biye, nama baro kia kin kudno, hakajim jongi. Kajim jangiru kan kot, hagawai kasgi, ni barang ni haban kelano dengan yang percaya, halaka jong kepali, ni endai ban kan mau bangim day banong kelau bat sarong hang ni percaya, ban ni day ban perkan mau, kebong Paulus, dan weiru nangi baim tangi ladi, ban dan weiru nangi bayap tangi ladi, nadangi im nangi yap, ni day ki jong try. Kumta na dangiem ning yap ngilong ki jong trai siti sinong Roman kasaw nyaw pra kabar kai jingker men yang ibaro baro ki jing jar kani ko percaya ki jingem ki sakut no hagawai kasi ngi sakandu lang baro sing sisam happening ngi sakandu lang bat ngi sayai tu itau yaki miet payet jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjar jangi ya ki bayi beton jangi baro bala no aswa jangi ondang la klat ene pertai ngin sa itu yaki kedu yaki markman te nomor kata akan ikasi keba atadek jong ni upnai nai wing nai November ikan mau ikibala klat no nginam klat lanonoru nang taya kini ikibala klat noru ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang ta kan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa syublai jika syomni syapenen namar kata kadai bangidon kamban tuai yakini ikibala klat no kecing tuai bamalakasi kecing terwamas maki wei pat kecing tuai kecing yap kadai ikan ban kut kecing jongi mendai banting jogin aingu yo play kan mau jislo kular long ngalong kecing pat kecing jar ki bangit yang yakin yo ayah kecing bom cekot katong jongi baru kalong kecing bom cekot baru play happening nama kata kacing im ke barsawan kalau ke baik tenan baru play kalau ke basingan kalau ke bapu kalau ke basuk nama kata ngin aiki ho play ialah dia pada im percay in lepha kat bala kacing im jengi percay ke kacing jai pelkrem tungin lepha naiti ho play kenang mai kendu yakini bai betoin balaklat no bau jisu unai ki kacing suk beneng kacing jatai bom jukut Utrai tu aki ke jing jatai bom cukut, kin jatai ke jing sup, gok pa jongi. Thank you.
Kerang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Kerang belang parish ka don ki paya ki baskem ki bede ki nongelam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumba kalalong menta. Kerang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakal penmi shibun ki pai riunget bat kiriu niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying saki ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ke Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai uberi jong rusri bakot da kejingger kuni Archbishop Victor Lingdok jong ke jalan Niam Shillong ya ke groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ke janmit lai don lang Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ke jingger kui kini ke groto bala penthamai biang lasdang ye ke jingdwai hau rusri bot sekamas bakot bala pen menta do Archbishop Victor Lingdok akmat kini ke groto jong ke Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha kaju karuka mandala ya pam ula shim ke kuri da ka bai ngu piang yami rai ke sendran uong to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga. Kacano, Kikintiu, kisau Tunai ngul try ublay chungi. Kasong hog bat Da shisha ka long ba siyang hog bat ka baday. Ka dayti chungi ka jing panim yangi. Haman laki pod ba ka chaka banay ngu yami. Ko kanrat ko pa ba kuot ka blay banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pin banay ka jing kraw chungi. Da ka jing ro baday hog. Kat bangi purom ya ka Maria truti bala karku. Da ka ba ka priang ni ka tin jomi ha ka donot batlem jongka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban pun yu kun jomi ha ka po ba so ti jongka ba ga ba kha yu nong pan nong thau ba la suma ni ki chu dang jongka banan da ka ba yang ha ja ka dikna kana priang ni ka jutang jongka ji hai ai ki bane ba ka sim pada day pun kun selam terjadi ya baru tu berdoa kepada yang Kris lakha sekan jim nong thau berasal mari kecil sedang jangka banan dah kebayan nak kerja kerjana kerana priang yang kerjaan jangka jihai ayat ini boleh ba terasim pada day pun kun selam terjadi ya baru tu berdoa kepada yang Kris lakha sekan jim Like buat kenang ji sha RSOE men kesini dari la loy ban wan ban terwak pang ni kemas na ban ta jungi bakum juru ban ku ko do ya ni ko to ki bang ina tamai kum kada kesin jaga jing so ya ji bishop bala dan kat bang ni rapor khadi pada Julius ban ai ni mo pular kada kesin mun ta ya ji bishop nang ta sendur siya dapat menjim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo prai ngilap kan sangasan dan koi ketliu baha phang me
Te ada nang tai ila susu ba kelahir kendiat. Ila bersang set dia terteliu malam-malam teman lihat di bayawan ni. Ada nang ta ila su siang bahana ya kan ni kemadan ni. Hadian kata nda ni lech di sedian jongga ni ka guru tu ngilap da kelas dan jauh umur kendiat. Di ngalak kuslahir kendiat yo kata kana hukum. Te kumno layak cinta yang tersiap absah. Entau senam aku kesini melawan ya step pensiu ya dan khat nang ni te nilai lah berubah dan kini mau kerana itu tiba sedang dan pait dan minta terter lasu merai yang seorang kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah langsung nomor buan bi kiba nilai persang dan le paris kumno na perkhat musya ngasi ibun kibriu kibasi wan hang ni dan kibaya doai dadien dan kibaya doai keman de regi buan ba ber kibuan doai dengan perkhat terai baru gitu kibuan doai ki yo ai jing hu na kamaria isi lapi pi sunduk baburu sibun kicing doai kiba sin sibna de ngindum ni citrwa masih gitu baru ai dengan jing doai kicing angnut jing kibai pat kamda dan kamda puli teng gitu jing tho an la trauma sun ta juki baru dan rai ngasutu syai ba kani peling kadai kapung ba phala kadai kapung ba kami beneng kale hi kam phala na kapor dan peling kata kajing ya perkhat nang isi petpat rai koi kesigi dan menur syukun ba ong ba kadar ko ai kendu ivi tengah perkhat lesi di kam sakramen kami ini ubun bi pun di kam sakramen ni ti rai hadin bala pentah bala wan bala kendu di iong yang aba aku aban ya Rabban penbahabat penitenat dengan kapu. Saya kalau kata te biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nur pada dia dengan laya cerelang bagi orang ba terus kau seluruh yang apa dan mana bekeloi kum kata lingi kemen pelat. Di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kembali ang di Archbishop ni iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban hentam ban no senyang ban penitenap be yakaneka pung ti yakaneka kurto cukup maria ti kam kadak jung gaji sungu na kalyang cukup paris na syukhat ibin subhaban ban sini sekmat kendian na kabenta i cengai berit kum kadak kasin jung gaji sungu na kalyang cukup paris khat iba mandawal idon na tarai senura sana Nakarpati Archbishop din cukup iga menika maflar Bishop kadung sto Nakarpati Archbishop dan ini ai subhabar kaya kebelairu terpangi barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini tetang du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublai ya iru idon syukur minuan sekeman pada syusap din aja ai berarti perparu kerja semua i Mario patau iba la penwandur ya kan ka kruto bentalah ngajing penwandur ini kruto dan khat ai iru nuan sekmat cing ai barit nakal yang cukup paris ai kublai kerpangi bak Marcel ru iba hagi ni sengi bak sengi bat mer ila syu yang ane ban pek bagi nong tarai ki ban pendak bet bentak sengi hi te lada katar bun ki egi dang dan hi mengicap ban pendap sekendiat hendrai kala dep ban kerhu ta sengi te gadon kapor ke bagi ila yang hadu sipau boce da mir ru ban pendap te lum kata kecing sewu iru masuk khot lang sinis keman binuan sekeman
Kadua yang penpau. Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke inter oratory singing competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai haka por arbaji nok pai sngi da kejing duai belengkot bat kejing pule na keketin uble buat sekejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai beken Thup ye ke group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center Balai Shiminta haka ni kejing yakop ruai haka ba Reverend Father Vetat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini gijing yakop I Father Vetat Jus ila ai kajing kren bakit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong AA. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo AA. Ya ka nam la adu na kajing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha kajing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai kajing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kajing kop ruai bat I Father Pendai lang ilapen kut ya ni kesngi da kajing duai.
Kumba baro ki parish na kejala ki lepenkut upanai risau beri upanai jong rusri bekot ha kalai poi terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish Sunapahar ka lepenkut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot ha ka groto jong ka parish ha pedeng jong ka jing dat tha jong ka te jan miet ki pat riunget ki la ai ngu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta ki jing dwai bat kamas bekot kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria kebelas dang na Baijal Bari football ground bat penkut pat apo ing meni kidon kemasis pangut ki pat reunget nyongut ki sister bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banishim menta shithem hagani ke procession bat ke jing dwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachekel ibri parish priest jongka Baijal Bari parish Sing jonga kasat mena ulai jonga bukan mau nak tajik lore kasakri jongu bukan real yang akin yang kagana keku kan long kageteng bakanam joku kami stay ule apateng mengreu ya gitu tiba ya sepi Ubanai risau ude ubanai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kamaria bekot banduai ruseri bekot
Tukumta ka arp kendai terik risau arajar arpulai ke sub district Sning kala pelong ya ke procession Maria habalang shnong Yarong ha ka ba Reverend Father Pius Shadap Parish Priest Sning Parish ilalong ilingdo kongsan ha ka riti letniam ha ka jinga senran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwe sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kamas bukhoit la pelong ya kejingat procession da kejing riu blay da kabarak don buram ya ke statue jong ka Maria bukhoit bat hadin kini la penkut ya ketiga sengi da kejing mani ya ke sakramen bukhoit tam keduan. Aduh, mana kecil dong belai waktu lalu beri. Don berkebor na dong sedong, sampai penting nanti. Diki Kristen cuman kau telah bisa untuk buat kita. Badai nak kata kata, bangta kebaar bilian jempoi lain bilian di Kristen setelah penting. Nah kita bilian kita sedang barialap, om dakatin hendai kemusin nak datang ke kita. Badai kata kepada pembangun kiri misalnya jumir kepada kita. Kilauan misalnya kata kepor begini belum. Inangkan inangkan dari kau. Kerana kita jia di kena jaka jeni berai di bisaan mana lalu tres bertemu sekolah sendiri hospital betul. Ya ayo kejenang disak, pesekolah di kiar kalau akan improve. Nomor Islam atau kau hendak, hendak tak bisa tahan boy jadi sekolah kita. Kibretan cuman kau di Jepang ayat plan kau ayat siapa sih? Nomor katan dua itu. Mau berjaya plan terkait dengan nomor katan kita awal bahar kita awal. Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen.
artarik unai wing gari kesengi ken mau buram mi kibala klat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam sning parish kala pelong ya kemas bekoi pat kerkuyu lum jing tep akapor arbaji no pai sengi. Kipai riunget kibadon nakeling gishnong kibadon lag jong kiba eight kiba ying sem kibala klat no nakani kaperthai kilawan ban bu sentiu kum kadak kajing ken mau buram yiki. Lawan banishe mentalang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ilaong babaro kibala tep hau ni ulum jing tep kim shim layap Henry kemensim jing ki kedang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban zdang e kamas bakoi ba ka jingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban zdang ya kamas. Tidak kecil kemen kebakral, mentah kesini, ngaot ilmu ribon, ban pli, ya ganit podium kebagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini kikuaya jungi, ban hadir habun, ban kepor badan baklat, yang sadon kejing ladiam kikuaya, tekum bagaong kepor basdang jong kemas, gawe naki kam babha kebangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai bagi gajing no seniang nak kata ki kam jaga balang temabhi tirale kata dengan kulai thi ya ki sau blok chairman ya nota ki nokit kam baro khoi nota ki buku kata ke sengi pada thi baro iwai paiwai lada thikan mau mention snam habangi don kumai namar ngingai bagi ni kita mensin im junom. Kamet kala abaniap, andre kami mensin im junom. Haga jingai jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kene kami mensin kalechwa sya kata gajaka kabalong kum kapatok bondage yong. Kabomla banlai. Ban kiju kidwai kitip no kidwai dia kata kejing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakot ke Talmud kidwai hado khatwei benai lenter nado kasni bau tu ubahye ngasem jengki uklat ane ka bahye ngasem jengki kidwai hado khatwei benai lenter makir kingai bagi ne kimen se kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai ki kristan ki manangkong jungiro ki Oh
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura Hakasngi Thoding Ulapli Perdai Kejingrake Jubilee Ksiar Jongkani Khubor Niam Hakmat Kipat Riunget Catholic Kibalatut Chakajing Pen Mintai Kamas Bakut Da Kejingriu Blay Bat Jingrhem Minsim Kabakrau Kabalalong Secret Heart Shrine Hanong Ba Tura Yakamas Golden Jubilee Lapanyat de Bishop Andrew Kum Uling Do Rangba Bat Lasen Rando Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal Rangkat Kiling Do Nakani Khubor Niam Hakani Jingle Niam lawan bani Shiminta de Kinongilam Jingkiwe Pat Kiniam Kibadan Halum Garo Bon Spa Angut Ki Sistar Kiriu Niam Bat Ki Pawajar Ki Pai Riunget Ni Ki Parish Jongkani Khubor Niam Dakawi Kasur Ki Pai Riunget Catholic Kilarwai Aingut Yu Blay de Kisam Namar Ulathe Bon Ba Kejingger Ku Yakani Khubor Niam Hakini Kisan Post Nembalalit No Hakini Kisan Post Nembalalit Khubor Niam Tura Kala Sei San Pusangut Ki Rangkan Sai Kum Kiling Do Bat Chis Pak Kandai Pongut Ki Thei Soti Ki Bla IT Haki Kam Riu Niam Kum Ki Sistar Haki Sing Niam Bapher Bishop Jos Ulabatai Kijing Temu Jongani Kijing Rakhi Kemen San Post Nem Jongkaji Khubor Niam Da Kaboong Bakadei Hok Nakabenta Kabalang Catholic Hakini Kilum Garo Ban Aingo Yoblay Nakabenta Kijingir Ku Balapalat Liam Ya Kabalang Bat Ikipat Riunget Jongka Ulapin kenmau kikitin pira hakalama Jubilee Ksiar ka bakentui ki Pai Riunget bandon ka jinget bas camp bat ka jingit ala ka balang bat kari India. Hakani kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kani ka ayom lek kemen hakani Khubor Niam Tura. Dapen benapak ba ka Jubilee Ksiar ba enrake da ka jingkemen bat jing aingu yu blay saus ngi kenti. Bishop Andrew lakot laweri Pai Riunget Catholic bikin yai penrem ya kini ke Jubilee Ksiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen Ndru Posnem Nyop Sansnem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan Ulapen kut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meat sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kabor ki bakringi kejing gerku bapahu na ublay Brotherang Mapa Jongadano Abirang Yan ang pa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakan yun na rumsakswa ya salko nuknancin lakan kusyong arwadita sa arojarang naskang ansin yana tari swaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya Matang dumen bersis of bunga ko niyaton, ansini diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, sanpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salram, isol ko metel plani salram ng China, kaya ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, Rong tao ka pa gisik ni sengat ako bicheng na. Simli uni kasa sakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko denetel bo Actually magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten soliti sabi yang gedel sangini apa ya sumoyna dalam gapa pamna arong tawta biakna Betul, selamat ko mayroong kliyentela. Ya sumoyo, ya kasing katabya po. Betul, nganak na ayaw ng kliyentela sa kunamza. Isoli kasan
betul nak ikat sani ya cakap sona si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na ya no ya cakap sona patah betul ya na cenga aku mairong play metela kalau cenga tengni la missionary rangko je mangan daalo ya besako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo gis krainga wamang ya cakap sona nani kasani akarang ko upa tangaha ketel wamang ko pa nag-ibi mungo nga nang ko metela adake ketel wamang na drop ni ding kakani ko o China kasabia pa ya sumayo singa baka patia ni rangko ya cika songna na patia ha ya prinsip diocese level or parish rango bang tradition ni rangko daka Rodawan cingna agan gamen gata dawo e jubili ni mongsom bat ke pasal bang tridu mo na soka dalla maniani lang naskam sal skuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridu ongronga rowan cingi tridu ko dalo aba cingi diban cingi tridu ni skam go pasalon anjang ko atiri yang pa ya mondoli ko achika songor pa missionary rangko gisi kraya abacini baba rangko manyo nansum bon gamu ko pasalusa sige mandang nam mesapuli konsata dibiya chango ya point incident sung aha November ni gri tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisi kragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni Japan wanong thal ko pi Kristiyon yorong thal ko pi Kristiya ko kanalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ay rijumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung taktige aro rubar salo ansung yedu ni dal gapa ni sabuli kon chaki so ko methegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandini bilchi ansung ye jubili ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga isol aro mandi apsang kam kapawsa Jubili susoko pongge. Ini yemen anjini plak nama maksongani rangko isol na on kangi ye sal rango pentamanjan sempina. Songre ke perang donga, selauri iba ke perang donga, gari salai ke perang donga. So ya jubili ni biap donga. Ini yemen plak ko nanseng chansi isi ko rakhi isol ni phakti ni ko bina wedo ko de ye jubili susoko ponggen aro anjini diocese na dal ko ko phakti ni rangko abage. Dawan sing ni kasabay ko pa bishop ya nisan ko di duatkin jubili ya freedom ko prakani chingata anjo masya India ni mandirang lisan anjo ni asong ko mesoka chinno nga asong ni chin aro tiranga ni gimanan sumbangek na ha dawro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga ansang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyad nisan ko dito at titsuat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan deki anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggit angani chi anseng ni mondoli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chine ko nakiya ya anseng ni shastro shishol Yesu Kristo ni namung gapas kiani ram anseng ni janggit angani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisi krata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misukiya anseng ni mondoli na anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchake Bakdakini ki khubor ngilapoi shak bakut jangkani ka thup khubor ni ai ka jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin klan bat ngi karpa de phi baladadon ki khubor ba ja ki parish ni ki shnong jong phi ba phin pha ni pin tip shingi ho te number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayawi ki khubor niam ka jalla khuble shibun ublei on kur khu ye phi
Jubilee Pi Baro Nakadon Bosco Media Network Yuan Rashapi ki Khubor Niam Kajela Jong Katayo Bakadu Jong Banai Risau Arajar Arpulai Kimat Bakong San Hakani Katayo Beladep Kilong Yuweru Archbishop Ikipat Riunget Shaka Precision Ba Lime Kra Lumlang Krui Kipat Riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem Jong Karang Blang Parish Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar Badaki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tep lain kra. Bad mentang in pa shiki khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la plat pai ba ha ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni jalan Niam jawai nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle Niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya balang Catholic ha ke jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ke lai tarik haduk ke khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ke khat ar tarik naiwing kan long ke bejab ke bayat bed bat ke papenrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha jalan meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat ha ying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa shiki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle Niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na jawai nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong ke Shillong Archdiocese bantur shiki jingle Niam barok da ke jingshit hem bat jingriu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai rungai baro jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura nongstoin bat jawai kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka bat salong ka khat tarik ubnai mata ubnai November arajar fulai Tena magata kadai ka jing kerpat ya pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mentau snem banai ngu yo play naka benta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kani kata ka procession ba jongi ningkong ai ngu yo play ya ka jingait ba kraw ba play a hangi ban ngai ha ka Eucharist bakut Tena markata kum ka jing pen kre na ka banta kani ka si bakrao jong ka diocese changi i khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena le se man sedang no ka lai tarek hadu khat wei tarek menta ubnai November na ka banta ka jing job kani ka procession ba jongi Kabar la bandwai rikwei pat kacing dwai tridum ni kwei pat kacing dwai pen kre nakabanta kani kacing job kani ka procession ba changi hakani ka snem kalong ka ba kham kerpang kandon kacing wan jong unon sio changi na po the New Delhi nomik mat jong pop ban simpentalang hakani ka procession ba changi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nyadon lang Bishop John Nongston, Bishop John Aizol, balong auxiliary bishop, but Bishop John Jawai. Kawan ship bentalang, but I knew your play, nakabanta, kajing yo ay Bishop Tamairu, hakani kasnem. Nang tashishu, kajing kerpat ye pi baro kibanwan ship benta, hakani ka procession ba. Banlong kiba, wan tikana shakab mas bakot, badru shakajing le Niam, Eucharist bakut barka jingyai procession haka pork babiang barka wei pat ka jingker pat skoret kalong kani dongin persyang ban le khut habashim bata ka jingle Niam ka mas bakut bad haka procession ba lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมเปาอีกจึงจะเคลียร์อีกว่าบันลองกับบขวดนักบันตากับบรมจะอุบเลยกับบรมจองกับบาลังแต่กันนี้denganจึงกระปาดเด็กบักสงบสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชันบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตเริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesngi da kamas pakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra hak kejing sen ran lang Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakano pai sngi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ya ladi bat ublay lingba ka jingkerku. Hadin kata labut sa kajing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kabenta kajing syakri jengki met bat mensim. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kabenta ki FME sister bakila kenjo sya umau mer bashispa. Ha kajing rakhi kini kajing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kajing im jong ka Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po sam rakhi bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong pet kai. Nalor kini ke drama la don ru ki program beper kum kijing ruai kijing shat ke balapen palang syuk ikini ke sngi lek kemen. Kini kesngi kan long kesngi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jang karang balang parish hi barok kawai. Syat mana pernikahan? Guru kita tinggal kita juga. Handai ilawan ciri kebahar besnu. Tambah keempat. Lesson minang penciri kebahar besnu. Kalabha bab kena thamba. Te kemudian balik kena sofa kalabha. Kembali diminta. Naon pribara M. Para jingkemen di sofa. Kemudian kublai mula thai dan kemen berapa. Handai biru. Ibekin banang penciri kebahar besnu. Kublai mula ai kemen berlalu. Handai biru. Bila penkre dicilakan dan benda jengki. Baro hamalan jadi para peskarino. Pin kemen nyala dia dan kebakul. Hangi kaji kemen ketina api. Bat kepena api syaitan. Kadai Maria kata kebakul. Maria handai nama ti. Ember ini kawan letaki. Handai te. Yang nilai nama. Oke, kita pisah Visual play. Legiasem boleh pakai bin. Ladan ai. Mana play legiasem. Ngeset ya, masai. Mana pakai pakai. Ini
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahap a Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kendash teng minstep ha ke bau bat Nicholas Swear ulalong kum ukongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng ke college ha ke bakala la bansdang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem kila don hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong peniat ke ni kelumpung. Kini kelumpung ye lekai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports kila dap da jing kemen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kalabo ekesngi bekerpang na kebenta ban kenmau buram bat duai kerpang ye kitu ki blaklat no na kani ke berthai da ka bekerku bat duai kerpang haulum jing tep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerku yu lum jing tep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni kesngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerku yu lum jing tep da ke jingerap langki padar. Ke jingger ku yu lum jing tep bat pelong ye jing duai na ke benta kitu ki blaklat no bo blei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke sela berthai. Hakini kesengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo kalong ke belingkot hakini ke perthai. Haka jing im laway. Namar jisui wrong nalong ke jimi pat pa ka jing im. Jar benget hanga un im wala daw laya. Gospel Yohanes katway arpusan. Prabanget bi baro jing pune benengkong Prophet Isaiah ulah keren hangi, ulah ya tu lupa bau play usapen keren, kecing kawai nak banta kibri hulum kentang, hau ni hulum kentang asam dan syu, kecing yam, anam dan syu, kecing yam, nama utrai fanyat nut noi kemat, nagi kemat baro, hulum kentang utau ya kayeng jauh play. Ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakut kejingim jongi hang ni asla pertai dai ya kandi keju kanong rimbo Paulus penken mau yang ni nagabaong ko para ngitip balada pen prano ya kaying dara bangi syang ngisayo ya kaying no play ke bane junam hapedeng kaying ke bom simna tau de kikti kumtai John berbor haga jings ngosngan kasitiba jong Paulus kinong Korinsan iwe be bandriu kumta gani gamas bakhuaj idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin poisuk shaulum kentang banyabam khawai lang madublai hayeng jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layoy ke baptisma galong bagi salet happening iwan sikani ke percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ke jingyap ke day si benta jo ke jingyam jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana percaya ki ya nadu ke jing tung jing tap kimrat kimreng ba kibriru kumju kabakong san galong kumnu ni siam ya ka jing ya kibrik belanang banim kinang ru baniam nengila banong ba kibriu kiba srutu ba ka baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim baha hanya percay katakadau jing pude bar piasno metangasi u Paulus sepetkan mau yang ni dekat boong baka jing kermen kanom pen babe yang ni
Namar ba ke por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na ka benta jangi. U blay ulay ulama yangi ha ke por baginang long pop. Om simna de ke por bangilong ki bahok. Namar kan dengan tahu Yesus tenat mengisuk kemen u blay wi yangi baro ha ke por baginang long pop. Kebong u Paulus berkuat citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong sa kinong Korin katsan arpo do arpulay lapet kan mau yang ikanong rim jong kan jingker men jongi nagabong ko para yau kres lapin mi pat na kibayang uson ng kong jog tiano kumbaho adam baro kiya kumtaw kreso sa mi pat baro uway pa uway hala kapali baka jingker men ka jingim bom jukot kapenong yang ibaro bacanya haubrei nama kata ini belong kipas ngaurit para Pakistan bi nama baro kia kin kutno hagajim jongi ro kan kut hagawai kasgi ni barong haban klanno dengan ka percay halaga jong kepali ngien dei ban kan mau bangim dei ARM balong klau bat sarong hangnia percay ban ni ban petkan mau kebong Paulus dan weru nangi baim tangi ladi ban dan weru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngide ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngilong ki jong trai siti kinong Roman katsau nyau pra kabar kai jingkermen yang ibaro baru ki jing jar kani ko percaya ke jingem ke sakut no hagawai ke si ngi sakendu lang baru asying sisam happening ngi sakendu lang bat ngi saya itu itau yakin miet paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bayi beton jangi baru bala le no aswa jangi ondang la klat ne percaya ngin sa itu yaki kedu yaki markman Deno kata akan ia kasi kebaat tadi jauh ni upenai wing Nai November ikan mau ikibala klatno nginam klat lanoru nang taya kini kibala klatnoru ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang ta kan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa syublai jika syong ni syapenen namar kata kadai bangi don kamban tuai yakini ke bala kratno kecing tuai bamalakasi kecing terwamas maki wei pat kecing tuai kecing yap kadai iker kamban kut kecing jengi mendai banting jong nai ngu yo play kan mau jislo kular long ngalong kecimi pat kecing jar ki bangit yang kini yo ayah kaji bom cekot katong jongi baru kalong kaji bom cekot baru belai happening nama kata kaji kabar sawan kalong kabai tenan baru belai kalong kabasingan kalong bapu kalong kabasok nama kata ngin aiki ho belai ialah dia bering percay in lepha kat bala kaji jongi percay kadai kaji jai pelkrem Tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai beton balakrat no bau jisu una yaki ga jingsuk beneng ga jingja thai bom chukot utrai to aki ga jingja thai bom chukot jingja thai ga jingsuk gok pa chongi
Karang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Karang belang parish ka don ki paya ki baskem ki bede ki nongelam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumba kalalong menta. Karang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka ba kala penmi shibun ki pai riunget bat kiriu niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwen. Kani ka parish ka ying sakhi ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ka Cathedral Parish hakalai puai terik risau arjar arpulai kalapen kut no iuniu benai uberi benai jong rusri bakot da ka jingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ka jalan yam Shillong ya ka groto balala ban penthamai bat penbha shushu. Hakini ka janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ka jingger kui kini ka groto bala penthamai biang lasdang ye ka jingdwai hau rusri bot sakamas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lindo akmat kini ka groto jong ka Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha ka ju karuka mandala la ya pam ula shim ka kuri da ka bai ngu piang yami rai da kisendran uong to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jong ju tang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le ikani ban kan mau yanga. Kachanot. Ikintiw ki chal Tangnay ngul try ublay chungi. Kachong hog bat Da shisha ka long ba siyang hog bat ka baday. Ka dayti chungi ka jing panim yangi. Haman laki pod ba ka chaka banay ngu yami. Ko kanat ko pa ba kuot ka blay banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pin banay ka jing kraw chungi. Da ka jing ro baday hog. Kat bangi purom ya ka Maria truti bala karku. Da ka ba ka priang ni ka tin jong mi ha ka donot batlem jong ka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban pun yu kun jong mi ha ka po ba so ti jong ka ba ga ba kha yu nong pan nong khaw ba la su ma ni ki chu dang jong ka ba nan da ka ba yang ha ka ja ka ti na ka na priang ni ka ju dang jong ka ji hai ai ki bale ba ka sim pada day pun ikon silam terjadi ya baru tu kebetulan kita yang pres lakha sa kajim yung nong kaw barasu mali kita sedang jangka banan da kabayang na kaya katikna kana priang ni kajutang jangka jihai ai ki bane ba terasim pada day pun ikon silam terjadi ya baru tu kebetulan kita yang pres lakha sa kajim Pelai puar kenang jisha rosoi menin kesini dari la loi ban wan ban terwak pang ni kemas na benta jungi bakum juru ban ku kodo ya kami ka kruto ki bangina kutamai kum kata kesin jaga jing sawo ya bishop dala kat bengi ada kapor khoti pada Julius ban ai ni popular kum kata kesin benta ya bishop nang ta sendur siya dapat mencim senam pedeng jong ka senam prai benai banyo prai ngilap pun sangat sandan koi ketliu baha phang me
Te ada nang tai ila sutu ba kelahir kendiat. Ile bersangset dia terteliu melemala temenum lihat di bayawan ini. Ada nang ta ila su siang bahana ya kan dia kemadan ini. Hadian kata nda ni legislasi dian jongga ni guru tu ngilap da kelas dan jauh umur kendiat. Di ngalak kuslahir kendiat ya kata kana hono hukum. Te kumno layak cinta yang terus ya absyah. Entau senam aku kesini melawan ya step pensiu ya dan khat nang ni te ngilaya la berubah dan kini ki mau kerana itu kibala sedang dan pai dan minta terter ngasu merai-merai ngasu on kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tum sudah langsung nomor 2 ki kiba ngilaya persang dan le paris kumno na perkhat musya ngasu ipun ki beliau ki basi wan hang ni dan ki ya doai dadien dan ki doai dekhman di rigi buan babat ki buan doai dengan berkat terai baru gitu buan doai ki yo ai kecil huna kemaria isi lapi ki sunduk babur sibun ki cing doai ki ba sin sibna de ngilum ni terwa masih gitu baru ai dengan cing doai ki cing anut cing ki bat kamda dan kam da puli teng teng gitu cing tho ang la terwa masih ta ki baru dan rai ngasutu syai ba kane peling kade kapung ba phala de kapung ba kami beneng kale hi kam phala na kapor dan pedang kata kaji ya berkat nang isi petpat rai koi kesini dan menur bersyukur baong ba pedar ko ai kendu ivi tengah berkat lesi di kam sakramen kami ini maupun di pun di kam sakramen ni ti rai hadin bala puntah bala wan bala kendu di iong yang aba aku aban yarab ban bahabat penitenap dengan kepu saya ngong kata te biang pelat hi nomor ba kata hi dong yang nut pada dia dengan laya lang berkirang ba terus kau seluruh yang apa dan mana bekeloi kum kata lingi kemen pelat di kata kerkom lah sedang ikan kam pada ni aku beli kerpang kembali om di Archbishop ini iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban kentam ban no senyang ban penitenap be ikan pung di ikan kurto cukup maria tikum kadak jung kaji sungu nak kaliang cukup paris nasyukat ibin subhaban wan sini sekmat kendian nak benta i cengai berit kum kadak kasin jung kaji sungu nak kaliang cukup paris khat iba mandawal idon matarai senura semua Nakerpati Archbishop din ikuti iba menika maflor Bishop kadung situ Nakerpati Archbishop dan ini ai sahabat kaya kumlairu terpangi barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini tetang du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublai ya iru idon syukur minuan sekeman ya Archbishop din aja ai berarti pertaruh kerja semua i Mario Patau iba la penwandur ya kan ka kruto bentalah ngajing penwandur ini kruto terkat ai iru nuan sekmat cing ai barit nak kalian cukup paris ai kublai kerpangi dak marsal ru iba kaki di sengi bat sengi bat med ila shu yang ane ban pek bagi nong tarai ki ban pendak bet mentak sengi tu la dak katar bun ki egi tang dan hi bagi sap ban pendap sekendiat hendrai kala dapat ban kerhu mentak sengi te gadon kapor ke bagi ila yang kadu sepau boce da miatu ban pendap tilum kata kecing sewu iru masuk khot lang sini sekeman pinuan sekeman
Kadua ipan pa Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke inter oratory singing competition ha Mount Carmel School Sadau ha ka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai ha kapor arbaji nok pai sngi da kejing duai belengkot bat kejing pule na keketin uble bot sa kejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai beken Thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai shiminta ha kini kejing yakop ruai ha kaba Reverend Father Vitat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini gijing yakop I Father Vitat Jus ila ai kajing kren bekit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong ai. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo ai. Ya ka nam la adu na kajing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha kajing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai kajing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kajing kop ruai bat I Father Pendai lang ilapen kut ya ni kesngi da kajing duai.
Kumba baro ki parish na kejala ki lepen kut upanai risau beri upanai jong rusri bekot hakalai poi terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish suna pahar ka lepen kut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot haka groto jong ka parish hapadeng jong gajing dat tha jong ka jan miet ki pat reunget ki la aingu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta ki jing dwai bat kamas bekot kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari Football Ground bat penkut pat apo ing meni kidon kemasis pa angut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banesh menta shithem hagani ke procession bat ke jing dwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachekel ibri parish priest jongka Baijal Bari parish Sin jonga kashakrena ulai jonga uken mau nakta jiglore kashakri jongu uken yaga kinyaka kamana kiku Kabakut kan long
Ngaketeng bakanam joku Kami stay ule apateng menreu Ya gitu iba ya syakti Ubenai risau udah ubenai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ya urusri bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arjar arpulai ke sub district Sning kalau pelong ya ke procession Maria habalang shnong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdok kongsan ha ke riti lekniam ha ke jingasan ran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwi sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kemas bekut lepelong ya kejingat procession da kejing riu blay da kebarak don buram ya ke statue jong kamaria bekut bat hadin kini lepenkut ya ketiga sengi da kejing mani ya ke sakramen bekut tam keduan. Aduh, buat naga cendok belai waktu lalu beri. Don berkabur kaburam nanong sedang, sampai penting nanti. Diki Kristen cuman kongro telah bisa untuk buat kita. Badai nak kata kata, bangta kebaar bilian jempoi lain bilian di Kristen setelah terbentai. Nah kita bilian kita sedang barialap, om dagatin hendai kemusin nakakam kebakinan. Badai kata kebaar pulau jadi misalnya jumir kebakinan kita. Kilauan misalnya kata kapur begini belum. Inangkan ini, inangkan dari kenal. Karena kita jia di kena jaka jeni dan air di bisaan mana lalu tres dan tegi school dispensary hospital untuk tekan. Yang ayo ke jenang di istak, ke sekolah di jikiar kalau akan improve. Memang Islam atau kau hendak, hendak tak bisa tahan boy jenis sekolah kita. Kiberiatan cuman kau di Jepang ayat flam, kau ayat saya kasih. Memang kau tahu apa? Mau kau jadi flam kata great. Makin patut kita awal bahar, kita awal
Kamaria urut ni jumlah. Roman Catholic, Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing gari kesengi ken mau buram mi kibala klat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam umsning parish kala pelong e kamas bakoi pat kerkuyu lum jing tep akapor arbaji no pai sengi. Kipai riunget kibadon nakaling gishnong kibadon lag jong kiba 8 kiba ying sem kibala klat no nakani kaperthai kilawan ban bu sentiu kum kadak kajing ken mau buram yiki. Lawan banishe menta lang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ilaong babaro kibala tep hau ni ulum jing tep kim shim layap Henry kaminsim jing ki kadang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram mi kibala klat no Henry ki judwai ru kibala klat no khatwei banai linter. Chwaban zdang e kamas bakhoi ba kajingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ni kajaka chwaban zdang ya kamas. Tidak kecil kemen kebakral, mentah kesini, ngaot ilmu ribon, ban pli, ya kan itu podium kebagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini kikuaya jungi, ban hadir menghabur, ban kepor badan baklat, yang sadon kejing ladiam kikuaya, tekum bagaong kepor basdang jong kemas, gawe lagi kam babha kebagian le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai bagi gajing no seniang nak kenta ki kam jaga balang temabhi thirale kata dengan kulai thi ya ki sau blok chairman ya nota ki nokit kam baro khoi nota ki buku kata ke sengi pada thi baro iwai paiwai lada thikan mau mention snam habangi don kum namar ngingai bagi ni kita mensin kim junom. Kamet kala abaniap, andre kami mensin kim junom. Haga jengge jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kene kemensin kalechwa sya kata gajaka kabalong kum kapatok bondage yong. Kabomla ban lai. Ban kiju kidwai kitip no kidwai dengan tak kejing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakot ke Talmud kidwai hado khatwei benai lenter nado kasni bau tu ubahye ngasem jengki uklat ane kabahye ngasem jengki kidwai hado khatwei benai lenter makir kingai bagi ne kimen se kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai ki kristan ki manangkong jungiro ki Lord,
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura Hakasngi Thoding ulapli perdai kejingrakhe Jubilee Ksiar jongkani Khubor Niam hakmat kipat riunget Catholic ki belatut kejing penmintai kemas pakut da kejing riu blai bat jingrehem minsim ke bakrau ke balalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kemas Golden Jubilee lapanyat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat lesen randu Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling do nakani Khubor Niam. Hakini kejing le niam lawan bani shiminta de kinongilam jengkiwe pat kiniam ke bedon halum karo bon spa angut ki sistar ki riuniam bada ki pawajar ki pai riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Da kawe kesur ki pai riunget Catholic ki larwai aingut yu blai de ki sam namar ulathe bon ba kejing gerku ya kini Khubor Niam hakini kisan post nem balalet no. Hakini kisan post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riu niam kum ki sistar haki sing niam baphe. Bishop Jos ulabatai ki jing thmu jong ni ki jing rakhi kemen san post nem jong ka Khubor Niam da ka boong ba ka dei hok na ka benta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yo blai na ka benta ki jingir khu bala palat liam ya ka balang bat ikipai riu nge jongka. Ulapin kenmau ki kitin pira hakalama Jubilee Ksiar ka bakentui ki pai ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jing it ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapak ba ka Jubilee Ksiar ba enrake de ka jing kemen bat jing aingu yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew lakot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee Ksiar kabanyalam shikiwe pat kijing le kemen rupus nem nyop sans nem bat chaka shis pas nem ke centenary hakipor banwan ulapen kut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meet sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejing et kilong kabor ki bakringi kejing gerku bapahu na uplay Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakanyo na rumsakswa ya salko nuknancen lakan kusyonga arwadita sa arojarang naskang ansin yana tari swaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may dake metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Matang gaman bersis of bunga ko niyaton, ansini diocese na, isoli jaksrame patyani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patyani rangko, sanpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salrang, isol ko metel plani salrang o China, kayansing ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, rong tao de pa gisik ni sengat ako bicheng na. Ansingli uni kasa cakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo Ansini magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten soliti sabi yang gedel sabini apa ya sumoyna dalam dapat pamna arong tawta biakna gedel sina ko mayroong kliyentela ya sumoyo ya kasing dapat biapo gedel nganak na ayaw ng kliyentela sa kunamza isoli kasan
ketel ng ikasani ya sika sungna si semua nama katako dengkang ni la missionary rangchi na yano ya sika sungna pataha ketel yana tsinga nako mayrong play matela talo tsinga tengni la missionary rangko jemangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba tsinga daalo gis krainga wamang ya sika sungna nani kasani katarangko upatangaha ketel wamang ko pa nag-ibimungo nga nangko metela adake ketel wamang na drop ni ding kakani ko o China kasabia pa ya sumoyo singa baka patia ni rangko ya sika songna na patia ha ya prinsip diocese level or parish rango banga tarisyo ni rangko daka Rodawan cingna agan gamen gata dawo ye jubilee ni mongsong bat ke pasal bang tridumo na soka dalla manyani lang naskam sal spuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridum ongronga rowan cingi tridum ko dalo aba cingi iban cingi tridum ni skam go pasalon anjang ko atiri yang pa ya mondoli ko achika songor pa missionary rangko gisi kraya abacini baba rangko manyo nansum bon gamu ko pasalusa sigiman rang nam mesapuli konsaka dibe ya chango ya point incident song aha November ni gri tarik tik tak sigiman rang ni salo ansung wamang ko gisi kragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni Japan wanong thal ko yu Kristiyon yorong thal ko yu Kristiya ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ayer ijumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung taktige aro rubar salo ansung ye dudi ni dal gapa ni sabuli kon chaki so ko muthegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandiri bilchi ansung ye dudi ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga hi solaro mandi apsan kam kapawsa Jubilee susoko pongge. Ini yemen anjini plak nama matsongani rangko isol na on kangi ye sal rango tamanjan sempina. Songre ke parang donga, selauri iba ke parang donga, gari chalai ke parang donga. So ya Jubilee ni biap donga. Ini yemen plak ko nanseng chanchi isi ko rakhi isol ni pati ni ko bina wedo ko de ye Jubilee susoko pongge karo anjini diocese na dal ko ko pati ni rangko abage. Dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di duatkin Jubilee ya tridum ko prakani chingata anjo masya India ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno asong ni chin aro tiranga ni gimanan sumbangek na ha dauro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga anseng ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyat nisan ko dito at titswat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan deki anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggit angani chi anseng ni monduli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chine ko nakiya ya anseng ni shastro shishol Yesus Kristo ni namung pas kiani ram anseng ni janggit angani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisi krata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misuki anseng ni mondoli na anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchaki Bakdakini ki khubor ngilapoi syag bakut jangkani ke thup khubor. Ni ai ke jing khuble ye pi baro ba pin kwat pin klan bat ngi kerpa de pi baladadon ki khubor bajah ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pha ni pin tip shingi ho te number badon ha ke screen jong pi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayawi ki khubor niam ke jela. Khuble shibun ublei on kur khu ye pi.
Jubilee P Baro Nakadon Bosco Media Network Niwan Rashapi ki Khubor Niam Kajela jong katayo bakaddu jong banai risau arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo beladep kilong. Yuweru Archbishop ikipat riunget syaka precision ba lain kra. Lumlang krui kipat riunget ban raki kejengdap saupo arsnem jong karang belang parish. Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament baar. Pada ki hajar ngut wan pen ijing it ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jeng tep lain kra. Bat mentang in pa syaki Khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke Jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la pelat pai ba ha ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi ke ni ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni Jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle niam bat jingmani blay ha ke ni kesngi. Ki board bapeniat ya balang Catholic ha ke Jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ka lai tarik haduk ka khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ka khat ar tarik naiwing kan long ka bajab ka bayat bet bat ka papenrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha Jalan Meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ikipat riunget banduai kerpang hala ying lasem bat haying mani ye kijing duai nobena tridem kijing duai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa syaki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ula penbena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha kijing le niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur syaki jingle niam barok da kajing shithem bat jing riu blay hakapor ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget barok jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani kalong kadhe kajing pentep bat kajing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khat tarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jingkar pat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play na ka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jinget ba kraw ba play a hangi ban nget ha ka Eucharist ba khot tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Let's say sedang dulu kalai tarik haduk hadway tarik mentau benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la banduai rikwei pat ka jing duai tridum ni kwei pat ka jing duai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong non sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol balong auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu kajing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret kalong kani dongin persyang ban le khot ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมเปอร์ก็จึงจะเคลียร์อีกว่ามันลองกับบคุยนักบัญชากับบรมจะอุบเลยกับบรมจองกับบาลังแต่กันนี้เด็กจึงกระปาดเด็กบักสงบสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวทลีกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesengi da kamas bakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra hak kejing sen ran lang Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakano pai sengi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ya ladi bat ublay lingba ke jingkerku. Hadin kata labut sekejing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta ke jing syakri jengki met bat mensin. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FME sister bekila kenjok sya umau mer bashispa. Ha kejing raki kini kejing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kejing im jong ke Mary Mazzarello ke nongseng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samraki bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong petkai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum kejing ruai kejing syat ke balapen palang syuk ikini ke sengi lek kemen. Kini kesengi kan long kesengi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jang karang balang parish hi barok kawai. Syat mana pernikahan? Guru kita cinggiran kita juga hendai ilawan jiwa kebabhar basnu. Tamba keempat lesson minang dan jiwa kebabhar basnu kalabha bat kena thamba te kena balik kena lesofa kalabha kamdei dipunta Naon pribara am para jingkemen jusopa kimlempop ublay mula thai ban kemen beraba hendai biru idekin banang ban cina kababal kasnu ublay mula ai kemen belayu hendai biru mula ban khe jilakai nak banta jengki baro hamalan jadi para peskarino pin kemen jala deda kabakho hangi kajikemen katina api bat kepenna api syaitan Kadai Maria kata kawan kita, Maria hendak nak mati. Beri ni kawan nak pergi, hendak ber. Yang ni lena. Hei, hidup kita ni, bicara di play, lejiasen boleh, apa kaibin? Ladang dan ai, mana play lejiasen? Lejiasen, lesyai, mana pasti berpendek. What?
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpu nyau terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki baha Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por khandash teng minstep ha ke bau ba Nicholas Weir ulalong kum kongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng college ha ke bakala la banstang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem ke ladon hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong penyat ke ni ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye lekai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports kila dap da ke jingkmen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kala bo ek sngi bekerpang na ke benta ban ken mau buram bat dwai kerpang ye kitu ki blaklat no na kani ke berthai da ke bekerku bat dwai kerpang haulum jingtep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerku yu lum jingtep ke balang Catholic lain kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni ke sngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerku yu lum jingtep da ke jingyarap langki padar. Ke jingger ku yu lum jingtep bat pelong ke jing dwai na ke benta ke tu ke blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke selap berthai. Hakini ke sengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo ke long ke belingkot hakini ke perthai. Haka jing im laway. Namar jisui long na long ke jimi pat pa ka jing im. Jar benget hanga un im wala daw laya. Gospel Yohanes katway arpusan. Prabanget bi maro jing pune bedengkong Prophet Isaiah ulah keren hangi, ulah ya tu lupa bau play usapen keren, kecing kawai nak banta kibri hulum kentang, hau ni hulum kentang asam dan syu, kecing yam, anam dan syu kecing yam, nama utrai fanyat nut noi kemat nagi kemat baro, ulum kentang utau ya kayeng jo play. Ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakot kajingim jongi hang ni asla pertai dai ya kandi kaju kanong rimbo Paulus penkenmau yang ni nagabaong ko para ngitip paladam pen prano ya kaying dara mangi syang ngisayo ya kaying no play kabane junam hapedeng kaying kabam simna thau de kikti kumtai John Berbor haga jings ngosngan kasitiba jong Paulus kinong korin san iwe bandriu kumta gani kamas bakhuaj idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin poisuk shaulum kentang banyabam khawai lang madublai haying jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layoy ke baptisma galong bagi salet happening iwan sikani ke pertai tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ka jingyap ke day si benta jo ka jingim jongi hang ne pertai si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana pertai ki ya nadu ke jing tung jing tap kimrat kibreng ba kibriru kumju kabakung san galong kumnu ni siam ya ka jing ya kibrek belanang banim kinang ru baniam nengila banong ba kibriu kiba srotu ba ka baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim bah hanya percay kata-kata jing pude bar piasno metangasi u Paulus sepetkan mau yang ni dekat boong baka jing kermen kanom pen babe yang ni
Namar ba ka por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na ka banta jangi. U play ulaye ulamap yangi ha ka por baginang long pop. Om simna de ka por bangilong ki bahok. Namar kam dikan tau Yesu tenat mengisu kemen. U play wi yangi baro ha ka por baginang long pop. Kabong u Paulus bekot citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong sa kinong Korin katsan arpo do arpulai lapet kan mau yang ikanong rem jong kajingker men jongi nagabong ko para yau kres lapin mi pat nakibayang usonin kong jak beleatiano kumbaho adam baro kiya kumtau kresu sami pat baro uwei pa uwei hala kapali bagajingker men kajingim bom jukot kapenong yang ibaro bacanya hau brei nama katai di penong kipas ngaurit para Pakistan bi nama baro kie kin kutno hagajim jongi ro kan kut hagawai kasgi ni barong ni haban klanno dengan ka percai halaka jong kepali ngien dei ban kan mau bangim dei ARM banong klau bat sarong hangnia percai ban ni de ban patkan mau gebong Paulus omdan weiru nangi baim tangi ladi ban omdan weiru nangi bayap tangi ladi ladangi im nangi yap ni de ki jong trai kumta ladangi im nangi yap ni long ki jong trai siti sinong Roman khat sau nyau pra kabar kai cingkermen yang ibaro baru ki jing jar kani ko percaya ke jingem ke sakut no hagawai ke si ngi sakendu lang baru asying sisam happening ngi sakendu lang bat ngi saya itu itau yaki miet paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bayi baton jangi baru bala lain no aswa jangi ondang la klat ne percaya ngin sa itu yaki kedu yaki man khaman Deno kata akan ikasi kebaat tadi jauh ni upenai nai wing nai November ikan mau ikibala kelatno nginam kelat lanoru nang taya kini kibala kelatnoru ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang ta kan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa shublai jika shongni shapening namar kata kade bangi don kam bantuai yakini ke bala kratno ke jingwai bamalakasi ke jing terwamas maki wei pat ke jingwai ke jingyap kade ikar kom ban kut ke jim jongi mendai banting jong nai ngu yo play kan mau jislo kular long ngalong ke jimi pat ke jingem jar ki bangit yang kini yo ayah kaji em bom cekot katong jongi baru kalong kaji em bom cekot baru play happening nama kata kaji em kabar sawan kalong kabai tenan baru play kalong kabar singan kalong bapu kalong kabar sok nama kata ngin aiki ho play yala dia pada em percay in lepha kat bala kaji em jongi percay kene kaji jai pelkrem Tungin lepha naiti ho play kenang mai kendu yakini bai betoin balaklat no bau jisu unai yaki ke jingsuk beneng ke jingja thai bom jukut utrai to aki ke jingja thai bom jukut jingja thai ke jingsuk gok pa jongi
Kerang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Kerang belang parish ka don ki paya ki bas kem ki bede ki nong alam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumbakala long menta. Kerang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakala penni shibun ki pai riunget bat ki riuniam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish ka longkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying saki ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ke Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai jong rusri bakot da kejingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ke Jalan Niam Shillong ya ke groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ke janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ke jingger kui kini ke groto bala penthamai biang lasdang ye ke jingdwai hau rusri bot sekamas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lindo akmat kini ke groto jong ke Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha kaju karuka mandala la ya pam ula shim ke kuri da ka bai ngu biang yami rai ke sendran uang to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le ikani ban kan mau yanga. Ano ikan teu ki chau Teng nai ngul try u blay chongi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti chongi ka jing panem yangi. Haman laki pot ba ka chaka banai ngu yami. Ko kanat ko pa ba khoi ka blay banan bot bat ba bom chukot. Bat ban pen banai ka jing kraw chongi. Da ka chi ro badai hok. Kat bangi purom ya ka Maria Triti bala kerku. Da ka ba ka priang ni ka tin jomi ha ka donot batlem jonka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban kun yo kun jomi ha ka po ba sa ti jonka ba ga ba kha yo nong khaw ba la su ma ni ki chu dang jonka ba nan da ka ba yang ha ja ka dikna kana priang ni ka jutang jonka ji hai ai bane ba tra sim pada day ko dikon silam say ya baro dog badon ko siyam pres lakha sa ka jim nong khaw bara sumani ke chu dang jong bana da ka bayan na ja ka tikna kana priang ni ka jutang jong ka ji hai ai bane ba tra sim pada day ko dikon silam say ya baro dog badon ko siyam pres Like buat kenang jika soalnya menin kesini dari lah loy ban wan ban terwak kerpang ini kemas nak bentar cungi makum curu ban terkukodo ia kami nak keruto kita ingin bertemai kum kata kesin jaga jing semua ia Bishop dalam dekat dengan yang lapor khadi pada Julius ban ini mempular kata kesin mentai Bishop. Nangta sendur siya. Nangta pat menjim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo rai ngilap kun sana sandan koi ka tliu ba ha pa me
Te ada nang tai ila sutu ba kelahir kendiat. Ila bersangset dia terkeliu malam-malam teman lihat di bayawan ini. Ada nang ta ila su siang bahana ya kan dia kemadan ini. Hadian kata nda ni lech di sedian jongga ni ka guru tu ngilap ba kelas dan jauh umur kendiat. Di ngalak kuslahir kendiat ya kata kana hukum. Te kumno layar cinta yang tersiap absyah. Entau senam aku kesini ngelawan ya step penyu ya dan khat nang ni te ngilaya la berubah dan kini mau kerana itu kibala sedang ban pait ban minta terter ngasu merai-merai ngasu on kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah langsung nomor 2 di kiba ngilaya persang ban le paris kumno na perkhat musya ngasu ibun kibreu kibasi wan hang le dan kibaya doai dadin dan doai keman di lagi bulan babat di bulan doai dengan berkat terai baru gitu di bulan doai ki yo ai jeng ku kemaria isi lapi pi sunduk babur sibun kicing doai kiba sin sibna de ngindum ni citrua masih gitu baru ai dengan jeng doai ki jeng anut jeng kibai pat kamda dan kam benda pulih teng gitu jeng tho ang la trauma sun ta ki baru dan rai ngasutu syai ba kan ni peling kadai kapung ba pala kadai kapung ba kami beneng kaleh gi kampala nakapor ya pedang kata kajing ya berkat nang isi petpat rai ko ikasi dan menurut bersyukur baong ba kadar ko ay kendu ifi tengah berkat lesi di kam sakramen kami ini maupun di pun di kam sakramen ni ti rai hadin bala tuntah bala wan bala kendu di iong yang aba aku aban yarab ban bahabat penitenat dengan kapu saya ngau kata biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nur pada dia dengan laya cerenlang bagi orang ba terus kau seluruh ni ong apa dan manono bakuloi kum kata lingi kemen pelat di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kembala ong di archbishop ni iba manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban kentam ban no senyang ban penitenap be ikan ika pung di ikan ika kurto cukup maria. Tikum kadak jung kajing sungu nak kaliang cukup paris nasyukhat ibin subhaban wan sini sekhmat kendian nak benta I cengai berit kum kadak kasin jung kajing sungu nak kaliang cukup paris. Khat iba. Mandawan. Idam na tarai senora senora. Nakerpati Archbishop din cukup ida menika maflar Bishop kadung situ Nakerpati Archbishop dan ini ai sahabat kaya kublayro terpangi barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini tentang du dameru ban pendep ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublay ya iru idon syukur dinuan sekeman ya syusap bin aja berarti terparu kecil semua I Mario patau iba la penwandur ya kan eka kerutu dengan bentalah kecil penwandur ini kerutu dengan kat lagi iru benuan sekmat cing ai barit nak kalian cukup paris ai kublai kerpangi Dok Marcel ru iba kaki di sengi bat med ila su yang ane ban pek bagi nok trai di ban pendak bet mentak sengi tu la katar bun ki agi tang don ni bagi sap ban pendap sekendiat ndai kala dep ban kerku ta sengi te gadon kapor ko bagi ila yang hadu sipau je da miru ban pendap tilum kata kecing sewu iru masuk kot lang sini keman inuan keman
Kadua ay penpa. Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke inter oratory singing competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai haka por arbaji nok pai sngi da kejing duai belingkot bat kejing pule na keketin uble bot sa kejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai bakin thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai shiminta haka ni kejing yakop ruai haka ba i Reverend Father Vetat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat i sister nini dhar. Hapading jong kini gijing yakop i Father Vetat Jus ila ai kajing kren bakit jimut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong ai. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo ai. Ya ka nam la adu na kajing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha kajing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai kajing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kajing kop ruai bat i Father Pendai lang ilapen kut ya ni kasngi da kajing duai. His name.
Kumba baro ki parish na kejala ki lepenkut upanai risau beri upanai jong rusri bekot ha kalai poi terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish Sunapahar ka lepenkut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot ha ka groto jong ka parish Hapadeng jong gajing dat tha jong kate gajan miet ki pat riunget ki la aingu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta gajing dwai bat kamas bekot Kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria ke belasdang na Baijal bari football ground bat penkut pat apo ing meni. Kidon kemasis pa angut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banishim menta shitrem hagani ke procession bat ke jing dwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachikal ibri parish priest jongka Baijal bari parish. Sim jonga kasat mena ulai jonga bukan mau nak tajik lore kasakri jongu bukan real yaga kinya kagana kiku
ban long ka ke teng ba ka nam jo kami stay ule apa teng ya gitu tiba ya shakti Ubanai risau ude ubanai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ya urusari bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arajar arpulai ke sub district Sning kala pelong ya ke procession Maria habalang shnong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdok kongsan ha ke riti lekniam ha ke jingasan ran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwe sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kamas bekut le pelong ya kejingat procession da kejing riu blay da kabarak don buram ya ke statue jong kamaria bekut bat hadin kini le penkut ya ketiga sengi da kejing mani ya ke sakramen bekut tam keduan. Aduh, mana kecil dong belai waktu lalu beri. Don berkebor keburom nanong sedang sampai penting nanti. Diki Kristen kita kong telah bersama berkebor kita. Badai nak kata bangta kebaar dunia jempoi lain dunia di Kristen setelah penting. Nah kita kibir kita sedang banyalap. Om dakatin hendai kemusin nak datang kebakinya. Badai kata kepada penong kiri misalnya jumir kepada kita. Jelawan misalnya kata kepor begini belum. Inangkan ini, inangkan dari kau. Karena kita jia dengan yang jaga jadi berai di sini. Mana lalu terus bertemu sekolah sendiri hospital berdekat. Ya ayo kejengan di sini. Kejekoal di kiar kalau akan improve. Memang Islam atau kau hendak. Hendak tak bisa tahan boy jadi sekolah kita. Kibretan cuman kau yang Jepang ayat flam. Kau yang saya kasih. Teman patang dua itu. Mau kau jadi flam kekenai. Kekenai. Makin patang kita wajib bahar. Kita wajib Thank you.
Catholic, Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing kadigas ngi kin mau buram mi balaklat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam umsning parish kala pelong e kamas bakoi pat kurkuyu lum jing tep akapor arbaji no phais ngi. Kipai riunget kibadon nakeling gishnong kibadon lag jong kipa eight kiba ying sem kibalaklat no nakani kaperthai kilawan banbu sentiu kum kadak kajingkin mau buram yiki. Lawan banishe menta lang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ila ong babaro kibala tep hau ni ulum jing tep kem shim layap Henry kemensim jing ki kedang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban zdang e kamas bakhoi ba ka jingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban zdang ya kamas. Tidak kecil kemen ke bakral, mentah kesini, ya od yang ribon, ban beli, ya kan itu podium ke bagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini di kuaya jadi, pada hadir habut ban kepor badan baklat, yang sadon kecil lagi yang bagi kuaya, tekum bagaong kepor basdang jong kemas, gawe lagi kam babha ke bangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen a, bagi gajing no seniang nak kata kikam juga balang, temabhi pirale kata dengan gulai pi, ya ki sau blok Sherman, ya nota kinokit kam baro koi, nota ki buku kata kesungi pada pi baro iway pa iway. Lada hikan mau mention snem, habangidon kumai, namar ngingai. Bagi ni kita mensin im junom. Kamet kala abaniap, Andre kita mensin im junom. Haga jingai jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kena kita mensin kalechwa sya kata gajaka kebalong kum kapatok bondage yong. Kebomla banlai. Ban kiju kidwai kitip no. Kidwai dia kata kecing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakot ke Talmud kidwai hado khanwei benai lanter nado kasni bau tu ubahye ngasem jengki uklat ane ka bahye ngasem jengki kidwai hado khanwei benai lanter makir kingai bagi ne kimen se kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai Ki Kristan ki manangkong jungiro. Ki
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura hakas ngi tho ding ulapli perdaya ke jingra ke Jubilee ksiar jongkani Khubor Niam hakmat ki pat riunget Catholic ki belatut cha jing pen mintai kamas bakot da ke jingriu blai bat jingrhem min sim ka bakrau ko balalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kamas Golden Jubilee la penyat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat la senrando Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rangkat kiling do na kini Khubor Niam. Hakini ke jingle niam lawan bani shiminta de kinongilam jingkiwe pat kiniam ke bedon halum garo bon spa angut ki sistar ki riuniam bat ki pawajar ki pat riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Da kawe ke sur ki pat riunget Catholic ki larwai aingut yu blai de ki sam namar ulathe bon ba ke jingger khu ya kini Khubor Niam hakini ki san post nem balalet no. Hakini ki san post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riuniam kum ki sistar haki sing niam baphe. Bishop Jos ulabatai ki jing thmu jong ni ki jing rakhi kemen san post nem jong ka Khubor Niam da ka boong ba ka dei hok na ka benta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yu blai na ka benta ki jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipat riunget jongka. Ulapin kan mau ki kitin pira hakalama Jubilee ksiar ka bakentui ki pat ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jing it ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat la tebe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapat ba ka Jubilee ksiar ba enrake de ka jing kemen bat jing aingu yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew la khot la weri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee ksiar kabanyalam shikiwe pat ki jingle kemen ndru posnem nyop sansnem bat chaka shis pasnem ka centenary hakipor banwan ulapen kot da ka boong kajing sngongo kijing dwai meet sngi kajing yai ne ba kajing bat skem triang ya kajinget kilong ka bor ki bakringi kajing gerku bapa ho na ublay Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei pa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakanyo na rumsakswa ya salko nuknancen lakan kusyonga arwadita sa arojarang naskang ansin iyana tariswaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Patang dumen bersih buah kuniaton, ancing diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nekaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, canpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salram, isol ko metel plani salram ng China, hayancing ya Jubilee ko oprakani ko daknaskang, rong tao de pa gisik ni sengat ako di chengna. Ansingli uni kasa cakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo Ansini magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten soliti sabi yang gedel salvini apa ya sumoina dalam dapat pamna arong tau kita biakna betul senang ko mayroong kliyentela ya sumoyo ya kasing kita biapo betul nganak na ayaw ng kliyentela sa kunamza isoli kasan
ketel ni kat sani ya cakap sona si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na yano ya cakap sona patah ketel yana cenga aku mairong play metela kalau cenga ni la missionary rangko je mangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo bis rainga wamang ya cakap sona nani kasani akarang ko upa tangah ketel wamang ko pa nag-ibi mungo siya nang ko metela adake ketel wamang na drop ni ding kakani ko China kasabia pa ya sumoyo sina baka patia ni rangko ya cika songna na patia ha ya prinsip diocese level or parish rango banga tradition ni rangko daka Rodawan cingna agan gamen gata dawo ye jubilee ni mongsom bat ke pasal ka tridumo na soka dalla manyani rang naskam sal skuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridum ongronga rowan cinge tridum ko dalo abacinge iban cinge tridum ni skam go pasalon anjang ko atiri yang pa ye mondoli ko achika songo rakpa missionary rangko gisi keraya abacini. Bapa rangko manyo nansung bon kamu ke pasalusa sige mendang nam mesepuli konsaka. Jadi ya chango ya point incident sung aha November ni gini tarik tik tak sige mendang ni salu. Ansung wamang ko gisi keragin wamang ni dakcakani ko bigen. Aro ansing ni beberani ni Japan. Wanong thal ko piyu Kristiyon. Yorong thal ko piyu Kristiyon ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ayere jumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung taktige aro rubar salo ansung ye dudi ni dal gapa ni sabul kon chaki so ko muthegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandini bilchi ansung ye dubli ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga hi solaro mandi apsan kam kapawsa Jubilee susoko pongge. Ini yemen anjing plak nama maksongani rangko isol na on kangi ye sal rango pentaman jen sempina. Songre ke parang donga, selau ni iba ke parang donga, gari salai ke parang donga. So ya Jubilee ni biap donga. Ini yemen plak ko nanseng changsi isi ko rakhi isol ni phakti ni ko bina wedo ko de ye Jubilee susoko pongge aro anjing ni diocese na dal ko ko phakti ni rangko abage. Dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di duatkin Jubilee ya tridum ko prakani chingata anjo masya India ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno nga asong ni chin aro tiranga ni gimenan chimbangek na ha dawro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga anseng ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyat nisan ko dito at tisuat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan deki anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggi tangani chi anseng ni monduli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chine ko nakia ya anseng ni shastro shishol Yesus Kristo ni namun gepas kiani ram anseng ni janggi tangani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisi krata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misuki anseng ni mondoli na anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchaki Bakdakini ki khubor ngilapoi shak bakut jangkani ka thup khubor. Ni ai ka jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin khlan bat ngi karpat ye phi baladadon ki khubor baja ki parish ni ki shnong jong phi ba phin pha ne pin tip shingi ho te number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin ni man ka tayawi ki khubor niam ka jalla. Khuble shibun ublei on kur khu ye phi
Ble Pi Baro Nakadon Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajela Jong Katayo Bakadu Jong Banai Risau Arajar Arpulai Kimat Bakong San Hakani Katayo Baladep Kilong Yuweru Archbishop Ikipat Riunget Shaka Precision Ba Lime Kra Lumlang Krui Kipat Riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem Jong Karang Blang Parish Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tep lain kra. Bat mentang in pa shiki Khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke Jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la plat pai ba ha ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni Jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya kabalang Catholic ha ke Jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ke lai tarik haduk ke khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ke khat ar tarik naiwing kan long ke bajab ke bayat bed bat ke penrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha Jalan Meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat ha ying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa shiki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle niam bat ha ka procession ba ban senran da laingot ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong ke Shillong Archdiocese bantur shiki jingle niam barok da ka jing shithem bat jing riu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai rungai baro jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khat tarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jing kerpat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play na ka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka procession ba changi ning kong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngai ha ka Eucharist ba khot tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Lese man sedang dulu kalai tarik haduk khatway tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la bandwai rikwei pat ka jing dwai tridum ne kwei pat ka jing dwai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong unon sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play na ka banta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret ka long kani dongin persang ban le khot ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom langi ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมปอยกับจิงจะเคลียอีกว่ามันลองกับบขวดนักบันตากับบรมจะอุบเลยกับบรมจองกับบาลังเด็กนี้เด็กจิงกระปาดเด็กบักสงเร็บสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sing ya ka lasdang ye kini kesngi da kamas pakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra ha kejing senran lang i Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakano pai sngi ki pai riunget ki layo kalat ban penle jingmut bat penjan shu ya la dia bat ublei lingba ka jingker khu Hadin kata labut sa kajing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kabenta kajing syakri jengki met bat mensim Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kabenta ki FME sister bakila kenjo sya umau mer bashispa Ha kajing rakhi kini kajing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kajing im jong ka Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Pasco kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samrakhi bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong pet kai Nalor kini ke drama la don ru ki program beper kum kijing ruai kijing shat ke balapen palang shu ikini ke sngi le kemen Kini kesngi kan long kesngi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jang karang balang parish hi barok kawai. Syat mana pernikahan? Guru kita tinggal kita juga. Handai ilawan jidek babhar basnu. Tangba ka empat. Lese ninang dan jidek babhar basnu. Kalabha bat kada thamma. Te kamna balik kemen la sofa kalabha. Kam dei bimuta. Naon pribara am. Para jingkemen di sofa. Kemen pop. Ublei wala thai ban kemen beraba. Handai wiru idekin banang ban jidek babhar basnu. Ublei wala ai kemen beraba. Handai wiru gerapan khe silakan nak benda jengki baro hamaran jadi para pestarino pipit kemen la deda ke bakho hangi kaji kemen katria api pat kepenna api syaitan kadai maria kata ke bakho maria handai no bakho ever ni kawan le takki handai be yang ni le no okay bila pisana Visuari play, legiasem pule, apa baibin? Ladan dan ai, mana play legiasem? Legiasem, yeah, masai. Mana tak kita pandai?
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahap a Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kandash teng minstep ha ke bau bat Nicholas Ware ulalong kum kongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng ke college ha ke bakala la ban sedang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem ke ladon hadu South League Islam ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong peniat ke ni ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye lekai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports ki ladap da ke jingkmen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka arterik unai wing ka balang Catholic ka lebo e ke sngi bekerpang na ke benta ban ken mau buram bat dwai kerpang ki tu ki blaklat no na kini ke berthai da ke bakerku bat dwai kerpang haulum jingtep. Ha ka arterik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerkuyu lum jingtep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni ke sngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerkuyu lum jingtep da ke jingerap langki padar. Ke jingger kuyu ulum jingtep bat pelong ke jing dwai na ke benta ke tu ke blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke selap berthai. Hakini kesengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo kalong ke belingkot hakini ke perthai. Haka jing em laway. Namar jisui wrong nalong ke jimi pat pa ka jing em. Jar benget hanga un em wala daw laya. Gospel Yohanes katway artusan. Prabangai bi baro jing pune beneng kong Prophet Isaiah ulah keren hangi ulah tu lupa bau play usapen keren kejing kawai nak banta kibri holom kentang hau ni ulum kentang asam dan syu kejing yam anam dan syu kejing yam nama utrai fanyat lut noi kemat nagi kemat baro ulum kentang utau ya kayeng jo play ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakut kejingim jongi hang ni asla pertai dai ya kani keju kanong rimbau Paulus penken mau yangi nagabaong ko para ngitip balada pen prano ya kaying dara bangi syang isayo ya kaying no play ke bane junam hapeneng kaying ke bom simna thau de kikti kumtai John Berbor haga jings ngosngan kasitiba jong Paulus kinong Korinsan iwe be banriu kumta gani gamas bakhuaj idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin paisuk sha ulum kentang manya bam khawai lang madublai hayeng jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layoy ke baptisma galong bagi saleh happening iwan sikani ke percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ke jingyap ke day si benta jo ke jingyam jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana percaya kia nadu ke jingtung jingtap kimrat kimreng baki briru kumju kabakong san galong kumnu ni siam ya ka jingyam kibrik belanang banim kinang ru baniam nengila banong baki briu kiba srotu baki hab baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide ban imba hanya percay kata-kata jing pude bahar piasno menjangasgi upauno sepetkan mau yangi dekat boong baka jingkermen kanom pen babe yangi
Namar ba ke por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na ka benta jangi. U blay ulay ulama jangi ha ke por baginang long pop. Om simna de ke por bangilong ki bohok. Namar kan dengan tahu ngisuk tenat mengisuk kemen. U blay wi jangi baro ha ke por baginang long pop. Kebong u Paulus bekot citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong ni sekinong Korin katsan arpo do arpunai lapetkan mau yang ikanong rem jong kajingker men jongi negabong ko para yau kres lapin mi pat nak bayam usonin kong jak beleatiano gumba adam baro kiyap guntau kresu sami pat baro uwei pa uwei hala kapali bagajingker men kajingim bom jukot kapenong yang ibaro bacanya hau brei nama kata ini penong kipas ngaurit para Pakistan bi nama baro kia kin kutno hagajim jongi kajim jongi ro kan kut hagawai kasgi ni barong ni haban khlano dengan ka percai halaka jong kepani ngien dei ban kan mau bangim dei ARM banong khlo bat sarong hangnia percai ban ngide ban petkan mau kebong Paulus omdan weiru nangi baim tangi ladi ban omdan weiru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngide ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngilong ki jong trai siti kinong Roman kat saw nyau pra kabar kai cingkermen yang ibaro baru ki jing jar kani ko percaya ke jingem ke sakut no hagawai ke si ngi sakendu lang baru asying sisam happening ngi sakendu lang bat ngi sayai tu itau yakimi pai jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bai baton jangi baru bala le no aswa jangi ondang la khat ne percaya ngin sa itu yaki kedu yaki markman Deno kata akan ia kasi kebaat tadi jauh ni upenai nai wing nai November ikan mau ikibala kelat no nginam kelat dan nonoru nang taya kini ikibala kelat noru ngidan kecing ada bekerpan kecing ye jingtan bagi ikan mau yaki nang ta kan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa shublai jika shomni shapening namar kata kade bangi don kam bantuai yakini ke bala kratno kejing tuai bamalakasi kejing terwamas maki wei pat kejing tuai kejing yap kade iker kom ban kut kejing jongi mendai banting jogin ai ngu yo play kan mau jislo kular long ngalong kejimi pat kejing em jar ki bangit hanga kini yo aya kaji em bom jekot katong jongi baro kalong kaji em bom jekot baru blay happening nama kata kaji em ka barsawan kalong ka bai tenan baru blay kalong ka basingan kalong bapu kalong ka basok nama kata ngin ai ki ho blay yala de ban em pertai in lepha kat bala kaji em jongi pertai de kaji yai pel krem Tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai betoin balakrat no bau jisu unai yaki ka jingsuk beneng ke jingja thai bom jukot utrai to aki ka jingja thai bom jukot kinja thai ka jingsuk gok pa jongi
Karang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Karang belang parish ka don ni kipaya ki baskem ki bede ki nongelam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai da kajing erap bat kajing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumba kalalong menta. Karang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka ba kala penmi shibun ki pai riunget bat kiriu niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying sakhi ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ka Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai uberi jong rusri bakot da ka jingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ka jalan yam Shillong ya ka groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ka janmit lai don lang i Father Bernard Lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ka jingger kui kini ka groto bala penthamai biang lasdang ye ka jingdwai hau rusri bot sakamas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo akmat kini ka groto jong ka Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha ka ju karuka mandala la ya pam ula shim ka kuri da ka bai ngu biang yami rai da kisendran uong to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga. Ano ikintiu ki chau Tunai ngul try ublay chungi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba siyang hok bat ka baday. Ka dayti chungi ka ting panim yangi. Haman laki pod ba ka chaka banay ngu yami. Ko kanat ko pa ba kuot ka blay banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pin banay ka ting kraw chungi. Da ka ting ro baday hok. Kat bangi purom ya ka Maria Trati bala karku. Da ka ba ka priyang ni ka tin chongmi ha ka donot batlem chongka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban pun yu khun chongmi ha ka po ba so ti chongka ba ga ba kha yu nong pan nong khaw ba la su ma ni ki chu dang chongka ba nang da ka ba yang ha ka ja ka ti na ka na priyang ni ka jutang chongka ji hai ai ki bole ba ka sim pada day pun ikon silam tercei ya baru tu kebetulan kita yang pres lakha saka jim yung nong kaw barasu mali kita sedang jangka banan da ka bayan na kya katikna kana priang ni ka jutang jangka jihai ai ki bole ba trasim pada day pun ikon silam tercei ya baru tu kebetulan kita yang pres lakha saka jim Like buat kenang jika Rasul Iman kesini dari lah loy ban wan ban terwak pang ini kemas nak ban tajungi makum juru ban kerkudo ia ni keruto kibangina ketemai kum kata kesin jaga jing semua ia Bishop dala dana kat bengi ni lapor khadi pada Julius ban ai ni popular kata kesin mentai Bishop. Nang ta sendur siya. Dapat menjim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo prai ngilap pensanasan dan koi ketliu baha pang me
Te ada nang tai ila susu ba kelahir kendiat. Ila bersangset ila terteliu malam-malam tak menem lihat di bayawan ni. Ada nang ta ila su siang bahan ya kan ni kemudian ni. Hadian kata nda ni lech di sedian jong ke ni ke guru tu ngilap ke kelas dan jauh umur kendiat. Di ngalak kuslahir kendiat ya kata kana hukum. Te kumno layak unta yang tersi absya entau senam aku kesini melawan ya step penyu ya dan khat nang ni te nilai la berubah dan kini mau kerana itu kibala sedang dan pait dan unta terter lasu merai-merai ngasong kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah langsung nomor 2 kiba nilai persang dan le paris kumno na perkhat musya ngasi ibun kibriu kibasi wan hang ni dan kibaya duai dadien dan kibaya duai dakman de rigi bun ba ber kibuan duai dengan perkhat terai baro gitu kibuan duai ki yo ai kecil kun kemaria isi lapi pi sunduk babur sibun kecil duai kiba sin sibnai de ngindum ni citrua masih gitu baro ai kecil duai kecil angnut jung kibai pat kamda dan kam puli teng gitu jung tho ang ding la trauma sun ta juki baro dan rai sutu syai ba kani peling kadai kapung ba phala kadai kapung ba kami beneng kale higi kam phala na kapor ya pedeng kata kaji ya perkhat nang isi petpat rai ko ikasi dan menur syukun ba ong ba kadar ko ai kendu ivi tengah perkhat lesi di kam sakramen kami ini bubun bi pun di kam sakramen ni ti rai hadin bala tuntah bala wan bala kendu di iong yang aba aku aban yarab ben bahabat ben tenat dengan kapung. Saya ngau kata te biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nut pada dia dengan laya kerenlang bagi orang ba terus kau seru ni ong apa dan manono bekuloi kum kata lingi kemen pelat. Di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kembala ong di Archbishop ni iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban pembiang ban hentam ban no senyang ban beri tenap be ya kanika pung ti ya kanika kurto cukup maria ti kum kadak jung kaji sungu na kalyang cukup paris na syukhat ibe subhaban wan sini khmat kendian na kabenta i cengai berit kum kadak kasin jung kaji sungu na kalyang cukup paris khat iba manawal idan matarai sanora sana Nakerpati Archbishop in Thup ida menika maflor Bishop kadung situ Nakerpati Archbishop an ai ni ai subhabar kaya kumlairu kerpang i barit soy iba la pentrai bat lai tristom ni sini tetang du dameru ban pendep ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublai ya iru idon syukur minuan sekeman pada Archbishop bin ai berarti pertaruh kerja semua i Mario patau iba la penwandur ya kan ka kruto dan mentalah ngaji penwandur ini kruto dan khat ai iru nuan sekmat cing ai dorit nak kalian cukup paris ai kublai kerpang ni dak marsal ru iba hagi di sengi bat sengi bat mer ila su yang ane ban pek bagi nok tari ki ban pendak bet mentak sengi hi tu la dak katar bun ki agi tang dan hi bagi sap ban pendap sekendiat hendrai kala dep ban kerku mentak sengi te gadun kapor ke bagi ila yang kedu sipau je da mer ru ban pendap tilum kata kecing semua iru masuk khot lang sini sekeman pinuan sekeman
Kadua yang penpau. Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke Inter Oratory Singing Competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai haka por arbaji nok pai sngi da kejing duai belengkot bat kejing pule na keketin uble buat sekejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai beken Thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center Balai Shimenta haka ni kejing yakop ruai haka ba Reverend Father Vetat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini gijing yakop I Father Vetat Jus ila ai kajing kren bakit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong AA. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo AA. Ya ka nam la adu na kajing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukhan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha kajing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai kajing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kajing kop ruai bat I Father Pendai lang ilapen kut ya ni kasngi da kajing duai.
Kumba baro ki parish na kejala ki lepen kut upanai risau bade upanai jong rusri bakot ha kalai poi terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish suna pahar ka lepen kut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bakot ha ka groto jong ka parish ha pedeng jong ka jing dat tha jong ka te ka jan miet ki pat riunget ki la ai ngu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta ki jing dwai bat kamas bakot kumjuru kabijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria kebelas dang na Baijal Bari football ground bat penkut pat apo ing meni kidon kemasis pangut ki pat reunget nyongut ki sister bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banishim menta shithem hagani ke procession bat ke jing dwayo ruseri bukhoit bot sakamas bukhoit bala pen menta di Father Paul panachikal ibre parish priest jongka Baijal Bari parish Sin jonga kashatrena ulai jonga uken mau nakta jiglore kashakri jongu uken yaga kinyaka kahana kiku
Ubenai risau udah ubenai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya ke Maria Bekut banduai ya urusari Bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arjar arpulai ke sub distrik Sning kalau pelong ya ke procession Maria habalang shnong Yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdok kongsan ha ke riti leknyam ha ke jingin senran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwi sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub distrik. Hadin kemas Bekut lepelong ya kejingat procession da kejing riu blay da ke barak don buram ya ke statue jong ke Maria Bekut bat hadin kini lepenkut ya ketiga sengi da kejing mani ya ke sakramen Bekut tam keduan. Aduh, mana kecil dong mulai waktu lalu beri. Don berkebor na dong sedang, sampai penting nanti. Diki Kristen kita kong telah bisa berkebor kita. Badai nak kata kata, bangta kebakar bilian jempoi lain bilian di Kristen di setelah kemutai. Nah kita gini kita sedang barialap, om dakatin hendai kemusin nak datang kebakian. Badai kata kepada penolong jadi misalnya jungir kepada kita. Jelawan misalnya kata kebor begini belum. Inangkan ini, inangkan dari kau. Hendak kita jia di kini jaka jini penai di bisaan mana lalu kres bertemu sekolah dispensary hospital untuk betul. Ya ayo kejenang kita, kejekoh kejekian kalau akan improve. Nomor Islam atau kau hendak tak bisa tangguh jini sekolah kita. Kibretan cuman kau Jepang ayat flam kau ayat saya kasih. Nomor kata dua itu. Mau kau jadi flam kata kene, nomor kata kita awal bahar kita awal. Katolik, Lutheran, Anglican,
Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing gade kesengi ken mau buram ni kibala klat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam umsning parish kala pelong ya kemas bekoi pat kerkuyu lum jing tep akapor arbaji no pai sengi. Kipai riunget kibadon nakeling gishnong kibadon lag jong kipa 8 kiba ying sem kibala klat no nakani kaperthai kilawan ban bu sentiu kum kadak kajing ken mau buram yiki. Lawan banishe menta lang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ilaong babaro kibala tep hau ni ulum jing tep kim shim layap Henry kemensim jing ki kedang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram ki kibala klat no Henry ki judwai ru ki kibala klat no khatwei benai linter. Chwaban sedang kemas bakoi ba kajingker kuyu ulum jing tep lepli ke ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban sedang ya kemas. Tidak kecil kemen ke bakral, mentah kesini, ngaot ilmu ribon, ban pli, ya kan itu podium ke bagian terwamas, pada keju kepor ban syong kini kikuaya juni, ban hadir habun, ban kepor badan baklat, yang sadon kecil lagi yang kikuaya, tekum bagaong kepor basdang jong kemas, kawe naki kam babha ke bangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai ba gajing no seniang nak kanta ki kam jaga balang temabhi thirale kata dengan kulai thi ya ki sau blok chairman ya nota ki nokit kam baro khoi nota ki buku kata ke sengi bade thi baro iwai paiwai lada thiken mau mention slam habangi don kumai namar ngingai bagi ni kita mensin im junom. Kamet kala abaniap, andre kami mensin im junom. Haga jengge jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kene kami mensin kalechwa sya kata gajaka kabalong kum kapatok bondage yong. Kabamla ban lai. Ban kiju kidwai kitip no kidwai de kata gajing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakhot ke talmud kidwai hado khanwei benai lenter nado kasni bau tu ubaye ngasem jengki uklat ane ka baye ngasem jengki kidwai hado khanwei benai lenter makir kingai bagi ne mense ki bala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai ki kristan ki manangkong jungiro ki
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura Hakasngi Thoding ulapli perdai kejingrakhe Jubilee Ksiar jongkani Khubor Niam hakmat kipat riunget Catholic ki beratut kejing penmintai kemas pakut da kejing riu blai bat jingrhem minsim ke bakrau ke balalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kemas Golden Jubilee lapeniat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat lesen randu Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling do nakani Khubor Niam. Hakini kejingle niam lawan bani shiminta di kinongilam jengkiwe pat kiniam ke beran halum karo bon spa angut ki sistar kiriu niam bada ki pawajar ki pai riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Dakawe kesur ki pai riunget Catholic ki larwai aingut yu blai di kisam namar ulah the bon ba kejingger ku yakini Khubor Niam hakini kisan post nem balalet no. Hakini kisan post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riu niam kum ki sistar haki sing niam baphe. Bishop Jos ulabatai kijing temu jong ni kijing rakhi kemen san post nem jong Khubor Niam da ka boong bakadei hok na kabenta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yu blai na kabenta kijingger ku bala palat liam ya ka balang bat ikipat riu nget jongka. Ulapin kenmau kikitin pira hakalama Jubilee Ksiar ka bakentui ki pat ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jingit ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapak ba ka Jubilee Ksiar ba enrake da ka jingkemen bat jing aingu yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew lakot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee Ksiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen ndru posnem nyop sansnem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan ulapen kut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meet sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kabor ki bakringi kejing gerku bapahu na uplay Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakanyo na rumsakswa ya salko nuknanseng lakan kusyonga arwadita sa arojarang naskang anseng yana tari swaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Matang gaman bersis of bunga ko niyaton, ansini diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, sanpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salram, isol ko metel plani salram ng China, kaya ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, rong tao de pa gisik ni sengata ko bicheng na. Simli uni kasa cakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo Actually magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten soliti sabayang gedel sangini apa ya sumoyna enam dapat hamna arong kagta biakna gedel sinana ko mayroong kliyentela ya sumoyo ya kasing dapat biapo gedel nganak na ayaw ng kliyentela sa kunamza isoli kasan
ketel ng ikasani kaya sika sungna si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na yano ya sika sungna pataha ketel yana cenga nako mairong play metela kalau cenga tengni la missionary rangko jemangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo gis krainga wamang ya sika sungna nani kasani katarangko upa tangaha ketel wamang ko pa nag-ibimungo nga nangko metela adake ketel wamang na drop ni ning kakani ko o China kasabia pa ya sumayo singa baka patia ni rangko ya cika songna na patia ha ya pilsigamak diocese level aro parish rango banga tarisyo ni rangko dakaha Rodawan cingna agan gamen gata dawo ye jubili ni mongsong bat ke pasal bang tridu mo na toka dalla maniani lang naskam sal spuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridu ongronga rowan cingi tridu ko dalo aba cingi iban cingi tridu ni skam go pasalon anjing ko atiri yang pa ya mondoli ko achika songo rekpa missionary rangko gisi kraya abacani baba rangko manyo nansum bon gamu ko pasalusa sige mandang nam mesapuli konsaka dibiya chango ya point incident song aha November ni gri tarik ini tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisi kragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni gafang wanong thal ko pi kristiyon yorong thal ko pi kristiya ko kanalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ayer ijumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung taktige aro rubar salo ansung ye duli ni dal gapa ni sabuli kon chake so ko muthegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandini bilchi ansung ye duli ko mani na manja banga kamrang donga banga mandirang kam khainga isol aro mandi apsang kam kapawsa Jubilee susoko pongge. Ini yemen anjing plak nama mutsongan ni rangko isol na on kangi ye salrango pentamanjan sempina. Songkai ke perang donga, selau ni iba ke perang donga, gari salai ke perang donga. So ya Jubilee ni biap donga. Ini yemen plak ko nanseng chonsi isi ko rakhi isol ni pati ni ko bina wedo ko de ya Jubilee susoko ponggen aro anjing ni dai sisinadal ko ko pati ni rangko abage. Dawan sing ni kasabay ko pa bishop ya nisan ko di duatkin Jubilee ya tridum ko prakani chingata anjo masya India ni mandirang lisan anjo ni asong ko mesoka chinno nga asong ni chin aro tiranga ni gimanan sumbangek na ha daurur ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni bako nga ansang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyad nisan ko dito at tisuat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan deki anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggit angani chi anseng ni monduli ko garul skumok ko nakna nga arwa noksawan chne ko nakiyo ya anseng ni shastro shishol Yesus Kristo ni namun gapas kiani ram anseng ni janggit angani chi ya garul skumok ko anseng ko patna nga ini anseng ko kisikrata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misuki anseng ni mondolina anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchake Bakdaki ki Khubor ngilapoi siya bakut jangkani ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kwat pin klan bat ngi kerpa de pi baladadon ki Khubor ba jah ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pa ni pin tip shingi ho te number badon ha screen jong pi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayawi ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibun ublei un kur khu ye pi.
Ble Pi Baro Nakadon Bosco Media Network Niwan Rashapi ki Khubor Niam Kajela Jong Katayo Bakadu Jong Banai Risau Arajar Arpulai Kimat Bakong San Hakani Katayo Baladep Kilong Yuweru Archbishop Ikipat Riunget Shaka Precision Ba Lime Kra Lumlang Krui Kipat Riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem Jong Karang Blang Parish Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klak no halung jing tep lain kra. Bat mentang in pa shiki Khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapak ba ban penlong ye ke possession ba jong ke Jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meniba Cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la pelat pai ba ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer ngobhai ki pai riunget Catholic ni Jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Keyboard bapeniat ya kabalang Catholic ha ke Jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ke lai tarik haduk ke khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ke khat ar tarik naiwing kan long ke bejab ke bayat ben bat ke papenrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha Jalan Meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat ha ying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakot bat bantuit testa shiki mas bakot ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle niam bat ha ka procession ba ban senran da laingot ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ula kentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur shiki jingle niam barok da ka jingshit hem bat jingriu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do Khubor Niam ki fada ki brother ki sister bat ki pai rungai baro jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka artarik ubenai mata ubenai November arajar fulai tena magata ka de ka jingkerpat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play na ka benta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Teakum kani kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist bakot dinamar kata kum ka jing pen kre na ka banta kani ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba Khubor Niam ba ki pai ba baro bandon ka man sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Lese man sedang nono kalai tarik hadu khatway tarik menta benai November. Nak benta ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la bandwai ki wei pat ka jing dwai tridum ne ki wei pat ka jing dwai pen kre nak benta kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong non sio jongi na po the New Delhi Nomi kmat jong pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol balong auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat soret ka long kani dongin persang ban le khot ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom langi ki jabo ki chakriya baro
ขณะบ้านนมเป็นอิมพาวอีกจึงจะเคลียร์อีกว่าบันลองกับบคุยนักบันตากับพร้อมจะอุ้มเปลยกับพร้อมจองกับบาลันเด็กนี้เด็กจิงกระปาดเด็กบักสงเร็บสัชเซนเงาเวรคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลีกิไดซิสบนวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pat riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kile lumlang banle kemen ye kejingdap sapo arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka Lasdang ye kini kesengi da kamas bakoj bala pin minta di Father Edmund Lakra hak jingesan ran lang i Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pat riunget Hakanop hai sengi ki pai riunget ki layok kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ye ladi bat ublay lingba ke jingkerku. Hadin kata labut se ke jing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta ke jing syakri jengki met bat mensim. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FME sister bekila kenjok sya umau mer bashispa. Hak jing raki kini jing dap shispa snem jengki FME sister ki sister kila ai ke drama belingkot na jing im jong ka Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samraki bat kala kring bat ketik ru ikin pat bat nong pet kai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum ki jing ruai ki jing shat ke balapen palang syu ikini ke sengi lek kemen. Kini kesengi kan long kesengi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jangkarang balang parish hi barok kawai. Syat, mana peningkan? Guru kita tinggal kita buka. Handai ilawan jiwa kapal basnu. Tangba keempat. Lesson ilawan jiwa kapal basnu. Kalabha bab kada thamba. Te kemuat balik kena sofa kalabha. Kamdai dibuka. Taong pribara M. Para jingkemen jusopa kimlempop ublay wala thai bangaman beraba. Handai wiru ibeting banang ban chida kaba bahal basnu. Ublay wala ai kaman berayu. Handai wiru wala pankhe jilakai nak banta jengki bara hamaran jadi para pestarino. Pipit kemen jala deda kaba khol. Hangi kajikemen katnya api pat kepenna api syaitan. Kadai Maria kata kawan Maria hendak nak beti. Em beri ni kawan nak pergi. Em hendak beti. Yang ni lagi. Hei, kita pisah ni. Pisah ni boleh. Lejiasa boleh. Apa Bible? Lada tak ai. Mana boleh lejiasa? Ngecek ya, masyai. Mana tak kita boleh. Hey!
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelongi ke Don Bosco Annual Tournament ke Baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahap Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye kini ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kendash teng minstep ha ke bau bat Nicholas Ware ula long kum ukongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero e ke jing bat por jong ke college ha ke bakala la bansdang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke kapor la ka dei ha ka puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem ke ladon hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup e ka kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong peniat ke ni ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye le akai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baru ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ka sports ki ladap da jingkmen bat ngit scam bakindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic ka lebo e kesngi bekerpang na ka benta ban ken mau buram bat dwai kerpang ye kitu ki blaklat no na kani ka berthai da ka bakerku bat dwai kerpang haulum jingtep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerkuyu lum jingtep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni kesngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerkuyu lum jingtep da ke jingyarap langki padar. Ke jingger kuyu lum jingtep bat pelong ke jing dwai na ke benta kitu ki blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat jongki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke sela berthai. Hakini kesengi Archbishop Victor ula kentui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo ke long ke belingkot hakini ke perthai. Haka jing em laway. Namar jisui long na long ke jimi pat pa ka jing em. Jar benget hanga un em wala dau laya. Gospel Yohanes katway artusan. Prabanget bi maro jing pune bedeng kong Prophet Isaiah ula keren nangi ula turupa ba ublei usapen kre ke jing khawai na ka banta ki bri holom kentang hau ni ulum kentang asam dan shu ke jing yam anam dan shu ke jing yam namau trai fanyat lut noi kemat nagi khamat baro ulum kentang utau ya ka yeng jo ublei ulum kentang utau ya kata kajaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakot ka jingim jongi hang ni asla perthai dai ya kandi kaju kanong rimbo Paulus penken mau yangi ka baong ko para ngitip paladam pen prano ya ka ying dara bangi syang isayo ya ka ying no play ka bane junam habedeng ka ying ka bam simna thau de kikti kumtai John Berbor haga jing semua shengan kasitiba jong Paulus kinong koren san iwe bandriu kumta gani gamas bakhuat idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin paisuk shaulum kentang banya bam khawai lang madublai haying jungu si junom kawai ka pati kena galong ka yingsa ka bachi junam jongi ka day happening nama balang ni baro habang layoy ka baptisma galong bagi saleh happening iwan sikani ka percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ka jingyap ka day si benta jo ka jingim jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wan percaya ki ya nadu ke jingtung jingtap kimrat kibreng baki briru kumju kabakong san galong kumnu isyem ya ka jingya kibrek belanang banim kinang ru baniam nengila banong baki briu kiba srotu baki hab baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim bah hanya percaya kata-kata jing pude bar piasno menjangasgi u Paulus sepatkan mau yangi dekat boong baka jingkermen kanom pen babe yangi
Namar ba kapor bangilong kibatalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na kabanta jangi. U play ulay ulama yangi ha kapor bagitan long dong pop. Om simla de kapor bangilong kibahok. Namar kam dikan tau ngisruk tenat mengisruk kemen. U play wi yangi baro ha kapor bagitan long dong pop. Kabong ji u Paulus bekot citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan citi menengkong ni sekinong Korin katsan arpau du arpulai lapetkan mau yang ikanong rem jong kajingker men jongi degabong ko para yau kres lapin mi pat ke bayang uson engkong jak beliau tiano gumbah adam baro kia guntau kres sami pat baro uwei pa uwei hala kapali bagajingker men kajing bom jukot kapenong yang ibaro bacanya hau brei nama kata ini penong kipas ngaurit para Pakistan bi nama baro kia kin kudno hagajiem jongi ro kan kut hagawai kasgi ni baro ni haban klanno dengan yang percaya halaga jong kepali ngien dei ban kan mau bangim dei ARM banong klau bat sarong hang ni percaya ban ngide ban petkan mau kebong Paulus om dan weru nangi baim tangi ladi ban om dan weru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi ya ngide ki jong trai kumta nadangi im nangi ya ngi long ki jong trai siti sinong Roman kasau nyau pra kabar kai jingkermen yang ibaro baru lagi jing jar kani percaya ke jingem kesakut no hagawai kasih. Ni sakendua lang baru asyik sisam happening. Ni sakendua lang bat ni saya itu itau. Yakin biet payet jangi, yakin men ki para jangi, ye paralok perjal jangi. Ya ki baik beton jangi baru bela lain no aswa jangi. Ondang ila kelat ini percaya. Ngin sa itu yaki kedua yaki markman. Dia nomor kata akan ia kasih kebaat tadi jauh ni upenai nai wing nai November ikan mau ikibala kelat no nginam kelat lano noru nang taya kini ikibala kelat noru ngidan kecing ada bekerpan kecing ye jingtan bagi ikan mau yaki nang ta kan mau wakini kilum jentep kemdai bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa shublai jika shomne shapanen namar kata kade bangi don kamban tuai yakini ke bala kratno kecing tuai bamalakasi kecing terwamas mat ki wei pat kecing tuai kecing yap kade ikar kamban kut kecing jengi mendai banting tugin ai ngu yo blai kan mau jisula kular long ngalong kecing pat kecing em jar ki bangit hanga kini yo aya kaji em bom cekot katong jongi baru kalong kaji em bom cekot padu blai happening nama kata kaji em ke barsawan kalong ke baik tenan padu blai kalong ke basingan kalong bapu kalong ke basok nama kata ngin aiki ho blai yala de pada em pertai in lepha katbala kaji em jongi pertai ke kaji jai pelkrem tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai beton belaklat no bau jisu una yaki ke jingsuk beneng ke jingja thai bom chukot utrai to aki ke jingja thai bom chukot kinja thai ke jingsuk gok pa chongi Shall
Karang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengre parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Karang belang parish ka don ni kipaya ki bas kem ki bede ki nong alam bat ki nong sedang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelong ye ka parish kumba kalalong menta. Karang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakal penmi shibun ki pai riunget bat Khubor Niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying sakhi ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ke Cathedral Parish hakalai puai terik risau arjar arpulai kalapen kut no iuni benai jong rusri bakot da kejingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ke Jalan Niam Shillong ya ke groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ke janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ke jingger kuih kini ke groto bala penthamai biang lasdang ye ke jingdwai hau rusri bot sekamas bakoi bala pen minta do Archbishop Victor Lingdo akmat kini ke groto jong ke Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha kaju karuka mandala la ya pam ula shime ka kuri da ka bai ngu piang yami rai da kisendran uong to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le ikani ban kan mau yanga. God Ono ikan tiu ki chau Tengai ngul try ublay chungi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai. Ka daiti chungi ka jing panem yangi. Haman laki pod ba ka chaka banai ngu yami. Ko kanat ko pa ba kuat ka blay banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pen banai ka jing crowd chungi. Da ka chi ro badai hok. Kat bangi purom ya ka Maria Trati bala karku. Da ka ba ka priang ni ka tin chong mi ha ka donot batlem chong ka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban pun yu kun chong mi ha ka po ba so ti chong ka ba da ga ba kha yu nong fan nong khaw ba la su ma ni ki ching dang chong ka ba nan da ka ba yang ha ka ja ka tin na ka na priang ni ka jutang chong ka jing hai ai ki pune ba ta sim pada day ko dukun sinram say ya baro tu bedon ke yam pres lakha sa ka jim nong fan nong khaw bala sumali ke tin dang jong ka banan ja ka bayan ha ja ka jikna kana priang ni ka jutang jong ka jing hai ai ki bane ba ta sim pada day ko dukun sinram say ya baro tu bedon ke yam pres Like buat kenang jika Rasul men kesini dari lah loy ban wan ban terwak pang ini kemas nak bentar cungi bakum curu ban Khubor do ya kami keruto kita ngina tetemai kum kada kesin jaga jing sewo ya Bishop dala kat pengi ada kapor khoti pada Julius ban ai ni popular kada kesin bentar ya Bishop. Nangta sendur siya. Dapat mencim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo prai ngilap kan sanasan dan koi ka tliu ba ha pa me
Te ada nang tai ila sutu ba kelahir kendiat. Ila bersangset ila terteliu mula-mala teman-teman lihat di bayawan ini. Ada nang ta ila su siang bahana ikan ni kemadan ini. Hadian kata nda ni legislasi dian jongga ni guru tu ngilap da kelas dang jauh umur kendiat. Di ngalak kuslahir kendiat ya kata kana hukum. Te kumno layak cinta yang terus ya absah. Entau senam aku ikut melawan ya step pensiun ya dan khat nang ni te nilai lah berubah dan kini mau kerana itu kibala sedang ban pait ban minta terter ngasu merai-merai ngasu orang kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah langsung nomor 2 di kiba nilai persang ban le paris kumno na perkhat musya ngasu ibun kibriu kibasi wan hang ni dan kibaya doai dadien dan kibaya doai keman di lagi buan babat kibuan doai dengan berkat terai barok gitu kibuan doai ki oi jengur huna kemaria isi lapi pi sunduk baburu sibun kicing doai kiba sin sibnai dengan indung ni citerwa masih gitu barok hi dengan kicing doai kicing angnut jeng juai bat kamda dan kam benda pulih teng roi gitu jeng thau ang la tramas nta juki barok dan rai ngasutu syai ba kani peling kadai kapung ba phla kadai kapung ba kami beneng kale hi kampla nakapor sikapor ya pedang kata kaji ya berkat benang isi ya petpat dari koi kesegi dan menurut menabusupun baong ba pedar ko ay kundu ivi tengah berkat nasi di kam sakramen di kami ini nama upun di kam sakramen ni di henry hadirin bala pentah bala wan bala kundu di iong yang aba aku aban yarab ban bahabat penitenat dengan nekapuk saya ngong kata biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nur pada dia dengan laya cerenlang berkirang ba apres kau seluruh yang apa dan menono bekeloi kum kata lingi kemen pelat di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku belajar pang kumala ong di Archbishop ni iba manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban pembiang ban hentam ban no senyang ban penitenat be ikan ika pung di ikan ika kurto cukup maria di kum kadak jong kaji sungu nak kaliang cukup paris na syukhati ibin subhaban wan sini sekmat kendian nak benta i cengai berit kum kadak kasin jong kaji sungu na kaliang cukup paris khati ba mandawal idon na tarai senora sana Nakarpati Archbishop din Thup ida menika maflor Bishop kadung situ. Nakarpati Archbishop dan ini ai sahabat kaya kebelairu terpangi barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini detek du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublai ya iru idon syukur minuan sekman pada Archbishop bin aja berarti tertaruh kecil semua i Mario patau iba la penwandur ya kan eka kruto dan mentalah kecil penwandur ini kruto dan kat lagi iru nuan sekmat cing ai barit nak kalian cukup paris ai kublai kerpangi dak marsal ru iba agi di sengi bat sengi bat mer ila su yang ane ban pek bagi nak tarik di ban pendak bet bentak sengi tu la dak katar bun ki agi dang dan ni bagi sap ban pendap sekendiat hendrai kala dap ban kerhu ta sengi te kan kapor ke bagi ila yang hadu sipau boje da mer ru ban pendap tim kata kecing sewu iru masuk khot lang sini sekman pinuan sekman
Kadua yang penpau. Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke inter oratory singing competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai haka por arbaji nok pai sngi da kejing duai belingkot bat kejing pule na keketin uble bot sa kejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai bekin Thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai shimenta haka ni kejing yakop ruai haka ba Reverend Father Vitat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini kejing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini kejing yakop i Father Vitat Jus ila ai kejing kren bakit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong AA. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngamyo AA. Ya ka nam la adu na kejing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo ka kedan ka beningkong ha kejing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendelang Kongklat uwe ni ki brother ula ai kejing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kejing kop ruai bat i Father Pendelang ilapen kut ya ni kesngi da kejing duai.
Kumba barok ki parish na kejala ki lepen kut upanai risau beri upanai jong rusri bekut hakalai pui terik risau arjar arpulai ke Christ the King parish Sunapahar ke lepen kut uni upanai da ke bapelong yang jing dwai rusri bat kamas bekut haka grotu jong ka parish hapadeng jong gejing dat tha jong ketika jan miet ki pat riunget ki la aingu ya ke mei beneng jengi da ke bayawan banishiminta gejing dwai bat kamas bekut kumjuru ke bijal bari parish kalau pelong yang kejingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari football ground bat penkut pat apo ing meni kidon kemasis pangut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan baneshim menta shitrem hagani ke procession bat kejing dwayo ruseri bekut bot sakamas bekut bala pen menta di Father Paul panachikal ibri parish priest jangka Baijal Bari parish
sim jonga kashat mena ulay jonga bukan mau nak tajik lore kasakri jongu bukan real yaga kenya kamana keku Kabakut kan long kageteng bakanam joku kami stay ule apateng menreu ya gitu tiba ya syakti Ubenai risau udah ubenai babarok kabalang Katolik kekin mau buram ya kemaria bekut banduai urusri bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arjar arpulai ke sub district Sning kala pelong ya ke procession Maria habalang shnong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdo kongsan ha ke riti letniam ha ke jingasan ran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwi sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kamas bukut le pelong ya kejingat procession da kejing riu blay da kabarak don buram ya ke statue jong ka Maria bukut bat hadin kini le penkut ya ketiga sengi da kejing mani ya ke sakramen bukut tam keduan. Aduh, mana kecil dong mulai waktu lalu beri. Don berkebor na dong sedang, sampai penting nanti. Diki Kristen kita kong telah bersama berkubuan kita. Badai na kata. Bangta kebaan dunia jempoi lain dengan Kristen setelah penting. Nah kita kibri kibasdang barialap. Om dagatin Hendrik Musin nagatang kebatine. Badai kata keberapa tahun jadi misionari junior kebatang kita. Kilawan sana kata kepor begini belum. Inangkan ni, inangkan dari kau. Kerana kita jia di kena jaka jini dan di bisaan mana lalu kres dan pergi sekolah sendiri hospital dan dokter. Ya ayo kejengan kita, persekolah kita kiar kalau akan improve. Nomor Islam atau kau hendak, dia tak bisa tahan boy jadi sekolah kita. Kibri tak cuma kau yang Jepang ayat plan, kau yang siapa sih? Nomor kau dua itu. Mau kau jadi plan kekerja, nomor kita kau ini awal bahar, awal. Bye.
on ba Kibriyo ni Apatay, Kiburom ni Kamaria, Urut ni Jumblay, Urut Catholic, Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing kadigas ngi kan mau buram yaki balaklat no habarok satalak kaperthai. Kumjuru kasanat niam umsning parish kala pelong ya kamas bakoi pat kerkuyu lum jing tep akapor arbaji no pais ngi. Kipai riunget ki badon nakaling gishnong ki badon lak jong ki ba eight ki ba ying sem ki balaklat no nakani kaperthai kilawan ban bu sentiu kum kadak ka jing kan mau buram yaki. Lawan banishe menta lang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ilaong babaro ki bala tep hau ni ulum jing tep kim shim layap Henry kaminsim jing ki kadang im. Ulapen kan mauru ba amtang ki kristan ki bakin mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban sedang ka mas ba khoi ba ka jingker khuyu ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban sedang ya kamas. Tidak kecil kemen ke bakral, mentah kesini, ya od yang ribon, ban pli, ya dan itu podium ke bagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini di kuaya jumi, ban hadir habun, ban kepor badan baklat, yang sadon kejing lagi yang bagi kuaya, tekum bakaong kepor basang jong kemas, kawe lagi kam babha ke bangin le nak kebentai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai bagi gajing no seniang nak bentai ki kam jaga balang temabhi tirale kata dengan gulai ki ya ki sau blok chairman ya nota ki nokit kam baro khoi nota ki buku kata ki sengi pada ki baro iwai paiwai lada hikan mau mention slam habangi don kum namar ngingai bagi ni kita sen im junom. Kamet kala abaniap, andre kamen sen ka im junom. Haga jingai jungki juru kalong ha kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubreu kene kamen sen kalechwa sha kata gajaka kabalong kum kapatok bondage yong. Kabomla ban lai. Ban kiju kidwai kitip no Kidwai dia kata kajing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakot ke Talmud kidwai hado khatwei benai lenter nado kasni bau tu ubaye ngasem jengki uklat ane ka baye ngasem jengki kidwai hado khatwei benai lenter makir kingai bagi ne kimen se kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai Ki Kristan ki manungkong jungiro. Ki Lord.
Umos Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura hakas ngi tho ding ulapli perdai ke jingra ke jubilee ksiar jongkani Khubor Niam hakmat ki pat riunget Catholic ki belatut ke jing pen mintai ke mas pakot da ke jing riu blai bat jing rhem min sim ke bakrau ke belalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kemas Golden Jubilee la penyat de Bishop Andrew kum uling dok rangba bat la senran do Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling dok nekani Khubor Niam. Hakini ke jingle niam lawan bani shiminta de kinongilam jengkiwe pat kiniam ke beran halum garo bon spa angut ki sistar ki riuniam bada ki pawajar ki pat riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Dekawe ke sur ki pat riunget Catholic ki larwai aingut yu blai de ki sam namar ula the bon ba ke jingger khu ya kini Khubor Niam hakini ki san post nem balalet no. Hakini ki san post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riuniam kum ki sistar haki sing niam bapher. Bishop Jos ulabatai ki jing thmu jong ni ki jing rakhi kemen san post nem jong ka Khubor Niam da ka boong ba ka dei hok na ka benta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yo blai na ka benta ki jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipai riunget jongka. Ulapin kan mau kikitin pira hakalama Jubilee kesiar ka bakentui ki pai ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jingit ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapak ba ka Jubilee kesiar ba enrake da ka jingkemen bat jing aingu yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew ula khot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee kesiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen rupusnem nyop sansnem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan. Ula penkut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meat sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kebor ki bakringi kejing gerku bapahu na uble. Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko oprakanyo na rumsakswa ya salko nuknanchen lakan kusyong ang arwadita sa arojarang naskang at yana tariswaha ya sumoyo at sini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Matang dumen bersis of bunga ko niyaton, anchini diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, sanpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salrang, isol ko metel plani salrang ng China, kayan ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, rong tal de pag isip ni sengat ako di China. Singli uni kaisa cakania datla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo At sini magapa Malusia Armara MST Diocesan President isolo biani ko dakten soliti sabi yang gedel salgini apa ya sumoyna enam gapa pamna arong kagata biapna gedel sina ko mayroong klentela ya sumoyo ya kasing gapa biapo gedel nganak na ayaw ng klem health plan dyan isoli kasan
Ketel ni kasani ya cekak sungna si semua nama kakako. Dengkang ni la missionary rangci na yano ya cekak sungna pataha ketel yana cenga nako mairong play metela. Kalau cenga tengni la missionary rangko jemangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo bisrainga wamang ya cekak sungna nani kasani kakarangko lupa tangaha ketel dua mangko pa nag-ibimungo nga nangko metela adake ketel dua mang na drop ni ning kakani ko China kasabia pa ya sumoyo singa baka patia ni rangko ya cika songna na patia ha ya prinsipem diocese level or parish rango banga tarisyo ni rangko dakaha Rodawan cingna agan gamen gata dawo ye jubili ni mongsong bat ke pasalga tridumo na kota dalla manyani lang naskam sal spuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridum ongronga rowan cingya tridum ko dalo aba cingya rowan cingni tridum ni skam go pasalon anjing ko atiri yang gapa ye mondoli ko achuga songor kapa missionary rangko gisi kraya abacini baba rangko manyo nansu bon gamu ke pasalo sa sige mandang nam mesa puli konsata dibiya chango ya point incident song aha November ni gini tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisi kragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansung ni beberani ni gapang wanong thal ko pi Kristiyo yorong thal ko pi Kristiyo ko kanalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ay rejumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung praktigin aro rubar salo ansung yedu ni dal gapa ni sabuli kon saking so ko muthagen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandiri bilchi ansung yedu bili ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga isol aro mandi apsan kam kapawsa Jubili susoko pongge. Ini yemen anjing plak nama mutsongani rangko isol na on kangi ye salrango pentamanjan sempina. Songgai ke perang donga, selau ni iba ke perang donga, gari salai ke perang donga. So ya jubili ni biap donga. Ini yemen plak kon anjing cenci isi ko rakhi isol ni pakki ni ko bina. Wedo ko de ye jubili susoko ponggen karo anjing ni dai sisinadal ko ke pakki ni rangko abage. Dawan cing ni kasabe ko bishop ya nisan ko di duatkin jubili ya tridum ko prakani cing gata anjo masya india ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka cino nga asong ni cin aro tirangga ni gimana cimbangnya kena dauro ya nisan ko di duatani cianca mondoli ni bakonga anceng ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni cino Ariyad nisan ko dito at titswat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chancia wapsan dagi anseng ni nama kamrang ci anseng ni janggi tangani ci anseng ni mondoli ko garul skumuk ko nakna nga arwa noksawan cine ko nakia ya anseng ni shastro shisol Yesus Kristo ni namun gepas kian irang anseng ni janggi tangani ci ya garul skumuk ko anseng kepat nanangai ni anseng ko gisi kerata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misuknya anseng ni mondolina anseng ni diocese na kasan chinonga ya diocese na anseng jigo badakna usyong na anseng ni janggi ko ponchake Bakdaki ki khubor ngilapoi syag bakut jangkani ke thup khubor Ni ai ke jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin klan bat ngi kerpat ye phi baladadon ki khubor bajah ki parish ni ki shnong jong phi ba phin pha ni pin tip shingi ho ting number badon ha screen jong phi khnang bingin dang la ban pin ni man ka tayawi ki khubor niam ke jella khuble shibun ublei un kur khu ye phi
Play P Baro Nakadon Bosco Media Network, Niwan Rashapi ki Khubor Niam Kajela, Jong Katayo Bakadu, Jong Banai Risau, Arajar Arpulai. Kimat Bakong San Hakani Katayo Beladep Kilong. Yuweru Archbishop ikipat riunget Shaka Precision Ba Lime Kra. Lumlang Krui kipat riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem, Jong Karang Blang Parish. Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar. Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klatno halung jing tep lain kra. Bat mentang in pa shiki Khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapak ba ban penlong ye ke possession ba jong ke Jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meniba Cathedral lain kra. Ye kini ke jing pen bena la pelat ba ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer ngobhai ki pai riunget Catholic ni Jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya kabalang Catholic ha ke Jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ke lai tarik haduk ke khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ke khat ar tarik naiwing kan long ke bejab ke bayat bed bat ke penrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha Jalan Meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat haying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakot bat bantut testa shiki mas bakot ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle niam bat ha ka procession ba ban senran da laingot ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ula kentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur shiki jingle niam barok da ka jingshit hem bat jingriu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do Khubor Niam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget baro jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong khat artarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jingker pat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play naka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi. Tehakum kanhi kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist bakhot tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta kani ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro kileng do ba Khubor Niam ba ki pai ba baro bandon ka man sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Lese man sedang nono kalai tarik hadu khatway tarik mentau benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la bandwai rikwei pat ka jing dwai tridum ne kwei pat ka jing dwai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong unon sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chung pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat soret ka long kani dongin persang ban le khot ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบ้านนมเป็นอิมพาวอีกจึงจะเคลียร์อีกว่ามันลองกับบักขวดนักบันตากับพร้อมจะอุ้มเปลยกับพร้อมจองกับบาลังเด็กนี้เด็กจิงกระปาดเด็กบักสงเร็บสัชเซนงาเวรคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจกินิกิซาวตลีกิไดซิสบันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตเริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejingdap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesengi da kamas bakoj bala pin minta di Father Edmund Lakra hak jinge senran lang i Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakanop hai sengi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syu ya dia bat ublei lingba ka jingkerku. Hadin kata labut sa kajing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kabenta kajing syakri jengki met bat mensim. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kabenta ki FMA sister bakila kenjo sya umau mer bashispa. Ha kajing raki kini kajing dap shispa snem jengki FMA sister ki sister kila ai ke drama belingkot na kajing im jong ka Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Basco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samrekhe bat kala kring bat ketik ru ikit pat pat nong petkai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum kijing ruai kijing shat ke balapen palang syu ikini ke sengi lek kemen. Kini kesengi kan long kesengi sa akan mau nak kebenta ki pai riunget jangkarang balang parish hi barok kawai. Syat, mana peningkan? Guru kita tinggal kita handai ilaban jiwa kapal basnu. Tangba keempat, lesen minang banjiwa kapal basnu. Kalau bat kena thamba, te kemudian balik kena sofa kalau bat, andai diminta. Taong pribara M. Para jingkeman jusopa kimlempop ublay wala thayi bangaman beraba handai niru dating banang ban sida ka babal basnu ublay wala ai kaman berayo handai niru wala ban khe jilaka na banda jengki baro hamaran jeli para peskarino pin kemen la deda ka bakho hangi kajikeman katnya api patkapanna api sheltan Kadai Maria kakak Maria handai na bati. Em beri ni kawan le taki. Em handai be. Yang ni le na. Hake, kita pisah le. Pisah ni play. Me jasa kule. Apa kaibin? Lada kan ai. Mana play le jasa. Net shot. Yeah, masai. Mana tak kita pandai. Eh, dua kata tak pandai apa?
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelongi ke Don Bosco Annual Tournament ke Baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahap Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye kini ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kendash teng minstep ha ke bau ba Nicholas Ware ula long kum kongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng ke college ha ke bakala la ban sedang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem kila don hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong peniat ikini ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye lekai kala sakhi kisap beper jong ki kena school. Baru ki balai shimenta ki Thup iki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports kila dap da ke jingkmen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kalabo ekasngi bekerpang na kebenta ban ken mau buram bat duai kerpang ye kitu ki blaklat no na kani ke berthai da ka bakerku bat duai kerpang haulum jingtep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ka balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerku yu lum jingtep ka balang Catholic laim kra jong ka Cathedral Parish. Hakani kesngi lakinyai kamas bakut yu Archbishop Victor Lindo balakar khu yu ulum jingtap da kajing yarap langki padar. Kajingger khu yu ulum jingtap bat pelong ye kajing dwai nak benta kitu ki blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki kabakila le hakapor bikidang don hakani kesla berthai. Hakani kesngi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banya iwe namar ba kajing embryo kalong kabelingkot hakani ke berthai. Hakajing im lawai. Namar jisui long nalong ka jimi pat pagka jingim jar banget hanga un im wala daw laya gospel yuanes katway arpusan prabangai bi maro jingpune bedeng kong prophet Isaiah ula keren hangi ula ya tulupa ba ublei usapen kre ka jing khawai na ka banta ki bri holom kentang How ni ulum kentang asam dan syuk kajingiam anam dan syuk kajingiam nama utrai fanyat lut noi kemat nagi kemat baro ulum kentang utau ya kayim jo ublei ulum kentang utau ya kata kajaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakut kajingim jongi hang ni asla pertai Daya kani kejuk kanong rimbau Paulus penken mau yang ni nagabaong ko para ngitip balada pen prano ay nagaying dara bangisyang isayo ay kaying na ublay ka bane junam hapeneng kaying ka bam simna tao de kikti kumtay John Barbor haga jing sngosngan kasitiba jong Paulus kinong Korinsan iwe banriu Kumta gani kamas bakhuat idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin paisuk sha ulum kentang banya bam khawai lang marublai haying jungu si junom kawai ka patikana galong ka yingsa ka bachi junom jongi kadai happening nama balang ni baro habang layoy ka baptisma galong bagi saleh happening Iwan siya ni kapercay tang sipor. Habakot pat ni haban late pai biang siya unong tao. Kajingyap kadai si benta jo kajingim jo ngiyang niya percay. Si sin balakha ngidai bania. Ngi ya kiting kisin. Habalak wan percay kiya. Nadu kajing tung jing tap kimrat kimreng. Baki beriru kumju, kabakong san galong kumnu isyem ya kajingiam. Kibrik belanang banim kinang ru baniam. Nengila banong baki beriu kiba srotu baki hab baniam. Hagawai kasgi kesotoro kumno kide banim baha hanya percay. Kata-kata jing pude bahar piasno menjangasgi. Upaulo sepetkan mau yang ni dekat bohong. Baka jingkermen kanom pen babe yang ni
Namar ba ke por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na ke benta jangi. U play ulai ulama jangi ha ke por baginang long dong pop. Om simna de ke por bangilong ki bohok. Namar kam dikan tau ngisuk tenat mengisuk kemen. U play wi jangi baro ha ke por baginang long dong pop. Kebong ji u Paulus bekot citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan citi menengkong ni sekinong Korin kaksan arpo du arpunai. Lapetkan mau yang ikanong rem jangka jingker men jangi degabong. Ko para yau Kris lapin mipat nak bayang. Uson engkong jak beliau tiano. Kumbah Adam baro kiap. Kuntau Kris mipat baro. Uwei pa uwei. Hala kapali. Baka jingker men kajing bom cukot. Kapenong yang ibaro bacanya hau brei. Nama kata ini penong kibas ngaurit. Para Pakistan biye. Nama baro kia kin kutno hakaji jongi. Kaji jongi ro kan kut hakawai kasgi. Ni baro ni haban klanno dengan yang percaya. Halaka jong kepani. Ngien day ban kan mau bangim day ARM banong klau bat sarong hang ni percaya. Ban ni ban perken mau kebong Paulus dan weru nangi baim tangi ladi ban dan weru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngide ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngi long ki jong trai siti sinong Roman kasau nyau pra kabar kai jingker men yang ibaro baru ki jing jar kani ka percaya ke jingem kesakut no hagawai kasni ngi sakandu lang baru asying sisam happening ngi sakandu lang bat ngi saya itu itau yakin miet paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bayi paton jangi baru bala lain no aswa jangi ondangila klat ini percaya ngin sa itu yaki kedu yaki markman Deno katakan ini kasi kebaat tarik jauh ni upenai nai wing nai November ikan mau ikibala kelat no nginam kelat lanonoru nang taya kini ikibala kelat noru ngidan kecil day bekerpan kecil ye jingtan bagi ikan mau yaki nang takan mau wakini kilum jentep kemdai bacine si junam kumni Kimet pati mesim jengi selai pa shublai jika shomne shepening namar kata kade bangi don kamban tuai yakini ke bala kratno kejing tuai bamalakasi kejing terwamas maki wei pat kejing tuai kejing yap kade ikar kamban kut kejim jengi mendai banting tugin aingu yo blai kan mau jisula kular long ngalong kejimi pat kejing em jar ki bangit hanga kini yo aya ka GM bom cukot ka thong jongi baro kalong ka GM bom cukot baru blai happening nama kata ka GM ka barsawan ka long ka bai tenan baru blai ka long ka basingan ka long bapu ka long ka basok nama kata ngin IT ho blai yala de bangi pertai in lepha kat bala ka GM jongi pertai ka jijai pel krem Tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai betoin belaklat no bau jisu unai ki ka jingsuk beneng ke jingja thai bom chukot utrai to aki ka jingja thai bom chukot kinja thai ka jingsuk gok pa chongi
Karang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengre parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Karang belang parish ka don ye kipaya ki bas kem ki bede ki nong alam bat ki nong sedang ningkong ye kini ka parish. Kadai da kajing erap bat kajing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumba kalalong menta. Karang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakala penni shipun ki pai riunget bat kiriu niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying sakhi ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ka Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai jong rusri bakot da ka jingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ka jalan yam Shillong ya ka groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ka janmit lai don lang I Father Bernard Lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ka jingger kuwi kini ka groto bala penthamai biang lasdang ye ka jingdwai hau rusri bot sakamas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo akmat kini ka groto jong ka Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha ka ju karuka mandala la ya pam ula shim ka kuri da ka bai ngu piang yami rai da kisendran uong to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka chima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga. God Ono gikan teu ki chau Teng nai ngul try u play chungi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti chungi ka jing pan em yangi. Haman laki pod ba ka chaka banai ngu yami. Ko kan rat ko pa ba khot ka play banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pen banai ka jing crowd chungi. Da ka chi ro ba dei hok. Kat bangi purom ya ka Maria Triti bala karku. Da ka ba ka priang ni ka tin chong mi ha ka donot batlem chong ka la shem ha ka ba ka long ka ba Victor ban pun yu khun chong mi ha ka po ba sa ti chong ka ba da ba kha yu nong pan nong khao ba la su ma ni ki chu dang chong ka ba na da ka ba yang ha ka ja ka ti na ka na priang ni ka ju dang chong ka ji ai ai ki bne ba tra sim pada day kun sinram say ya baro tu bedon ke yang kres lakha sa ka jim nong fan nong khao bala sumani ke chu dang jong ka bana da ka bayan ha ja ka tikna kana priang ni ka jutang jong ka ji ai ai ki bne ba tra sim pada day kun sinram say ya baro tu bedon ke yang kres Like buat kenang jika soalnya menen kesini dari lah loy ban wan ban terwak kerpang ini kemas nak bentar cungi makum curu ban terkudo ya kan dia kerutu dibanding nak temai kum kada kesin jaga jing semua ia Bishop dalam dekat dengan yang lapor kadi pada Julius ban ini mempular kada kesin bentar ia Bishop. Nang ta sendur siya. Dapat mencim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo prai ngilap kan sangasan dan koi ka tliu ba ha pa me
Te ada nang tai ila susu ba kelahir kendiat. Ila bersang set ila terteliu melemala teman lihat di bayawan ni. Ada nang ta ila su siang bahana ya kani kamadan ni. Hadian kata nda ni lech di sedian jongga ni ka guru ngilap da kelas dan jauh umur kendiat. Di ala kuslahir kendiat ya kata kana hukum. Te kumno layak cinta yang terus ya absah. Entau senam aku ikut melawan ya step isu ya dan khat nang ni te nilai lah berubah dan kini mau kerana itu tiba lah sedang dan pait dan ter lasu merai ngas ong kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah langsung nomor 2 ki ba nilai persang dan le atoris kumno na perkhat musyong ngasih ibun kibriu kibasi wan hang ni dan kibaya duai dadin dan kibaya duai dakman di rigi bun babat kibuan duai dengan perkhat terai borok gitu kibuan duai ki yo kicing ruhun kamaria isi lapi pi sunduk babur sibun kicing duai kiba sin sibnai dengan indung ni citur masih gitu borok hi dengan kicing duai kicing angno cung kibai pat kamda dan kam pulih teng rui gitu kicing tho dengan trauma sun ta juki borok dan rai sutu syai ba kani peling kadai kapung ba phla kadai kapung ba kami beneng kale hi kampla na kapor ya peling kata kaji ya perkhat nang isi petpat rai ko igasgi dan menur syupun ba ong ba kadar ko ai kundu ifi tengah perkhat lesi di kam sakramen kami ini bupun di kam sakramen ni ti rai hadin bala tuntah bala wan bala kundu di iong yang aba aku aban yarab ben bahabat penitenat dengan kapu. Saya orang kata te biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nur pada dia dengan laya cerenlang bagi orang ba terus kau seluruh ni orang apa dan mana bekeloi kum kata lingi kemen pelat. Di kata kerkom lah sedang ikan kam pada ni aku beli kerpang kumala orang di Archbishop ni iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban pembiang ban kentam ban no senyang ban penitenap be yakaneka pu ti yakaneka kurto cukup maria ti kam kadak jung ka jisungu na kalyang cukup paris na syukhat ibin subhaban wan sini sekmat kendian na kabenta i cengai berit kum kadak kasin jung ka jing sungu na kalyang cukup paris khat iba manawal idon matarai senora senora Kekerpati Archbishop din Tukup ida menika maflor Bishop kadung sto Kekerpati Archbishop dan ini ai subhabar kaya kebelairu kerpang i barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini tentang du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublai ya iru idon syukur winuan sekman pada Archbishop din aja ai berarti petaro kecil semua i Mario patau iba la penwandur ya kaneka bruto bentalah kecil penwandur ini bruto dan khat ngai iru nuan sekmat cing ai barit na kalian cukup paris ai kublai kerpang ni dak marsal ru iba kaki di sengi bat sengi bat mer ila su yang ane ban pek bagi nong trai ki ban pendak bet bentak sengi hi tu la dak katar bun ki agi tang don hi bagi sap ban pendap sekendiat hendrai kala dapat ban kerhu bentak sengi te gadon kepor ke bagi ila yang tu sipau buci da mir tu ban pendap tilum kata kecing semu iru masuk khot lang sini sekman inuan sekman
Kadua yang penpau. Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke Inter Oratory Singing Competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arajar arpulai. Lazdang ye kini kejing kop ruai haka por arbaji nok pai sngi da kejing duai belingkot bat kejing pule nak ketin uble bot sekejing batai ye ki kendon jeng kejing kop ruai beken Thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai shimenta haka ni kejing kop ruai haka ba Reverend Father Vetat Jose ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gejing kop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini gejing kop I Father Vetat Jus ila ai kejing kren bakit jimut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong AA. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo AA. Ya ka nam la adu na kejing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo ka kerdan ka beningkong ha kejing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai kejing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kejing kop ruai bat I Father Pendai lang ilapen kut ya ka ni kesngi da kejing duai. His name.
Kumba barok ki parish na kejala ki lepen kut upanai risau beri upanai jong rusri bekut ha kalai pui terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish suna pahar ka lepen kut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekut ha ka grotu jong ka parish ha pedeng jong ka jing rat tha jong ka te ka jan miet ki pat riunget ki la ai ngu ek mei beneng jengi da ka bayawan banesyamenta ki jing dwai bat kamas bekut kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang kejingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari football ground bat penkut pat apo ing meni kidon kemasis pangut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banesyam menta shitrem hagani ke procession bat kejing dwayo ruseri bekut bot sakamas bekut bala pen menta di Father Paul panachikal ibri parish priest jangka Baijal Bari parish Sim jonga kasat mena ulai jonga bukan mau nak tajik lore kasakri jongu bukan real yang akin yang kau mana kita Kabakutkan long kagedeng bakanam joku kami stay ule apateng menreu ya gitu tiba ya sepi Ubenai risau udah ubenai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ruseri bekut Tukumta ke arp kendai terik risau arjar arpulai ke sub district Sning kala pelong ya ke procession Maria habalang shinong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap parish priest ke Sning parish ilalong ilingdo kongsan ha ke riti letniam ha ke jingasan ran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwi sister ki brodar bat ki pai renget jang ke sub district
Hadin kamas bukhoit la pelong ye kejingat procession da kejing riu blay da kabarak don buram ye ke statue jong kamaria bukhoit. Bad hadin kini la penkut ye ketiga sengi da kejing mani ye ke sakramen bukhoit tam keduan. Aduh, nagajin nung blay wa kalalong beri. Don berkabor kaburam na nung sedang, sampai penting nanti. Bagi Kristen kita kong ro telah bisa berkubuan kita. Bagay na kata kada. Bangta ko ba arbiyan jan ko may milyon di Kristen sa tanah putih. Na kita gibriyan ki basdang banyanap. Om dagatin andai kumusin nagatang kabatine. Bagay kata kada ko kini misalnya jungir ko magawanta. Dilawan sana kata kapor bagi nang blum. Inanggang ni inanggang dari kau. Sampai kira dia dengan injekal jenis ay di bisaan mana lalu tres sampai school dispensary hospital dengan tekan. Ya ya kejenang disa, pejikoy kejikian kalau akan improve. Nomor pislah atau kau hendak, hendak tak bisa tahan boy jenis itu kita. Kibria tak cuman kau Jepang ayat plan, kau ayat saya kasih. Nomor patang dua itu. Mau kau jadi plan tekan rei. Nomor patang ini nawai bahar, nawai bahar. Roman Catholic, Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing kadi kesengi kan mau buram mi kibelaklat no habarok satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam umsning parish kala pelong ye kamas bukhoit pat kurkuyu lum jing tep akapor arbaji no pai sengi.
ki pai reunget ki badon nakeleng gisnong ki badon lag jong ki ba et ki ba yeng sem ki bala klat not nakani ka prathai ki lawan ban bo sentiu kum kadak ka jingkan mau buram yiki lawan banishimenta lang shibun ki pai reunget jong ka tiga than Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ilaong babaro ki bala tep hau ni ulum jing tep kim shim layap Henry ka minsim jing ki kadang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban sedang ka mas ba khoi ba ka jingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban sedang ya kamas. Tidak kecil kemen ke bakral, mentah kesini, ngaot yang ribon, ban pli, ya kan itu podium ke bagian terwamas, pada kejuka por ban syong kini di kuaya juni, ban hadir menghabut, ban kepor badan baklat, yang sadon kecil yang bagi kuaya, tekumbang ong kepor basdang jong kemas, kawe naki kam babha ke bangi le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai ba gajing no seniang nak kenta ki kam jaga balang temabhi tirale kata dengan kulai pi ya ki sau blok chairman ya nota ki nokit kam baro khoi nota ki buku kata ki sengi bade pi baro iwai pai lada thiken mau mention slam habangi don kum namar ngingai bagi ni kita mensin im junom. Kamet kala abaniap, Andre kami mensin im junom. Haga jingai jungki juru kalau hak kata gertom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kena kemensin kalechwa sya kata gajaka kabalong kun kapatok bondage yong. Kabomla ban lai. Ban kiju kidwai kitip no Kidwai dia kata kajing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakot ke talmud kidwai hado khanwei benai lenter nado kasni bau tu bahaya ngasem jengki uklat ane ka bahaya ngasem jengki kidwai hado khanwei benai lenter makir kingai bagi ne given se kibala klat no kinomi aplano lanoru Henry kilai shoblai Ki Kristan ki manangkong jungiro. Ki
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura hakas ngi tho ding ulapli perdai ke jingrake Jubilee ksiar jongkani Khubor Niam hakmat ki pat riunget Catholic ki belatut chakajing pen mintai kemas pakut da ke jingriu blai bat jingrhem min sim ka bakrau ko belalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ia kemas Golden Jubilee lapenya de Bishop Andrew kum uling do rangba bat lesen randu Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling do nakani Khubor Niam. Hakini kejingle niam lawan bani shiminta de kinongilam jengkiwe pat kiniam ke bedon halum garo bon spa angut ki sistar kiriu niam pada ki pawajar ki pat riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Dekawe kesur ki pat riunget Catholic ki larwai aingu yu blai de ki sam namar ula the bon ba kejingger ku ya kini Khubor Niam hakini kisan post nem belalet no. Hakini kisan post nem belalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riu niam kum ki sistar haki sing niam bapher. Bishop Jos ulabatai ki jing thmu jong ni jing rakhi kemen san post nem jong ji Khubor Niam da ka boong bakadei hok na kabenta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yu blai na kabenta ki jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipat riu nget jongka. Ulapin kenmau kikitin pira hakalama Jubilee kesiar ka bakentui ki pat ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jingit ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat la tebe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapak ba ka Jubilee kesiar ba enrake da ka jingkemen bat jing aingu yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew ula khot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee kesiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen nrupo snem nyop san snem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan. Ula penkut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meet sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kebor ki bakringi kejing gerku bapahu na uplay. Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei pa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakanyo na rumsakswa ya salko nuknancen lakan kusyong arwadita sa arojarang naskang ansing iyana tari swaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko ang gen aleluya. Matang dumen bersisot bunga ko niyaton, ansing diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, santul tayani sumoyong Winigman ya salrang, isol ko metel plani salrang mong China, hayansing ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, rong tao de pa gisik ni sengat ako di cheng na. Singli uni kasa cakania datla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo Ansini magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten soliti sabayang gedel salvini apa ya sumoyna enam gapa pamna aro kagata biakna gedel snan ko mayroong klentela ya sumoyo ya kasing gapa biapo gedel nganak na ayaw ng klem health planja isoli kasan
ketel ni kat sani ya cakap sungna si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na yano ya cakap sungna patah ketel yana cenga nak ko mairong play metela kalau cenga ni la missionary rangko jemangan daalo ya bersako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo bis krainga wamang ya cakap sungna nani kasani katarangko lupa tengah ketel dua mangko pa nak ibinungo singa nangko metela ada ke ketel dua mangna na drop ni dek kakani ko China kasabia pa ya somoyo singa baka patia ni rangko ya cekak songna na patia ha ya prinsip diocese level or parish rango banga tarisyo ni rangko daka Rodawan cingna agan gemen gata dawo ye jubili ni mongsong bat ke pasalga tridumo na toka dalla maniani lang naskam sal spuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridum ongoronga rowan cingi tridum ko dalo aba cingi rowan cingi tridum ni skam go pasalon anjing ko atiri yang pa ye mondoli ko achika songor pa missionary rangko gisi kraya abachani baba rangko manyo nansu bonkam ko pasalo sa sige mandang nam mesapuli konsaka dibiya chango ya point incident song aha November ni gri tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisi kragin wamang ni dakchakani ko bigin aro ansing ni beberani ni gapang wanong thal ko pi kristiyon yorong thal ko pi kristiya ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ay reju mani ko dakin aro adoration chapel ko ansung praktige aro robi barsalo ansung ye duli ni dal gapa ni sabuli kon sake so ko muthagen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandini bilchi ansung ye duli ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga isol aro mandi apsan kam kapawsa Jubili susoko pongge. Ini yemen anjing plak nama matsongani rangko isol na on kangi ye salrango pentamanjan sempina. Songre ke perang donga, selauri iba ke perang donga, gari salai ke perang donga. So ya jubili ini biap donga. Ini yemen plak kon anjing cenci isi ko rakhi isol ni pakki ni ko bina. Wedo ko de ya jubili susoko ponggen karo anjing ni dai sisinadal ko ko pakki ni rangko abage. Dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di tuatkin jubili ya tridum ko prakani chingata anjo masya india ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno asong ni chin aro tiranga ni gimenan chimbang na dawro ya nisan ko di tuatani chancha mondoli ni ba ko nga anjang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyad nisan ko dito at titswat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan deki anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggi tangani chi anseng ni monduli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chne ko nakiya ya anseng ni shastro shishol Yesus Kristo ni namun gepas kiani ram anseng ni janggi tangani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisi krata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misuki anseng ni mondolina anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badakna usyong na anseng ni janggi ko ponchaki Bakdakini ki khubor ngilapoi syag bakut jangkani ke thup khubor. Ni ai ke jing khuble ye pi baro ba pin kwat pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki khubor bajah ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pha ni pin tip shingi ho ting number badon ha screen jong pi kenang bingin dang la ban pin mi man katayawi ki khubor niam ke jela. Khuble shibun ublei un kur khu ye pi.
Jubilee P Baro Nakadon Bosco Media Network Yuan Rashapi ki Khubor Niam Kajela jong katayo bakaddu jong banai risau arajar arpulai. Kimat bakongsan hakani katayo beladep kilong. Yuweru Archbishop ikipat riunget syaka precision ba lain kra. Lumlang krui kipat riunget ban raki kejingdap saupo arsnem jong karang belang parish. Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament baar. Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tep lain kra. Bat mentang in pa syaki Khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke Jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la pelat pai ba ha ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi ke ni ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni Jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle niam bat jingmani blay ha ke ni kesngi. Ki board bapeniat ya balang Catholic ha ke Jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ka lai tarik haduk ka khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ka khat ar tarik naiwing kan long ka bajab ka bayat ben bat ka papenrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha Jalan Meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ikipat riunget banduai kerpang hala ying lasem bat haying mani ye kijing duai nobena tridem kijing duai ha ke Eucharist bakot bat bantut testa syaki mas bakot ha kini kisngi. Archbishop ula penbena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha kijing le niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur syaki jingle niam barok da kajing shithem bat jing riu blay hakapor ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget barok jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani kalong kadhe kajing pentep bat kajing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khat artarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jingkar pat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play na ka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka chinget ba kraw ba play a hangi ban nget ha ka Eucharist ba khot tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Let's say sedang dulu kalai tarik haduk hadway tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la banduai rikwei pat ka jing duai tridum ni kwei pat ka jing duai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong non sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol balong auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu kajing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret kalong kani dongin persyang ban le khot ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมปอยกับจิงจะเคลียอีกว่ามันลองกับบะโคดนักบันตากับพร้อมจะอุบเลยกับพร้อมจองกับบาลังแต่กันนี้denganจิงกระปาดเด็กกับบักสงเร็บสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget jang ke Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye ke jingdap sau pa arsnem jang ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesengi da kamas pakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra hak jingesen ran lang i Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakanok pai sengi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ya ladi bat ublay lingba ke jingkerku. Hadin kata labut sa kajing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta kajing syakri jengki met bat mensin. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FMA sister bekila kenjok sya umau mer bashispa. Ha kajing rakhi kini kajing dap shispa snem jengki FMA sister ki laai ke drama belingkot na kajing im jong ka Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samrakhi bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong petkai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum kijing ruai kijing shat ke balapen palang syuk ikini ke sengi lek kemen. Kini kesengi kan long kesengi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jangkarang balang parish hi barok kawai. Syat, mana pernikahan? Guru kita cinggiran kita buka. Hendai ilawan cire ke babhar basnu. Tamba ke empat. Lese, minang dan cire ke babhar basnu. Kalau bah, bat kena thamba. Te kena balik kena lese bah kalau betul. Kamdai dibuka. Naon lebih bara em. Bara, jin kemen di Jusopa, kemen pop, ublay mula thai ni ban kemen berapa. Hendai biru, idai kin banang ban cina ke babal kasmu. Ublay mula ai ni kemen belayu. Hendai biru, mula ban khe, ijilkan nak banta jengki, bara hamalan jadi para pestorino. Pin kemen jala deda ke bakul. Hangi, gaji kemen ketina api, bat kepenna api syaitan. Kadai Maria kata kawan kita, Maria hendak nak beti. Em beri ni kawan nak beti, em hendak beti. Yang ni lena. Hei, kita pisah ni, pisah ni play. Lejiasen boleh, apa kaibin? Lada kan ai, mana play lejiasen? Let's shut yeah, masai. Mana pasti berpendek.
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke ar punya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahap Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kandash teng minstep ha ke bau bat Nicholas Swear ulalong kum kongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng college ha ke bakala la banstang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ke dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem ke ladon hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong peniat ke ni ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye lekai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports kila dap da ke jingkmen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kala bo e kesngi bekerpang la ke benta ban ken mau buram bat dwai kerpang ye kitu ki blaklat no na kani ke berthai da ke bekerku bat dwai kerpang haulum jingtep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerku yu lum jingtep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni kesngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerku yu lum jingtep da ke jingyarap langki padar. Ke jingger ku yu lum jingtep bat pelong ke jing dwai na ke benta ki tu ki blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke selap berthai. Hakini kesengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar bakajing embryo kalong ke belingkot hakini ke perthai. Hakajing em laway. Namar jisui wrong nalong ke jimi pat bakajing em. Jar benget hanga un em wala daw laya. Gospel Yohanes katway artusan. Prabangai bi baro jingpune bedengkong Prophet Isaiah ulah keren hangi ulah ya tu lupa bau play usapen keren ke jing khawai na ke banta ki bri holom kentang hau ni ulum kentang asam dan syu ke jing yam anam dan syu ke jing yam nama utrai fanyat nut noi ke mat na ki khmat baro ulum kentang utau ya ke yeng jo play ulum kentang utau ya kata kejaga kaba mangi baro yang nut banpoi habakot kajingim jongi hang ni asla pertai dai ya kandi kaju kanong rimbo Paulus penkenmau yang ni nagabaong ko para ngitiap paladam pen prano ya kaying dara bangi syang ngisayo ya kaying no play kabane junam hapedeng kaying kabam simna thau de kikti kumtai John Berbor haga jings ngosngan kasitiba jong Paulus kinong korin san iwe bandriu kumta gani kamas bakhuaj idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin poisuk shaulum kentang banyabam khawai lang madublai haying jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layoy ke baptisma galong bagi saleh happening iwan sikani ke percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ke jingyap ke day si benta jo ke jingim jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana percaya ki ya nadu ke jingtung jingtap kimrat kibreng bat kibriru kumju kabakung san galong kumnu ni siam ya ka jingyam kibrek belanang banim kinang ru baniam nengila banong bak kibriu kibas rotu bak hab baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim bah hanya percay kata-kata ucing pude bar piasno menjangasgi upaulo sepetkan mau yang ni dekat boong baka jingkermen kanom pen babe yang ni
Namar ba ka por bangilong ki batalat baginang pop. U Jesu Kris ulayap na ka banta jangi. U play ulaye ulamap yangi ha ka por baginang long pop. Om simla de ka por bangilong ki bahok. Namar kan dengan tahu Yesus tenat mengisuk kemen U play wi yangi baro ha ka por baginang long pop. Kabang U Paulus berkuat citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong sa Ginong Korin kaksan arpo do arpulay lapet kan mau yang ikanong rem jong kajikar men jongi nagabong ko para yau kres lapin mi pat nakibayang usonin kong jak belayotiano gumbaho adam baro kiyap gumtao kresuk sa mi pat baro uway pa uway hala kapali bagajingkan men gajing bom jukot kapenong yang ibaro bacanya hau brei nama kata ini penong kipas ngaurit para Pakistan bi nama baro kia kin kutno hagajim jongi ro kan kut hagawai kasgi ni barong ni haban klanno dengan ka percay halaga jong kepali ngien dei ban kan mau bangim dei ARM banong klau bat sarong hangnia percay ban ni ban petkan mau kebong Paulus omdan weiru nangi baim tangi ladi ban omdan weiru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngide ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngi long ki jong trai siti sinong Roman katsau nyau pra kabar kai jingkermen yang ibaro baru ki jing jar kani percaya ke jingem kesakut no hagawai kasi ngi sakendu lang baru asying sisam happening ngi sakendu lang bat ngi sayai tu itau yakimi paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bayi paton jangi baru bala no ashwa jangi ondangila klan ene percaya ngin sa itu yaki kedu yaki markman Teno kata akan ia kasi kebaat tadi jauh ni upenai nai wing nai November ikan mau ikibala klatno nginam klat nanonoru nang taya kini kibala klatnoru ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang ta kan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa shublai jika shongni shapening namar kata kadai bangi don kamban tuai yakini ke bala kratno kecing tuai bamalakasi kecing terwamas maki wei pat kecing tuai kecing yap kadai ikar kamban kut kecing jengi mendai banting tung nai ngu yo blai kan mau jislo kular long ngalong kecimi pat kecing em jar ki bangit hanya kini yo ayah kaji em bom cekot katong jongi baru kalong kaji em bom cekot baru play happening nama kata kaji em kabar sawan kalong kabar tenan baru play kalong kabar singan kalong bapu kalong kabar sok nama kata ngin aiki ho play ialah dia pada em percay in lepha kat bala kaji em jongi percay dengan kaji jai pelkrem Tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai betoin balaklan no bau jisu unai ki ga jingsuk beneng ke jingja thai bom chukot utrai to aki ga jingja thai bom chukot jingja thai ga jingsuk go pa chongi
Kerang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengre parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Kerang belang parish ka don ki paya ki bas kem ki bede ki nongelam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok kelut mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumbakala long menta. Kerang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakala penni shibun ki pai riunget bat ki riuniam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish ka longkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying saki ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ke Cathedral Parish hakalai puai terik risau arjar arpulai kalapen kut no iuniu benai jong rusri bakot da kejingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ke Jalan Niam Shillong ya ke groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ke janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ke jingger kui kini ke groto bala penthamai biang lasdang ye ke jingdwai hau rusri bot sekamas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lindo akmat kini ke groto jong ke Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha kaju karuka mandala ya pam ula shim ke kuri daga bai ngu biang yami rai ke sendran uang to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le ikani ban kan mau yanga. Ano ikan teu ki chau Teng nai ngul try u blay chungi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti chungi ka jing pan em yangi. Haman laki pod ba ka chaka banai ngu yami. Ko kanat ko pa ba khoi ka blay banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pen banai ka jing kraw chungi. Da ka chi ro ba dei hok. Kat bangi purom ya ka Maria trati bala karku. Da ka ba ka priang ni ka tin chong mi ha ka donot batlem chong ka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban pun yu khun chong mi ha ka po ba sa ti chong ka ba ga ba kha yu nong pan nong khao ba la su ma ni ka chu dang chong ka ba nan da ka ba yang ha ka ja ka ti na ka na priang ni ka ju dang chong ka ji hai ai in pune ba tra sim pada day pun kuan silam pensei ya baru tu bedon ke siam kres lakha sa ka jim nong pan nong khao barasu mari ke chu dang jong ka banan da ka bayan na ja ka jikna kana priang ni ka jutang jong ka ji hai ai in pune ba tra sim pada day pun kuan silam pensei ya baru tu bedon ke siam kres lakha sa ka jim Like buat kenang jika Rasul Iman kesini dari lah loy ban wan ban terwak kerpang ini kemas nak bentajungi makum curu ban kerkudo ia kini keruto kibangina ketemai kum kata kesin jaga jing semua ia Bishop bala dan dekat dengan yang kapor khadi Saudara Julius ban ini mempular kum kata kesin nanti ia Bishop. Nang ta sendur siya. Nang dapat menjim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo prai ngilap kan sangasan dan koi ketliu baha pa me
Te ada nang tai ila susu ba kelahir kendiat. Ile bersang set dia terteliu malam teman lihat di bayawan ini. Ada nang ta ila su siang bahana ikan ikan badan ini. Hadian kata nda ni legislasi jong ke ni ke guru tu ngilap kelas sedang jauh umur kendiat. Di ngalak selahir kendiat ya kata akan hukum. Te kumno layak cinta yang terus ya absyah. Entau senam aku kesini melawan ya step isu ya dan khat nang ni te nilai lah berubah dan kini mau kerana itu kibala sedang ban pait ban minta terter lasu merai-merai ngas on kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah lacu nomor 2 bi kiba nilai persang ban le paris kumno na perkhat musya ngasi ibun kibreu kibasi wan hang ni dan kibaya doai dadien dan kibaya doai keman di lagi buan babat kibuan doai dengan perkhat terai baru gitu kibuan doai ki yo ai kecil hulu kemaria isi lap itu sunduk babur sibun kecil doai kiba sin sibnai dengan lum ni terwa masih gitu baru ai dengan kecil doai kecil angnot jeng kibai pat kamda dan kamda pulih teng gitu jeng thau dengan terwa masih tajuk kibaru dan rai ngasutu syai ba kane peling kadai kapung ba phala kadai kapung ba kami beneng kale hi kampula na kapor dan peling kata kajing ya perkhat nang isi pet pat rai ko ikasi dan menur menubusupun baong ba kadar ko ai kendu ivi tengah perkhat lesi di kam sakramen kami ini upun bi pun di kam sakramen ni ti rai hadin bala puntah bala wan bala kendu di iong ngaba aku aban ya Rabban penbahabat penitenat denganekapu. Tapi kalau kata biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nut pada dia dengan laya cerenlang bagi orang ba apres kau selu di ong apa dan menono bakuloi kum kata lingi kemen pelat. Di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kumala ong di Archbishop ni iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban kentam ban no senyang ban penitenap be ya kanika pung ti kanika kurto cukumaria ti kum kadak jung gaji sungu na kalyang cukup paris na syukhat ibin subhaban wan sini khmat kendiat na kabenta i cengai berit kum kadak kasin jung gaji sungu na kalyang cukup paris khatiba mandawan idon na tarai senora senora Nakarpati Archbishop din Thup ida menika maflor Bishop kadung sto Nakarpati Archbishop dan ini ai subhabar kaya kumlairu terpangi i barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini netek du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublai ya iru idon syukur inuan sekman pada Archbishop din aja ai berarti terparu kerja semua i Mario Patau iba la penwandur ya kanika kruto dan bentalah ngaji penwandur ini kruto dan khat ai iru nuan sekmat cing ai barit nak kalian cukup paris ai kublai kerpangi bak Marcel ru iba hagi di sengi bat met ila su yang ane ban pek bagi nak tarik di ban pendak bet bentak sengi tu la katar bun ki agi tang dan ni mengicap ban pendap sekendiat hendai kala dapat ban kerhu ta sengi te gadon kapor ke bagi ila yang hadu sipau boje da miatu ban pendap tilum kata kecing sewu iru masuk khot lang sini sekman inuan sekman
Kedua iban pa Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke Inter Oratory Singing Competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini gajing yakop ruai haka por arbaji nok pai sngi da gajing duai belingkot bat gajing pule na keketin uble bot sa gajing batai ye ki kendon jeng gajing yakop ruai bakin Thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai shiminta haka ni gajing yakop ruai haka ba Reverend Father Vitat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gajing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat i sister nini dhar. Hapading jong kini gajing yakop i Father Vitat Jus ila ai gajing kren bakit jimut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong ai. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo ai. Ya ka nam la adu na gajing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha gajing yakop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai gajing kuble ya barok kinang shimenta ka ni gajing yakop ruai bat i Father Pendai lang ila penkut ya ni kesngi da gajing duai.
Kumba baro ki parish na kejala ki lepenkut upanai risau beri upanai jong rusri bekot hakalai poi terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish Sunapahar ka lepenkut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot haka groto jong ka parish hapadeng jong gajing dat tha jong kate kejan miet ki pat riunget ki la aingu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta ki jing dwai bat kamas bekot kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari Football Ground bat penkut pat apo ing meni. Kidon kemasis pa angut ki pat riunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banesh menta shitrem hagani ke procession bat ke jingdwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachikal ibri parish priest jangka Baijal Bari parish. Sing jonga kasakmena ulai jonga bukan mau nakta jing lore kasakri jongu bukan real yaga kinya kahana
Ubanai risau ude ubanai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ya urusari bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arajar arpulai ke sub district Sning kala pelong ya ke procession Maria habalang shnong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdo kongsan ha ke riti lekniam ha ke jinga senran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwe sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kamas bekut le pelong ye kejingat procession da kejing riu blay da kabarak don buram ye ke statue jong kamaria bekut bat hadin kini le penkut ye ketiga sengi da kejing mani ye ke sakramen bekut tam keduan. Aduh, mana kecil dong belai waktu lalu beri. Don berkebor keburom nanong sedong, sampai pentri nanti. Diki Kristen cuman kau telah bersama berkubuat kita. Badai nak kata-kata, bangta kebaar bilian jempoi lain bilian Kristen setelah penting. Nah kita kirim kita sedang banyalap, om dakatin hendai kemusin nak datang kebakinya. Badai kata kepada penonton jadi misalnya jumir kepada kita. Jelawan sini kata kepor begini belum. Inangkan ini, inangkan dari kau. Karena kita jia dengan jaga jenis berai di misalnya mana lalu terus bertemu sekolah sendiri hospital berdekat. Ya layu kejengan bisa, kejekoh kejekian kalau akan improve. Memang Islam atau kau hendak tak bisa tahan kau jenis sekolah kita. Kiberiatan cuman kau Jepang ayat flam, kau ayat siapa sih? Teman patah dua itu. Mau berjaya flam kekenai, kekenai. Makin patah kita wajib bahar, kita wajib
Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing kadigasngi kan mau buram ki balaklat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam umsning parish kala pelong kamas bakoi pat kurkuyu lum jing tep akapor arbaji no paisngi. Kipai riunget ki badon nakaling gishnong ki badon lag jong ki ba et ki ba ying sem ki balaklat no nakani kaperthai kilawan ban bu sentiu kum kadak kajing kan mau buram yiki. Lawan banishe mentalang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ila ong babaro ki bala tep hau ni ulum jing tep kem shim layap Henry kemensim jing ki kedang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban zdang e kamas bakhoi ba ka jingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban zdang ya kamas. Tidak kecil kemen ke bakral, mentah kesini, ya od yang ribon, ban pli, ya ganit podium ke bagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini kikuaya juga, pada hadir habut ban kepor badan baklat, yang sadon kecil lagi yang kikuaya, tekum bakaong kepor basdang jong kemas, kawe lagi kam babha ke bangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen a, bagi gajing no seniang nak kenta kikam juga balang, temaphi pirale kata dengan kulai pi, ya ki sau blok chairman, ya nota kinokit kam baro khoi, nota ki buku kata kesengi pada pi baro iway pa iway. Lada pikan mau mention snem, habangidon kumai, namar ngingay. Bagi ni kita mensin im junom. Kamet kala abaniap, Andre kita mensin im junom. Haga jingai jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubreu kene kita mensin kalechwa sya kata gajaka kebalong kum kapatok bondage yong. Kebomla ban lai. Ban kiju kidwai kitip no. Kidwai dia kata kecing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakhot ke Talmud kidwai hado khatwei benai lenter nado kasni bau tu ubahye ngasem jengki uklat ane ka bahye ngasem jengki kidwai hado khatwei benai lenter makir kingai bagi ne kimen se kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai Ki Kristan ki manangkong jungiro. Ki
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura hakas ngi tho ding ulapli perdaya ke jingrakhe Jubilee ksiar jongkani Khubor Niam hakmat ki pat riunget Catholic ki belatut cha jing pen mintai kamas bakot da ke jingriu blai bat jingrhem min sim ka bakrau ko belalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kamas Golden Jubilee lapanyat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat lesen rando Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rangkat kiling do nakani Khubor Niam. Hakini ke jingle niam lawan bani shiminta de kinongilam jingkiwe pat kiniam ke bedan halum karo bon spa angut ki sistar ki riuniam bada ki pawajar ki pai riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Da kawe ke sur ki pai riunget Catholic ki larwai aingut yu blai de ki sam namar ulathe bon ba ke jingger khu ya kini Khubor Niam hakini ki san post nem balalet no. Hakini ki san post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pa khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riuniam kum ki sistar haki sing niam baphe. Bishop Jos ulabatai ki jing thmu jong ni ki jing rakhi kemen san post nem jong ka Khubor Niam da ka boong ba ka dei hok na ka benta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yo blai na ka benta ki jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipai riunget jongka. Ulapin kenmau ki kitin pira hakalama Jubilee ksiar ka bakentui ki pai ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jing it ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapak ba ka Jubilee ksiar ba enrake de ka jing kemen bat jing aingu yu blai saus ngi kenti. Bishop Andrew lakot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee ksiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen ndru posnem nyop sansnem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan ulapen kot da kaboong kejing sngongo kejing dwai meat sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kabor ki bakringi kejing gerku bapahu na ublay Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakan yun na rumsakswa ya salko nuknancin lakan kusyunga arwadita sa arojarang naskang ansin yana tariswaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Matang dumen bersih buah kuniaton, ancing diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nekaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, cantul tayani sumoyong ang. Winigman ya salram, isol ko metel plani salram ng China, hayansing ya Jubilee ko oprakani ko daknaskang, rong tao ke pagi sekni sengat ako di Chengna. Ansingli uni kasa cakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo Ansini magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten Solitin sabi yang gedel salvini apa ya sumoyna dalam gapa pamna arong thalta biapna gedel sina ko mayroong klentela ya sumoyo ya kasing gapa biapo gedel nganak na ayaw ng klentela sa isoli kasan
ketel ni kat sani ya cakap sona si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na yano ya cakap sona patah ketel yana cenga aku main play metela kalau cenga tengni la missionary rangko je mangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo gis kainga wamang ya cakap sona nani kasani akarangko upa tangaha ketel wamang ko ba nag-ibi mungo cenga nangko metela adake ketel wamang na drop ni ding kakani ko China kasabia pa ya somoyo cenga baka patia ni rangko ya cakap sona na patia ha ya prinsip diocese level or parish rango banga tarisoni rangko dakaha Rodawan chingna agan gamen gata dawo ye jubilee ni mongsombat ko pa salga tridumo na soka dalla manyani rang naskam sal skuni tarisuani novena odo de salgatam ni tarisuani tridum ongronga rowan chingya tridum ko dalo abachine iban chingni tridum ni skam go pa salwan anjing ko atiri yang pa ya mondoli ko achika songor pa missionary rangko gisik raya abachine baba rangko manyo nansung bon gamo ko pa salusa sige mandang na masapuli konsaka dibiya chango ya point incident song aha November ni gri tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisik ragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni gapang wanong thal ko pi kristiyon yorong thal ko pi kristiya ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ayere jumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung thakige aro rubar salo ansung ye dubili ni dal gapa ni sabuli kon chaki so to mo thegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandini bilchi ansung ye dubili ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga hi solaro mandi apsan kam kapawasa jubilee susoko pongge ini yemen anjini plak nama matsongani rangko isolna on khangi ye salrango penthamanjan sumpina songrei ke parang donga selauri iba ke parang donga gari chalai ke parang donga so ya jubilee ni biap donga ini yemen plak ko nanseng chungchi isi ko rakhi isol ni phakhi ni ko bina wedo ko de ye jubilee susoko ponggen aro anjini diocese na dal ko ko phakhi rang ko abage dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di duatkin jubilee ya tridum ko prakani chingata anjo masya india ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno asong ni chin aro tiranga ni gimanan chibangek na ha dawro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga ansang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyat nisan ko dito at tisuat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan deki anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggi tangani chi anseng ni mondoli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chne ko nakiya ya anseng ni shastro shishol Yesus Kristus ni namun gepas kiani ram anseng ni janggi tangani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisi krata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misukiya anseng ni mondoli na anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchake Bakdakini ki khubor ngilapoi shak bakut jangkani ka thup khubor ni ai ka jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin klan bat ngi karpa de phi baladadon ki khubor baja ki parish ni ki shnong jong phi ba phin pha ne pin tip shingi ho te number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayawi ki khubor niam ka jalla khuble shibun ublei on kur khu ye phi
Khubor Phi Baro na Don Bosco Media Network Ngiwan Ra Shapi ki Khubor Niam Kejela jong katayo bakat du jong banai risau arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo beladep kilong. Yuweru Archbishop ikipat riunget syaka precision ba lain kra. Lumlang krui kipat riunget ban raki kejengdap saupo arsnem jong karang belang parish. Penlong ke Don Bosco College Bindi Hati ke annual tournament baar. Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jengtep lain kra. Bat mentang in pa syaki Khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong Khubor Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lam kra. Ye kini ke jing pen bena la pelat pai ba ha ke shitarik naiwing halat kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni Khubor Niam jawai nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya balang Catholic ha Khubor Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ka lai tarik haduk ka khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ka khat ar tarik naiwing kan long ka bajab ka bayat bet bat ka papenrem ya ka jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha jala meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ikipat riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat haying mani ye kijing dwai nobena tridem kijing dwai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa syaki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ula penbena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha kijing le niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na jawai nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur syaki jingle niam barok da kajing shithem bat jing riu blay hakapor ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget barok jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura nongstoin bat jawai. Kani kalong kadhe kajing pentep bat kajing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khat artarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jingkar pat ye phi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play na ka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jinget ba kraw ba play a hangi ban nget ha ka Eucharist ba khot tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Let's man sedang dulu kalai tarik haduk hadway tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la bandwai rikwei pat ka jing dwai tridum ni kwei pat ka jing dwai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong unon sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka nongston bishop jong ka aizol balong auxiliary bishop bat bishop jong ka jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shishu Kajing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna syaka mas bakhot badru syaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret kalong kani dongin persyang ban le khot ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมปอยกับจิงจะเคลียอีกว่ามันลองกับบะโคดนักบันตากับบุรอมจะอุบเลยกับบุรอมจองกับบาลังแต่กันนี้denganจิงกระปาดเด็กกับบักสงเร็บสัชเซนงาเวรคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตเริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesengi da kamas bakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra hak kejing sen ran lang Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakanok pai sengi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ya ladi bat ublay lingba ke jingkerku. Hadin kata labut sekejing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta ke jing syakri jengki met bat mensin. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FME sister bekila kenjok sya umau mer bashispa. Ha kejing raki kini kejing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kejing im jong ke Mary Mazzarello ke nongseng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samreke bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong petkai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum kejing ruai kejing syat ke balapen palang syuk ikini ke sengi lek kemen. Kini kesengi kan long kesengi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jangkarang balang parish hi barok kawai. Syat mana pernikahan? Guru kita cinggiran kita juga hendai ilawan jiwa kebabhar basnu. Tamba keempat lesson menang jiwa kebabhar basnu kalabha bab kena thamba te kemat balik kemat lesopa kalabha kamdei dibuka Naon lebih bara para jingkeman dijusopa kemumpap ublay wala thaini ban keman beraba hendai niru idekin banang ban cina kababal kasnu ublay wala aini keman berayu hendai niru wala ban khe jilakai na ban da jengki bara hamaran jangi para pestarino pin keman nyala deda kabakho hangi kajikeman katina api bat kepenna api syaitan Kadai Maria kata kawan Maria hendak nak beti. Beri ni kawan nak beti. Hendak beti. Yang ni lena. Oke, kita kita ni. Bisuan di play. Lejiasen boleh. Apa kaibin? Lada kan ai. Mana play lejiasen? Lejiasen. Lejiasen. Mana pasti berpendek.
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki baha Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kandash teng minstep ha ke bau ba Nicholas Swear ulalong kum kongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng college ha ke bakala la banstang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem kila don hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong peniat ke ni Kelumpung. Kini Kelumpung ye le akai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ka sports kila drap da jing kemen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kalabo ekesngi bekerpang na kebenta ban kenmau buram bat dwai kerpang ye kitu ki blaklat no na kani ke berthai da ka bakerku bat dwai kerpang haulum jing tep. Ha ka artarik mentau banai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerku yu lum jing tep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni kesngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerku yu lum jing tep da ke jingarap langki padar. Ke jingger ku yu lum jing tep bat pelong ye ke jing dwai na ke benta ki tu ki blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ka ni ke selap berthai. Hakani kesengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo kalong ke belingkot hakani ke perthai. Haka jing em laway. Namar jisui wrong nalong ke jimi pat pa ka jing em. Jar benget hanga un em wala daw laya. Gospel Yohanes katway artusan. Prabangai bi baro jing pune benengkong Prophet Isaiah ulah keren hangi ulah ya tu lupa bau play usapen keren kejing khawai na kabanta ki bri holom kentang hau ni ulum kentang asam dan syu kejing yam onam dan syu kejing yam nama utrai fanyat lut noi kemat nagi kemat baro ulum kentang utau ya ka yeng jo play ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakot kejingim jongi hang ni asla pertai dai ya kandi keju kanong rimbo Paulus penkenmau yang ni nagabaong ko para ngitip paladam pen prano ya ka ying dara bangi syang ngisayo ya ka ying no play ka bane junam hapedeng ka ying ka bom simna thau de kikti kumtai John Berbor haga jings ngosngan kasitiba jong Paulus kinong korin san iwe bandriu kumta gani kamas bakhuaj idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin poisuk shaulum kentang banyabam khawai lang madublai haying jungu si junom kawai ka patikana galong ka yingsa ka bachi junam jongi ka day happening nama balang ni baro habang layoy ka baptisma galong bagi sale happening iwan siya ka pertay tang sipor habakot pat ni haban lay pai biang siya unong tao ka jingyap ka day si benta jo ka jingyam jongi hang niya pertay si sin balakha ni day baniya ni yang kiting kisin habana wana percaya kia nadu ke jingtung jingtap kimrat kibreng bat kibriru kumju kabakung san galong kumnu nisiam ya ka jingiam kibrek belanang banim kinang ru baniam nengila banong ba kibriu kibas rotu ba khap baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim bah hanya percay katakadau jingpude bar piasno metangasi u Paulus sepetkan mau yang ni dekat boong baka jingkermen kanom pen babe yang ni
Namar ba ka por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na ka banta jangi. U play ulaye ulamap yangi ha ka por baginang long pop. Om simla de ka por bangilong ki bahok. Namar kam dengan tau Yesu tenat mengisu kemen U play wi yangi baro ha ka por baginang long pop. Kabong U Paulus bekot citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong sa kinong Korin kaksan arpo do arpulay lapetkan mau yang ikanong rim jong kajingker men jongi nagabong ko para yau kres apin mi pat na kibayang usonin kong jak belayotiano kumbaho adam baro kiya kumtao kresu sami pat baro uway pa uway hala kapali bagajingker men kajingim bom jukot kapenong yang ibaro bacanya hau brei nama katai di penong kipas ngaurit para Pakistan bi nama baro kie kin kutno hagajim jongi ro kan kut hagawai kasgi ni baro ni haban klanno dengan ka percai halaka jong kepani ngien dei ban kan mau bangim dei ARM banong klau bat sarong hangnia percai ban ngide ban petkan mau kebong Paulus omdan weiru nangi baim tangi ladi ban omdan weiru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngide ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngilong ki jong trai siti sinong Roman katsau nyau pra kabar kai jingkermen yang ibaro baru ki jing jar kani ko percaya ke jingem ke sakut no hagawai ke si ngi sakendu lang baru asying sistem happening ngi sakendu lang bat ngi saya itu itau yaki miet paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bayi beton jangi baru bala lain no aswa jangi ondang la klan ne percaya ngin sa itu yaki kedu yaki markman Teno katakan ini kasi kebaat tadi jauh ni upenai wing Nai November ikan mau ikibala klatno nginam klat nanonoru nang taya kini kibala klatnoru ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang takan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa shublai jika shongni shepening namar kata kadai bangi don kamban tuai yakini ke bala kratno kecing tuai bamalakasi kecing terwamas maki wei pat kecing tuai kecing yap kadai ikan kamban kut kecing jengi mendai banting tungai nguyo play kan mau jisulakular long ngalong kecimi pat kecing jar ki bangit yang kini yo ayah kaji bom cekot katong jongi baru kalong kaji bom cekot baru play happening nama kata kaji kabar sawan kalong kabai tenan baru play kalong kabasingan kalong bapu kalong kabasok nama kata ngin aiki ho play ialah dia paling percay in lepha katbala kaji jongi percay dengan kaji jai pelkrem Tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai betoin balakran no bau jisu una yaki ka jingsuk beneng ke jingja thai bom jukot utrai to aki ka jingja thai bom jukot jingja thai ka jingsuk gok pa chongi
Kerang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Kerang belang parish ka don ki paya ki bas kem ki bedai ki nong alam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumbakala long menta. Kerang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakala penmi shibun ki pai riunget bat ki riuniam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish ka longkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying saki ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ke Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai jong rusri bakot da kejingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ke Jalan Niam Shillong ya ke groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ke janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ke jingger kui kini ke groto bala penthamai biang lasdang ye ke jingdwai hau rusri bot sekamas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lindo akmat kini ke groto jong ke Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha kaju karuka mandala ya pam ula shim ke kuri daga bai ngu biang yami rai ke sendran uang to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le ikani ban kan mau yanga. Ano kikintiw ki chao Tunay ngul try ublay chungi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba siyang hok bat ka baday ka dayti chungi ka jing panim yangi haman laki pod ba ka chaka banay ngu yami ko kanat ko pa ba khod ka blay banan bod bat ba bom chukot bat ban pin banay ka jing kraw chungi da ka chi ro baday hok kat bangi purom ya ka Maria Trati bala karku da ka ba ka priang ni ka tin chongmi ha ka donot batlem chongka la shem ha ka ba ka long ka ba Victor ban pun yu khun chongmi ha ka po ba sati chongka ba ga ba kha yu nong fan nong khaw ba la suma ni ka chu dang chongka banan da ka ba yang ha ka ka jikna kana priang ni ka jutang chongka jing hai ai in bane ba tra sim pada day ko dikon silang say ya baro tug bedon ko siyam pres lakha sa ka jim nong fan nong khaw bala sumali ke jing dang jong banan da ka bayan na ja ka jikna kana priang ni ka jutang jong ka jing hai ai in bane ba tra sim pada day ko dikon silang say ya baro tug bedon ko siyam pres Like buat kenang jika soalnya menen kesini dari lah loy ban wan ban terwak kerpang ini kemas nak bentar cungi makum curu ban kerkukodo ia kini keruto kibangina ketemai kum kata kesin jaga jing semua ia Bishop bala dan dekat dengan yang kapor khati pada Julius ban ini popular kum kata kesin mentai Bishop. Nang ta sendur siya. Dapat mencip senam pedeng jong ka senam try benai banyo perai ngilap kan sangasan dan koi ketliu bahap hal me
Te ada nang tai ila sutu ba kelahir kendiat. Ile bersangset dia terteliu malam-malam teman lihat di bayawan ini. Ada nang ta ila su siang bahana ya kan Ramadan ini. Hadian kata nda ni lech di sedian jongga ni guru tu ngilap kelas sedang jauh umur kendiat. Di ngalak lahir kendiat ya kata kana hukum. Te kumno layat cinta yang tersiap absyah. Entau senam aku kesini ngelawan ya step pensiu ya dan khat nang ni te ngilaya la berubah dan kini mau kerana itu kibala sedang ban pait ban minta terter ngasu merai-merai ngasu on kemaria isi pait palasim senam nomor ba entau senam tum sudah langsung nomor 2 bi kiba ngilaya persang ban le paris kumno na perkhat musya ngasu ipun kibreu kibasi wan hang ni dan kibaya doai dadin dan doai keman di lagi buan babat di buan doai dengan berkat terai baru gitu di buan doai ki oi kecil hulu kemaria isi lap itu sunduk babur sibun kecil doai kiba sin sibna dengan lum ni terwa masih gitu baru ai dengan kecil doai kecil angnut jeng kiba pat kamda dan kamda puli teng doi gitu jeng thau dengan terwa masih tajuk ki baru dan rai sutu syai ba kane peling kadai kapung ba pala kadai kapung ba kami beneng kaleh gi kampala nakapor ya pedang kata kajing ya berkat nang isi petpat ndai ko ikasi dan menur menubusupun baong ba pedar ko ikendu ivi tengah berkat lesi di kam sakramen kami ini nomor upun di kam sakramen ni ti ndai hadin bala pentah bala wan bala ikendu di iong yang aba aku aban yarab ban bahabat penitenat dengan kapu saya ngau kata biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nut pada dia dengan laya cerenlang bagi orang ba terus kau seluruh ni ong apa dan manono bakuloi kum kata lingi kemen pelat di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kumala ong di Archbishop meni iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban kentam ban no senyang ban penitenat be ikan ika pung di ikan ika kurto cukup maria. Tikum kadak jung kaji sungu nak kaliang cukup Paris nasyukhat ibin subhaban wan sini sekemat kendian nak benta i cengai berit kum kadak kasin jung kaji sungu nak kaliang cukup Paris. Khat ibat. Mandawan. Idan matarai senora senora. Nakerpati Archbishop in cukup ida menika maflor Bishop kadung sto Nakerpati Archbishop ban ai ni ai subhabar kaya kublayru terpangi barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini tetang du dameru ban pendep ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublay ya iru idon syukur minuan sekman ya susap bin aja berarti terparu kerja semua i Mario patau iba la penwandur ya kan eka kruto bentalah ngaji penwandur ini kruto berkat ai iru nuan sekmat cing ai barit nak kalian cukup Paris ai kublai kerpangi bak Marcel ru iba kaki digi sengi bat sengi bat mer ila shu yang ane ban pek bagi nong tarai ki ban pendak bet bentak sengi hi tu la da katar bun ki egi tang dan hi bagi sap ban pendap sekendiat hendrai kala dep ban kerhu ta sengi te gadon kapor ko bagi ila yang hadu sipau boje da mer ru ban pendap te lum kata kecing semu iru masuk khot lang sinis keman binuan sekman
Kadua ipan pa Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke inter oratory singing competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai haka por arbaji nok pai sngi da kejing duai belingkot bat kejing pule na keketin uble bot sa kejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai bakin thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai shiminta haka ni kejing yakop ruai haka ba i Reverend Father Vitat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat i sister nini dhar. Hapading jong kini gijing yakop i Father Vitat Jus ila ai kajing kren bakit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong AA. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo AA. Ya ka nam la adu na kajing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha kajing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai kajing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kajing kop ruai bat i Father Pendai lang ilapen kut ya ni kasngi da kajing duai. Jing
Kumba baro ki parish na kejala ki lepenkut upanai risau beri upanai jong rusri bekot hakalai poi terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish Sunapahar ka lepenkut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot haka groto jong ka parish hapadeng jong gajing dat tha jong kate jan miet ki pat riunget ki la aingu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta ki jing dwai bat kamas bekot kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari Football Ground bat penkut pat apo ing meni. Kidon kemasis pa angut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banesh menta shithem hagani ke procession bat ke jingdwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachikal ibri parish priest jongka Baijal Bari parish. Sin jonga kasat mena ulai jonga bukan mau nak tajik lore kasakri jongu bukan real yaga kenya kahana keku
Ubanai risau ude ubanai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ya urusari bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arjar arpulai ke sub district Sning kala pelong ya ke procession Maria habalang shnong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest Sning Parish ilalong ilingdo kongsan ha ke riti lekniam ha ke jinga senran rengkat langjung Reverend Father Rohan kiwe sister ki brother bat ki pai renget jong ke sub district. Hadin kamas bekut le pelong ye kejingat procession da kejing riu blay da kabarak don buram ye ke statue jong kamaria bekut bat hadin kini le penkut ye ketiga sengi da kejing mani ye ke sakramen bekut tam keduan. Aduh, mana kecil dong belai waktu lalu beri. Don berkebor nanong sedang, sampai pentri nanti. Diki Kristen kita kong telah bersama berkebor kita. Badai nak kata, bangta kebaar bilian jempoi lain bilian di Kristen setelah penting. Nah kita kirim kita sedang barialap, om dakatin hendai kemusin nakakam kebakinya. Bagaimana kata kepada penonton kiri misalnya jumir kepada kita. Kilauan misalnya kata kepor begini belum. Inangkan ni, inangkan dari kau. Kerana kita jia dengan Jakarta jadi berai di Malaysia, mana lalu terus bertemu sekolah sendiri hospital betul. Yang lain kerja dengan kita, kerja sekolah kerja kiar kalau nak improve. Nomor Islam atau kau hendak, hendak tak bisa tahan kau jadi sekolah kita. Kibria tak cuma kau yang Jepang ayat plan, kau yang saya kasih. Nomor kau tak lupa itu. Mau kerja ayat plan kerja beri. Nomor kita tak kita awal kita awal. Bye.
Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing kadigas ngi ken mau buram mi kibala klat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam umsning parish kala pelong e kamas bakoi pat kerkuyu lum jing tep akapor arbaji no phais ngi. Kipai riunget kibadon nakeleng gishnong kibadon lag jong kiba eight kiba ying sem kibala klat no nakani kaperthai kilawan ban bu sentiu kum kadak kajing ken mau buram yiki. Lawan banishe menta lang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ila ong babaro kibala tep hau ni ulum jing tep kim shim layap Henry kaminsim jing ki kadang im. Ulapan ken mauru ba amtang ki kristan ki bakin mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban zdang e kamas bakhoi ba ka jingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban zdang ya kamas. Tidak kecil kemen ke bakral, mentah kesini, ya od yang ribon, ban beli, ya kan itu podium ke bagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini kikuaya juga, pada hadir habut ban kepor badan baklat, yang sadon kecil lagi yang kikuaya, tekum bagaong kepor basang jong kemas, gawe lagi kam babha ke bangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam is a bagi gajing no seniang nak kata kikam juga balang temabhi pirale kata dengan kulai pi ya ki sau blok chairman ya nota kinokit kam baro khoi nota ki buku kata ke sengi pada pi baro iwai iwai lada pikan mau mention snam habangi don kum namar ngingai bagi ni kita mensin im junom. Kamet kala abaniap, andre kami mensin im junom. Haga jingai jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kene kami mensin kalechwa sya kata gajaka kamalong kum kapatok bondage yong. Kamamla banlai. Ban kiju kidwai kitip no kidwai dia kata kajing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakhot ke Talmud kidwai hado khatwei benai lenter nado kasni bau tu ubahye ngasem jengki uklat ane ka bahye ngasem jengki kidwai hado khatwei benai lenter makir kingai bagi ne kimen se kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai ki kristan ki manangkong jungiro ki
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura Hakas ngi ding ulapli perdaya ke jingrake Jubilee ksiar jongkani ke Niam hakmat ki pat riunget Catholic ki belatut ke jing penmintai ke mas bakut da ke jingriu blay bat jingrhem min sim ke bakrau ke belalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kemas Golden Jubilee la penyat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat la senran do Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling do nakani ke Niam. Hakini ke jingle niam lawan bani shiminta de kinongelam jingkiwe pat kiniam ke bedon halum karo bon spa angut ki sistar ki riuniam bat ki pawajar ki pat riunget ni ki parish jongkani ke Niam. Da kawe ke sur ki pat riunget Catholic ki larwai aingut yu blay de ki sam namar ulathe bon ba ke jingger khu ya kini ke Niam hakini ki san post nembala let no. Hakini ki san post nembala let ke Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riuniam kum ki sistar haki sing niam baphe. Bishop Jos ulabatai ke jing thmu jong ni ke jing rakhi kemen san post nem jong ke Niam da ka boong ba ka dei hok na ka benta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yo blay na ka benta ke jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipat riunget jongka. Ulapin kan mau ki kitin pira hakalama Jubilee ksiar ka bakentui ki pat ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jing it ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat la tebe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini ke Niam Tura. Dapen benapat ba ka Jubilee ksiar ba enrake de ka jing kemen bat jing aingu yu blay saus ngi kenti. Bishop Andrew la khot la weri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini ke Jubilee ksiar ka banyalam shikiwe pat ke jingle kemen ndru posnem nyop sansnem bat chaka shis pasnem ke centenary hakipor banwan ulapen kut da ka boong ke jing sngongo ke jing dwai meet sngi ke jing yai ne ba ke jing bat skem triang ya ke jinget kilong ke bor ki bakringi ke jingger khu bapa ho na ublay Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei ke pa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakan yun na rumsakswa. Ya salko nuknancin, lakan kusyunga, arwadita sa arojarang naskang ansin iyana tari swaha. Ya sumoyo, ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa. Nang ko may daki metel gen, nang niyon na nirang na, salanti nang nirasong ko ang gen, aleluya. Patang dumen bersih sebuah kuniatun, ancing diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nekaha. Jubilee ko maniani, isoli kaksani rangko, aro patiani rangko, canpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salram, isol ko metel plani salram ng China, hayansing ya Jubilee ko oprakani ko daknaskang, rong tao de pa gisakni sengat ako di Chengna. Singli uni kasa sakania dakla uni kaket ngania pangna jolnan gedel ko demetel bo Anthony Magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo Biani ko dakten Solitin sabi yang gedel salvini apa ya sumoyna dalam gapa pamna arong thagta biakna gedel snan ko mayroong klentela ya sumoyo ya kasing gapa biapo gedel nganak na ayaw ng klentels kunamza isoli kasan
ketel ni kat sani ya cakap sona si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na yano ya cakap sona patah ketel yana cenga aku mairong play metela kalau cenga tengni la missionary rangko je mangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo gis kainga wamang ya cakap sona nani kasani katarangko upa tangaha ketel wamang ko ba nagnibi mungo cenga nangko metela adake ketel wamang na drop ni ding kakani ko China kasabia pa ya somoyo cenga baka patia ni rangko ya cakap songna na patia ha ya prinsip diocese level or parish rango banga tarisoni rangko daka Rodawan chingna agan gamen gata dawo ye jubilee ni mongsom bat ko pasal ka tridumo na ko dalla manyani rang naskam sal skuni tarisuani novena odo de sal gtam ni tarisuani tridum ongronga rowan chingya tridum ko dalo abachine rowan chingni tridum ni skam go pasalon anjang ko atiri yang pa ya mondoli ko achika songor pa missionary rangko gisik raya abachine baba rangko manyo nansung bon gamo ko pasalosa sige mandang nam mesapuli konsaka dibiya chango ya point incident sung aha November ni gri tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisik ragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni Japan wanong thal ko pi Kristiyon yorong thal ko pi Kristiya ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ayere jumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung taktige aro rovibar salo ansung ye dubili ni dal gapa ni sabuli kon chaki so ko muthegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandiri bilchi ansung ye dubili ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga hi solaro mandi apsan kam kapawasa jubilee susoko pongge ini yemen anjini plak nama matsongani rangko isolna on kangi ye salrango pentamanjan sempina songre ke parang donga selauri iba ke parang donga gari chalai ke parang donga so ya jubilee ni biap donga ini yemen plak ko nanseng changsi isi ko rakhi isol ni phathi ni ko bina wedo ko de ye jubilee susoko ponggen aro anjini diocese na dal ko phathi ni rangko abage dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di duatkin jubilee ya tridum ko prakani chingata anjo masya india ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno asong ni chin aro tiranga ni gimanan chimbangek na ha dawro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga ansang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyat nisan ko dito at tisuat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan dagi anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggit angani chi anseng ni monduli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chne ko nakiya ya anseng ni shastro shishol Yesus Kristus ni namun gepas kiani ram anseng ni janggit angani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisi krata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misuki anseng ni mondoli na anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchaki Bakdakini ki khubor ngilapoi shak bakut jangkani ka thup khubor ngi ai ka jing khuble ye phi baro ba phin kwat phin klan bat ngi karpat ye phi baladadon ki khubor baja ki parish ni ki shnong jong phi ba phin pha ni pin tip shingi ho te number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin ni man ka tayawi ki khubor niam ka jalla khuble shibun ublei on kur khu ye phi
Play P Baro Nakadon Bosco Media Network, Yuan Rashapi ki Khubor Niam Kajela, Jong Katayo Bakadu, Jong Banai Risau, Arajar Arpulai. Kimat Bakong San Hakani Katayo Beladep Kilong. Yuweru Archbishop ikipat riunget Shaka Precision Ba Lain Kra. Lumlang Krui kipat riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem, Jong Karang Blang Parish. Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar. Pada ki hajar ngut wan pen ijing it ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tap lain kra. Bat mentang in pa shiki khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la pelat pai ba ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle Niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya kabalang Catholic ha ke jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ke lai tarik haduk ke khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ke khat ar tarik naiwing kan long ke bejab ke bayat bed bat ke papenrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha jalan meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat haying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa shiki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle Niam bat ha ka procession ba ban senran da laingot ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur shiki jingle Niam barok da ka jingshit hem bat jingriu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai rungai baro jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khat tarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jing kerpat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mentau snam banai ngu yo play na ka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi. Tekum kan hi kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist bakut tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Lese man sedang dulu kalai tarik haduk hadway tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la bandwai rikwei pat ka jing dwai tridum ni kwei pat ka jing dwai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong non sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play na ka banta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le Niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret ka long kani dongin persang ban le khot ha ba sim benta ka jing le Niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมเปอร์ก็จึงจะเคลียร์อีกว่าบันลองกับบขวดนักบันตากับพร้อมจะอุบเลยกับพร้อมจองกับบาลันแต่กันนี้ได้กับจิงกระปาดได้กับบักสงเร็บสัชเซนเงาเวรคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka lasdang ye kini kesengi da kamas pakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra ha kejing senran lang Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakanok pai sengi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ye ladi bat ublei lingba ke jingkerku. Hadin kata labut sekejing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta ke jing syakri jengki met bat mensim. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FME sister bekila kenjo sya umau mer bashispa. Ha kejing raki kini kejing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kejing im jong ke Mary Mazzarello kanong seng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samrekhe bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong petkai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum kejing ruai kejing syat ke balapen palang syuk ikini kesengi lek kemen. Kini kesengi kan long kesengi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jangkarang balang parish hi barok kawai. Syat mana pernikahan? Guru kita cinta kita juga. Handai ilawan cinta kebahar besnu. Tamba keempat. Lesson minang bencinta kebahar besnu. Kalabha bab kena thamba. Te kemudian balik kena sofa kalabha. Kamdai dibuka. Naon pribara am. Para jingkeman di sofa. Kemudian ublay wala thai ban kemen berapa. Handai biru. Ibekin banang bencinta kebahar besnu. Ublay wala ai kemen berapa. Handai biru. Ia penkrek silakan nak benda jengki. Baro hamalan jadi para pestarino. Pin kemen jala dia nak bakul. Hangi gaji kemen katria api. Bat kepena api syaitan. Kadai Maria kata kawan kita. Maria handai nak beti. Em beri ni kawan nak taki. Em handai beti. Yang ni lena. Hei, bila kita ni, bila ni play, legiasem boleh apa kaibin? Ladan nak ai, nak play legiasem. Nak shot dia, macam. Nak pakai apa benda? Ini, dua kata apa benda apa?
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke Baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahap a Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kendash teng minstep ha ke bau bat Nicholas Weir ulalong kum ukongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jong college ha ke bakala la bansdang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem kila don hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong penyat ke ni ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye lekai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baru ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports kila dap da ke jingkmen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kala bo e ke sngi bekerpang na ke benta ban ken mau buram bat dwai kerpang ki tu ki blaklat no na kini ke berthai da ke bakerku bat dwai kerpang haulum jingtep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerkuyu lum jingtep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni ke sngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerkuyu lum jingtep da ke jingerap langki padar. Ke jingger kuyu ulum jingtep bat pelong ke jing dwai na ke benta ke tu ke blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke selap berthai. Hakini ke sengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar ba kejing embryo ke long ke belingkot hakini ke perthai. Haka jing im laway. Namar jisui long na long ke jimi pat pa ka jing im. Jar benget hanga un im wala daw laya. Gospel Yohanes kan way arpusan. Prabangai bi baro jing pune bedeng kong Prophet Isaiah ulah keren hangi ulah ya tu lupa bau play usapen keren kecing kawai nak banta kibri hulum kentang hau ni hulum kentang asam dan syu kecing yam anam dan syu kecing yam nama utrai fanyat nut noi kemat nagi kemat baro ulum kentang utau ya kayeng jo play ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakut kecingim jongi hang ni asla pertai dai ya kani keju kanong rimbo Paulus penken mau yangi nagabaong ko para ngitip balada pen prano ya kaying dara bangi syang isayo ya kaying no play ke bane junam hapedeng kaying ke bom simna tau de kikti kumtai ki John berbor haka jings ngusngan kasitiba jong Paulus kinong korin san iwe be bandriu kumta gani kamas bakhuaj idwai bakine baro ki biathia ne ulum kentang jong kabalang kin paisuk sha ulum kentang banya bam khawai lang madublai hayeng jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layoy ke baptisma galong bagi salet happening iwan sikani ke percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ke jingyap ke day si benta jo ke jingyam jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana percaya ki ya nadu ke jingtung jingtap kimrat kibreng baki briru kumju kabakong san galong kumno ni siam ya ka jingya kibrek belanang banim kinang ru baniam nengila banong baki briu kiba srotu baki hab baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim baha halnya percay katakadau jingpude bahar piasno metangasi u Paulus sepetkan mau yangi deka boong baka jingkermen kanom pen babe yangi
Namar ba ke por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na kabanta jangi. U blay ulay ulama yangi ha ke por baginang long pop. Om simla de ke por bangilong ki bahok. Namar kan dengan tahu Yesus tenat mengisuk kemen. U blay yangi baro ha ke por baginang long pop. Kebong u Paulus berkuat citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong sa kinong Korin katsan arpo do arpulay. Lapan kan mau yang ikanong rem jong kan jingkermen jongi nagabong. Ko para yau Kris lapin mi pat na kibayang. Uson ng kong jog tiano. Kumbaho Adam baro kiyap. Kuntao Kris sa mi pat baro. Uway pa uway. Hala kapali. Baka jingkermen ka jingim bom jukot. Kapenong yang ibaro bacanya hau brei. Nama kata ini penong kipas ngaurit. Para Pakistan biye. Nama baro kia kin kutno hakaji jongi. Kaji jongi ro kan kut. Hakawai kasgi. Ni baro ni haban klanno dengan yang percay. Halaka jong kepali. Ngien day ban kan mau bangim day ARM banong klau bat sarong hang ni percay. Ban ni day ban petkan mau kebong Paulus dan weiru nangi baim tangi ladi ban dan weiru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngi day ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngi long ki jong trai siti sinong Roman kat saw nyau pra kabar kai jingkermen yang ibaro baru ki jing jar kani ko percaya ke jingem ke sakut no hagawai ke sini ngi sakendu lang baru asying sisam happening ngi sakendu lang bat ngi saya itu itau yakin miet paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjal jangi ya ki bayi beton jangi baru bala no aswa jangi ondang la klat ni percaya ngin sa itu yaki kedu yaki markman Teno katakan ia kasi kebaat tadi jauh ni upenai wing Nai November ikan mau ikibala klatno nginam klat lanoru nang taya kini kibala klatno ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang takan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni Kimet pati mesim jenging selai pa syublai jika syomni syapenen namar kata kadai bangi don kamban tuai yakini kebala kratno kecing tuai bamalakasi kecing terwamas maki wei pat kecing tuai kecing yap kadai ikan kamban kut kecing jongi mendai banting tungai nguyo play kan mau jislo kular long ngalong kecimi pat kecing jar ki bangit hanga kini yo aya kaji bom cekot katong jongi baru kalong kaji bom cekot baru blay happening nama kata kaji kabar sawan kalong gabai tenan baru blay kalong gabasingan kalong bapu kalong gabasok nama kata ngin aiki ho blay yala dia paling percay in lepha katbala kaji jongi percay dengan kaji jai pelkrem Tungin lepha naiti ho play kanang mai kendu yakini bai beton belakran no bau jisu una yaki ga jingsuk beneng ga jingja thai bom jukot utrai to aki ga jingja thai bom jukot jingja thai ga jingsuk gok pa jongi
Kerang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Kerang belang parish ka don ki paya ki baskem ki bede ki nongelam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumba kalalong menta. Kerang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakal penmi shibun ki pai riunget bat kiriu niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwin. Kani ka parish ka ying sakhi ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ke Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai jong rusri bakot da kejingger kuni Archbishop Victor Lingdok jong ke Jalan Niam Shillong ya ke groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ke janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ke jingger kui kini ke groto bala penthamai biang lasdang ye ke jingdwai hau rusri bot sekamas bakot bala pen menta do Archbishop Victor Lingdok akmat kini ke groto jong ke Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha kaju karuka mandala ya pam ula shim ke kuri da gabai ngu biang yami rai ke sendran uang to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jutang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga. Kacano, Ikintiu ki chau Tangnai ngul try ublay chungi. ka chong hok bat ka Da shisha ka long ba siyang hok bat ka baday. Ka dayti chungi ka jing panim yangi. Haman laki pod ba ka chaka banay ngu yami. Ko kanat ko pa ba kuot ka blay banan bod bat ba bom chukot. Bat ban pin banay ka jing kraw chungi. Da ka jing ro baday hok. Kat bangi buram ya ka Maria trati bala karku. Da ka ba ka priang ni ka tin jomi ha ka donot batlem jonka la shem ha ka ba ka long ka ba victor ban pun yo kun jomi ha ka po ba sa ti jonka ba ga ba kha yo nong pan nong khaw ba su ma ni ki chu dang jonka ba nan da ka ba yang ha ka ja ka tikna kana priang ni ka jutang jonka ji hai ai ki bane ba tra sim pada day put kuan tulang tercei ya baru tu berdon kecil yang pres lakha saka jim nong nong kau berasu mari kecil sedang jangka banan dah kebagian nak kerja kecil kena kalau priang yang kajutang jangka jihai ayat ini boleh ba terasim pada day put kuan tulang tercei ya baru tu berdon kecil yang pres lakha saka jim Like buat kenang jika soal men kesini dari lah loy ban wan ban terwak pang ini kemas nak bentar cungi makum curu ban berkudo ia kini keruto kibangina pertamai kum kata kesin jaga jing semua ia cibisham dalam dekat pengian yang lapor khadi pada Julius ban ini mempular kata kesin mentaya cibisham. Nang ta sendur siya. Dapat mencim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo prai ngilap kan sana sandan koi ka tliu ba ha phang me
Te ada nang tai ila sutu ba kelahir kendiat. Ila bersang set ila terteliu malam-malam teman lihat di bayawan ni. Ada nang ta ila su siang bahana ya kan ni Ramadan ni. Hadian kata nda ni lech ti sedian jong ka ni ka guru tu ngilap ba kelas dang jauh umur kendiat. Te ngalak kuslahir kendiat yo ka kata kana hukum. Te kumno layar cinta yang tersiap absyah. Entau senam aku ikut ngelawan ya step pengisyu ya dan khat nang ni te ngilaya lah berubah dan kini mau kerana itu tibalah sedang ban pait ban minta terter ngasu merai ngasu kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tu sudah langsung nomor 2 di giba ngilaya persang ban le paris kumno na perkhat musyo ngasu ibun kibriu kibasi wan hang ni dan kibaya doai dadien dan kibaya doai dakman rigi bun ba bat kibon doai dengan perkhat rai baru gitu kibon doai ki yo ai kicing kemaria isi lapi pi sunduk babur sibun kicing doai kiba sin sibnai dengan lum ni citrwa masih gitu baru ai dengan kicing doai kicing angnur cung kibai pat kamda dan kamda puli teng gitu kicing tho ang tengla trauma sun ta juki baru dan rai ngasutu syai ba kani peling kadai kapung ba phla kadai kapung ba kami beneng kale hi kam phla na kapor ya peling kata kajing ya perkhat nang isi pet pat rai ko ikasi dan menur syukun ba ong ba pedar ko ai kendu ivi tengah perkhat lesi di kam sakramen kami ini upun bi pun di kam sakramen ni ti rai hadin bala pentah bala wan bala kendu di iong ngaba aku aban ya Rabban penbahabat penitenat dengan dia kepu. Tapi kalau kata te biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nur pada dia dengan laya kerenlang bagi orang ba terus kau seluruh yang apa dan mana bekeloi kum kata lingi kemen pelat. Di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kembali om di Archbishop ni iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban hentam ban no senyang ban penitenat be kanika pung ti kanika kurto cukup maria ti kum kadak jung gaji sungu na kalyang cukup paris na syukhat ibin subhaban ban sini khmat kendiat na kabenta i cengai berit kum kadak kasin jung gaji sungu na kalyang cukup paris khat iba mandawal idon matarai senora senora Kerpati Archbishop din cukup ida menika maflor Bishop kadung situ bat kerpati Archbishop dan ini ai sebahabar kaya kublayru terpangi barit soy iba la pentrai bat lai trai stom ni sini tetang du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ni kum kata kecing kublay ya iru idon syukur winuan sekman ya syusap dulu aja ai berarti terparu ke semua i Mario patau iba la penwandur ya kaneka kruto bentalah ke cing penwandur ini kruto terkat ai iru nuan sekmat cing ai barit nak kalian cukup paris ai kublai kerpani dak narsal ru iba hagi di sengi bat med ila shu yang ane ban pek bagi nok tari di ban pendak bet bentak sengi hi te la dak katar bun ki egi dang dan hi bagi sap ban pendap sekendiat hendai kala dep ban kerhu bentak sengi te gadon kapor ke bagi ila yang hadu sipau je da miatu ban pendap te lum kata kecing sewu iru masuk khot lang sini sekman inuan sekman
Kadua ay penpau. Kadon Bosco Sunnyside Upper Shillong kalapulong ye ke inter oratory singing competition Mount Carmel School Sadau haka arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing kop ruai haka por arbaji nok pai sngi da kejing duai belingkot bat kejing pule na keketin uble buat sekejing batai ye ki kendon jeng kejing kop ruai beken Thup ye ka group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai shimenta haka ni kejing kop ruai haka ba Reverend Father Vetat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing kop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini gijing kop ifada vetat jus ila ai kajing kren bakit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong ai. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo ai. Ya ka nam la adu na kajing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha kajing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di father pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai kajing kuble ya barok kinang shimenta ka ni kajing kop ruai bat i father pendai lang ilapen kut ya ni kesngi da kajing duai.
Kumba baro ki parish na kejala ki lepen kut upanai risau beri upanai jong rusri bekot hakalai puai terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish Sunapahar ka lepen kut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot haka groto jong ka parish hapadeng jong gajing dat tha jong kate jan miet ki pat reunget ki la aingu ek mei beneng jongi da ka bayawan baneshmenta ki jing dwai bat kamas bekot kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang kejingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari Football Ground bat penkut pat apo ing meni. Kidon kemasis pangut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banesh menta shithem hagani ke procession bat kejing dwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachekel ibri parish priest jangka Baijal Bari parish. Sinh trong ngà cá sạc mẹ na u lê trong ngà u kèn bao nập ta chính lo rê cá sạc rì trong u kèn rêu ya ngà kinh ya ca ca ba na kinh ku kan lòng các cái tên và cả nam cho kami stay ule apaten real ya gitu iba ya shakti. Ubanai
Benai risau udah benai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ya urusari bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arjar arpulai ke sub district Sning kalau pelong ya ke procession Maria habalang shnong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdok kongsan ha ke riti lekniam ha ke jingin senran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwi sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kemas bekut lepelong ya kejingat procession da kejing riu blay da kebarak don buram ya ke statue jong kamaria bekut bat hadin kini lepenkut ya ketiga sengi da kejing mani ya ke sakramen bekut tam keduan. Aduh, mana kecil dong mulai waktu lalu beri. Don berkebor na dong sedang, sampai penting nanti. Diki Kristen kita kong telah bersama berkubuat kita. Badai nak kata bangta kebaar bilian jempoi lain bilian di Kristen setelah penting. Nah kita bilian kita sedang banyalap. Om dagatin Henry Kumusin nak datang ke Bakide. Bakide kata kepada pembangun jadi misalnya junior kepada kita. Kilauan misalnya kata kepor begini belum. Inangkan inangkan dari kenal. Sampai kira dia dengan Jakarta jadi menai di Indonesia, mana yang lalu terus sampai di sekolah dispensary hospital betul. Yang lain ke jenang di Indonesia, ke sekolah di Jakarta kalau akan improve. Nomor Islam atau kau hendak, dia tak bisa tahan boy jadi sekolah kita. Kibretan cuan kau di Jepang ayat plan, kau lihat siapa sih, nomor katan dua itu. Mau kau jadi plan kata great, nomor katan kita awal bahar, kita Khubor Katolik, Lutheran, Anglican,
Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing garigasngi kan mau burami ki balaklat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kasanat niam umsning parish kalapelong e kamas bakhoit pat kurkuyu lum jingtep akapor arbaji no phaisngi. Ki pai reunget ki badon nakaling gishnong ki badon lagjong ki ba et ki ba ying sem ki balaklat no nakani kaperthai ki lawan ban bu sentiu kum kadak ka jingkan mau buram yiki. Lawan banishe menta lang shibun ki pai reunget jong ketiga than. Haka jingkren jeng Reverend Father Pius Shadap ila ong babaro ki balatep hau ni ulum jingtep kem shim layap Henry kaminsim jeng ki kadang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram ki balaklat no Henry ki judwai ru ki balaklat no khatwei banai linter. Chwaban sedang kamas bakhot ba ka jingker khuyu ulum jingtep lapli ka ying mani halum jingtep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka Chwaban sedang ya kamas. Tidak kejingkemen ke bakral, mentah kesini, ngaot ilmu ribon, ban pli, ya gani podium ke bagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini kikuaya jungi, ban hadir menghabut, ban kepor badan baklat, yang sadon kejing ladiam kikuaya, tekum bagaong kepor basdang jong kemas, gawe naki kam babha ke bangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai bagi gajing no seniang nak kata kikam jaga balang temabhi pirale kata dengan kulai pi ya ki sau blok chairman ya nota ki nokit kam baro khoi nota ki buku kata ke sengi pada ti baro iwai iwai lada hikan mau mention slam habangi don kumai namar ngingai bagi ni kita mensin kim junom. Kamet kala abaniap, andre kami mensin kim junom. Haga jengge jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kene kami mensin kalechwa sya kata gajaka kabalong kum kapatok bondage yong. Kabomla banlai. Ban kiju kidwai kitip no kidwai dia kata kejing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakhot ke Talmud kidwai hado khanwei benai lenter nado kasni bau tu ubaye ngasem jengki uklat ane ka baye ngasem jengki kidwai hado khanwei benai lenter makir kingai bagi ne kimen se ki bala khlat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai ki kristan ki manangkong jungiro ki Oh
Umos Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura Hakasngi Thoding ulapli perdaya kejingra ke Jubilee Ksiar jongkani Khubor Niam hakmat kipat riunget Catholic ki belatut kejing penmintai kemas pakut da kejing riu blay bat jingrehem minsim ke bakrau ke balalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kemas Golden Jubilee lapanyat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat lesen randu Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling do nakani Khubor Niam. Hakini kejingle niam lawan bani shiminta di kinongilam jengkiwe pat kiniam ke bedan halum garo bon spa angut ki sistar ki riuniam bada ki pawajar ki pat riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. Dakawe kesur ki pat riunget Catholic ki larwai aingut yu blay de ki sam namar ulathe bon ba kejingger ku yakini Khubor Niam hakini kisan post nem balalet no. Hakini kisan post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riuniam kum ki sistar haki sing niam baphe. Bishop Jos ulabatai ki jing thmu jong ni ki jing rakhi kemen san post nem jong ka Khubor Niam da ka boong bakadei hok na kabenta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yo blay na kabenta ki jingger khu bala palat liam ya ka balang bat ikipat riunget jongka. Ulapin kenmau ki kitin pira hakalama Jubilee Ksiar ka bakentui ki pat riunget bandon ka jinget bas camp bat ka jing it ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Dapen benapak ba ka Jubilee Ksiar ba enrake da ka jing kemen bat jing aingu yu blay saus ngi kenti. Bishop Andrew lakot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee Ksiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen rupusnem nyop sansnem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan ulapen kut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meat sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kabor ki bakringi kejing gerku bapahu na ublay Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakanyo na rumsakswa ya salko nuknancen lakan kusyonga arwadita sa arojarang naskang ansin yana tari swaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Matang dumen bersis of bunga ko niyaton, ansini diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, chanpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salrang, isol ko metel plani salrang o China, kaya ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, rong tao de pa gisik ni sengata ko bicheng na. Ansingli uni kaisa cakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo Ansini magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten soliti sabi yang gedel salvini apa ya sumoyna enam gapa pamna arong thalta biapna gedel sina ko mayroong kliyentela ya sumoyo ya kasing gapa biapo gedel nganak na ayaw ng kliyentela sa isoli kasan
ketel ng ikasani ya sika sungna si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na yano ya sika sungna pataha ketel yana cenga nako mairong play metela kalau cenga tengni la missionary rangko jemangan daalo ya besako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo gis krainga wamang ya sika sungna nani kasani katarangko upa tangaha ketel wamang ko pa nag-ibi mungo nga nangko metela adake ketel wamang na drop ni ding kakani ko o China kasabia pa ya sumoyo singa baka patia ni rangko ya cika songna na patia ha ya pilsigamak diocese level aro parish rango banga tarisyo ni rangko dakaha Rodawan cingna agan gamen gata dawo e jubili ni mongsombat ke pasalga tridumo na soka dalla manyani lang naskam sal skuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridum ongronga rowan cingi tridum ko dalo aba cingi iban cingi tridum ni skam go pasalon anjang ko atiri yang gapa ya mondoli ko achika songor kapa missionary rangko gisik raya abacani baba rangko manyo nansum bon gamu ko pasalusa sige mandang nam mesapuli konsaka dibiya chango ya point incident song aha November ni gri tarik ini tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisik ragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni Japan wanong thal ko pi Kristiyan yorong thal ko pi Kristiyan ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ay rijumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung praktige aro rubar salo ansung yedu ni dal gapa ni sabuli kon chaki so ko muthegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandiri bilchi ansung ye jubili ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga isol aro mandi apsan kam kapawsa Jubili susoko pongge. Ini yemen anjini plak nama matsongani rangko isol na on kangi ye sal rango pentamanjan sempina. Songre ke parang donga, selauri iba ke parang donga, gari chalai ke parang donga. So ya jubili ni biap donga. Ini yemen plak ko nanseng chansi isi ko rakhi isol ni phakti ni ko bina wedo ko de ye jubili susoko ponggen aro anjini diocese na dal ko ke phakti ni rangko abage. Dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di duatkin jubili ya tridum ko prakani chingata anjo masya india ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno nga asong ni chin aro tiranga ni gimanan chumbangek na ha dawro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga anjang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyad nisan ko dito at titsuat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan dagi anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggit angani chi anseng ni mondoli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chine ko nakiya ya anseng ni shastro shishor Yesu Kristo ni namung gapas kiani rang anseng ni janggit angani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisik rata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misuki anseng ni mondoli na anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchaki Bakdakini ki khubor ngilapoi syag bakut jangkani ke thup khubor. Ni ai ke jing khuble ye pi baro ba pin kwat pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki khubor bajah ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pha ni pin tip shingi ho ting number badon ha ke screen jong pi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayawi ki khubor niam ke jela. Khuble shibun ublei on kur khu ye pi.
Jubilee P Baro Nakadon Bosco Media Network Yuan Rashapi ki Khubor Niam Kajela jong katayo bakaddu jong banai risau arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo beladep kilong. Yuweru Archbishop ikipat riunget syaka precision ba lain kra. Lumlang krui kipat riunget ban raki kejingdap saupo arsnem jong karang belang parish. Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament baar. Badaki hajar ngut wan pen ijing it ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tep lain kra. Bad mentang in pa syaki khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapak ba ban penlong ye ke procession ba jong ke Jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye kini ke jing pen bena la pelat pai ba ha ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom ba ye kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni Jalan Niam Jawai Nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapeniat ya kabalang Catholic ha ke Jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ka lai tarik haduk ka khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ka khat ar tarik naiwing kan long ka bajab ka bayat bet bat ka papenrem ya ke jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha Jalan Meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ikipat riunget banduai kerpang hala ying lasem bat haying mani ye kijing duai nobena tridem kijing duai ha ke Eucharist bakut bat bantut testa syaki mas bakut ha kini kisngi. Archbishop ula penbena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha kijing le niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na Jawai Nongston bat tura. Ulakentu ya barok kipat riunget jong Shillong Archdiocese bantur syaki jingle niam barok da kajing shithem bat jing riublay hakapor ka babiang. Happy killing do kiruniam kifada kibrada ki sister bat kipai runget barok jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongston bat Jawai. Kani kalong kade kajing pentep bat kajing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong khat artarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jingkerpat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mata snam banai ngu yo play naka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka chingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist bakhut tenamar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka ching dwai kam tam ki ching dwai no bena Lese man sedang dulu kalai tarik haduk hadway tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la banduai rikwei pat ka jing duai tridum ni kwei pat ka jing duai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong non sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka Nongston bishop jong ka Aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka Jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play nakabanta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat skoret ka long kani dongin persyang ban le khot ha ba sim benta ka jing le niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom langi ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมปอยกับจิงจะเคลียอีกว่าบันลองกับบขวดนักบันตากับพร้อมจะอุบเลยกับพร้อมจองกับบาลังแต่กันนี้denganจิงกระปาดเด็กกับบักสงเร็บสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sengya ka Lasdang ye kini kesengi da kamas pakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra ha kejing senran lang Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakanok pai sengi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ye ladi bat ublei lingba ke jingkerku. Hadin kata labut sekejing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta ke jing syakri jengki met bat mensim. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FME sister bekila kenjok syau mau mer bashispa. Ha kejing raki kini kejing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kejing im jong ke Mary Mazzarello ke nongseng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samraki bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong pet kai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum kejing ruai kejing syat ke balapen palang syuk ikini ke sengi lek kemen. Kini kesengi kan long kesengi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jang karang balang parish hi barok kawai. Syat mana pernikahan? Guru kita jangan lupa hendai ilawan jiwa kebahar besnu. Tamba keempat lesson minang benjiwa kebahar besnu kalabha bat kena thamba te kenyat balik kena lesokwa kalabot kamdei dipunta Naon pribara M. Para jingkemen dijusapa kemenpop ublei mula thaini ban kemen berapa hendai miru idekin banang ban cina kababal kasnu ublei mula aini kemen belayu hendai miru mula ban khe dijulakan na ban tajampi baro hamalan jadi para peskarino pin kemen nyala deda kabakho hangi kajikemen katina api ban kepenna api syaitan Kadai Maria kata kawan Maria hendak nak mati. Ember ini kawan nak pergi. Hendak ber. Yang ni lena. Oke, kita pisah ni. Pisah ni play. Lejiasen boleh. Apa kaibin? Ladan dan ai. Mana play lejiasen? Let's shut yeah, Mashai. Mana pasti berpendek. What?
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki bahab a Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por kendash teng minstep ha ke bau bat Nicholas Swear ulalong kum ukongsan. Ha ke jing keren jeng u ba swear ula yero ek jing bat por jeng ke college ha ke bakala la bansdang ha ke por ke babiang. Ula kenturu iki pai ba bakin pindon kam hok ke por la ka dei ha ke puli puthi ne ha ki kam sports. How news nem kila don hadu South League Shlem ajing start ki bakin Thup ke kyang nang ba government college Jawai, St Mary's Mazzarello High Secondary School Jawai, Cleariat High Secondary School Cleariat bat ke Don Bosco College Bindi Hati kanong penyat ke ni ke Lumpung. Kini ke Lumpung ye le akai kala sakhi ki sap beper jong ki kena school. Baro ki balai shimenta ki Thup ki referee ki nong hikai bat ki nong pet nong kmi jong ke sports kila dap da ke jingkmen bat ngit scam bekindang yo ban penlong ya ka man lau snem. Man lau snem ha ka artarik unai wing ka balang Catholic kalabo e kesngi bekerpang na kebenta ban ken mau buram bat dwai kerpang ye kitu ki blaklat no na kini ke berthai da ke bakerku bat dwai kerpang haulum jingtep. Ha ka artarik mentau benai nai wing arjar arpulai diki hajar ngut kiriu nget ke balang Catholic kila poi ke jingle niam bat kerku yu lum jingtep ke balang Catholic laim kra jong ke Cathedral Parish. Ha ka ni kesngi la kenyai ka mas bakoi du Archbishop Victor Lingdo bala kerku yu lum jingtep da ke jingerap langki padar. Ke jingger ku yu lum jingtep bat pelong ye ke jing dwai na ke benta kitu ki blaklat no ba ublei nong bu nong thau un ma bikilat kilat jengki ke bakila le ha ka por bikidang don ha ni ke selap berthai. Hakini kesengi Archbishop Victor ulakan tui ki para benget badai banyak iwe namar bakajing embryo kalong ke belingkot hakini ke perthai. Hakajing em laway. Namar jisui long nalong ke jimi pat bakajing em. Jar benget hanga un em wala daw laya. Gospel Yohanes katway artusan. Prabanget bi baro jingpune benengkong Prophet Isaiah ulah keren hangi ulah ya tu lupa bau play usapen keren kejing kawai nak banta kibri hulum kentang hau ni hulum kentang asam dan syu kejing yam anam dan syu kejing yam nama utrai fanyat nut noi kemat nagi kemat baro ulum kentang utau ya kayeng jo play ulum kentang utau ya kata kejaka kaba mangi baro yang nut banpoi habakut kajingim jongi hang ni asla pertai dai ya kandi kaju kanong rembo Paulus penken mau yangi nagabaong ko para ngitiap paladam pen prano ya kaying dara bangi syang ngisayo ya kaying no play kabane junam hapedeng kaying kabam simna thau de kikti kumtai John Berbor haga jings ngosngan kasitiba jong Paulus kinong Korinsan iwe bandriu kumta gani kamas bakhuaj idwai bakine baro kibiatia ne ulum kentang jong kabalang kin paisuk shaulum kentang banyabam khawai lang madublai hayeng jungu si junom kawai ke pati kena galong ke jingsa ke baci junam jongi ke day happening nama balang ni baro habang layoy ke baptisma galong bagi salet happening iwan sikani ke percaya tang sipor habakut pat ni haban lek pai biang siang nong tau ke jingyap ke day si benta jo ke jingyam jongi hang ni percaya si sin balakha ni day bania ni yang kiting kisin habana wana percaya ki ya nadu ke jing tung jing tap kimrat kimreng ba ki briru kumju kabakong san galong kumnu ni siam ya ka jing ya kibrik belanang banim kinang ru baniam nengila banong ba kibriu ki ba srotu ba ka baniam hagawai kasgi keso toro kumno kide banim bah hanya percaya kata-kata jing pude bar piasno mentangasi u Paulus sepetkan mau yangi dekat boong baka jing kermen kanom pen babe yangi
Namar ba ke por bangilong ki batalat bakinang pop. U Jesu Kris ulayap na ke benta jangi. U blay ulay ulama jangi ha ke por baginang long pop. Om simla de ke por bangilong ki bahok. Namar kan dengan tahu Yesus tenat mengisuk kemen. U blay wi jangi baro ha ke por baginang long pop. Kebong u Paulus berkuat citi kinong Roman san pra. Deu Paulus akan siti menengkong sa kinong Korin katsan arpo do arpulay lapet kan mau yang ikanong rim jong kan jingker men jongi nagabong ko para yau kres apin mi pat na kibayang uson ng kong jok beleotiano kumbaho adam baro kiya kumtao kresu sa mi pat baro uway pa uway hala kapali baka jingker men ka jingim bom jokot kapenong yang ibaro bacanya haubrei nama kata ini belong kibas ngaurit para Pakistan bi nama baro kia kin kudno hagajim jongi ro kan kut hagawai kasgi ni barong ni haban klanno dengan ka percay halaka jong kepani ngien dei ban kan mau bangim dei ARM balong klau bat sarong hangnia percay ban ni de ban patkan mau kebong Paulus om dan weiru nangi baim tangi ladi ban om dan weiru nangi bayap tangi ladi nadangi im nangi yap ngi de ki jong trai kumta nadangi im nangi yap ngi long ki jong trai siti kinong Roman khat saw nyau pra kabar kai jingker men yang ibaro baru ki jing jar kani ko percaya ke jingem ke sakut no hagawai ke sini ngi sakan dua lang baru asying sisam happening ngi sakan dua lang bat ngi saya itu itau yaki miet paye jangi yakin men ki para jangi ye paralok perjar jangi ya ki bayi beton jangi baru bala lain no aswa jangi ondang la klat ni percaya ngin sa itu yaki kedua yaki markman Deno kata akan ia kasi kebaat tadi jauh ni upenai wing Nai November ikan mau ikibala klatno nginam klat lanoru nang taya kini kibala klatnoru ngidan kecing adai bekerpan kecing ye jingtan bagikan mau yaki nang ta kan mau wakini kilum jentep kemnei bacine si junam kumni kimet pati mesim jengi selai pa syubrei jika syong ni syapenen namar kata kadai bangi don kamban tuai yakini ke bala kratno kecing tuai bamalakasi kecing terwamas maki wei pat kecing tuai kecing yap kadai iker kamban kut kecing jengi mendai banting dong nai ngu yo play kan mau jislo kular long ngalong kecimi pat kecing em jar ki bangit yang kini yo ayah kaci em bom cekot katong jongi baru kalong kaci em bom cekot baru play happening nama kata kaci em kabar sawan kalong kabar tenan baru play kalong kabar singan kalong bapu kalong kabar sok nama kata ngin aiki ho play ialah dia pada em percay in lepha kat bala kaci em jongi percay dengan kaci jai pelkrem Tungin lepha naiti ho play kenang mai kendu yakini bai beton belakrat no bau jisu una yaki ke jingsuk beneng ke jingja thai bom jukot utrai to aki ke jingja thai bom jukot jingja thai ke jingsuk gok pa jongi
Karang belang parish kalala banwan ra ya ka imlang salang ka banget hau Jesu Kris nadu bala sengya ka hakan riu terik urempang kat kendai spa prapuai lingba ka jing pia no jong ka nongstan pendengri parish. Ka parish rang belang ka belas dang ningkong apok ka jing alam jong parish priest beningkong du jong ka parish upadar Philip Giraudo. Karang belang parish ka don ki paya ki baskem ki bede ki nongelam bat ki nongs dang ningkong ye kini ka parish. Kadai dah kejing erap bat kejing nok keluit mensim jong ki missionary kum upadar Julius Costa, padar Felix Mata, padar Carmel Atat, padar Roger Tunigozo, padar John Primoli, padar Manuel Albizuri, Father Varki Chitur, bat u Father Carmelo Spitale, kabala pelongi ka parish kumbakalalong menta. Karang belang parish kadon kejaka ka bekerpang ha ka mensim jong ki imlang salang ha ka bakala penmi shibun ki pai riunget bat kiriu niam. Laban kedau hang ni bakarang belang parish kalongkum ka ying beningkong jong Bishop Wilbert Marwen. Kani ka parish ka ying sakhi ha ka jinget bat ka jinget teli ha pedeng ki para banget ka balongkum ka jing syai ka jing mensim jong ki imlang salang. Ka Cathedral Parish hakalai puai terik risau arajar arpulai kalapen kut no iuniu benai jong rusri bakot da ka jingger kuni Archbishop Victor Lingdo jong ka jalan yam Shillong ya ka groto balala ban penthamai bat penpha shushu. Hakini ka janmit lai don lang i Father Bernard lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na ying bishop. Hadin ka jingger kui kini ka groto bala penthamai biang lasdang ye ki jingdwai hau rusri bot sakamas bakot bala penmenta do Archbishop Victor Lindo akmat kini ka groto jong ka Maria Thesti hakapor sanchiteng janmit. Ha ka ju karuka mandala la ya pam ula shim ka kuri da ka bai ngu piang yami rai ki sendran uong to shim batuti na kani pi baro na mar kani ka long ko kuri jong ka snam jonga jong ju tang batamai but bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le kani ban kan mau yanga. Ka chonot Gikan teo ki chao tong nai ngul try u blay chongi ka chong hok bat ka da si sha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti chongi ka jing pan em yangi haman la ki pot ba ka chaka banai ngu yami ko kanat ko pa ba khoi ka blay banan bor bat ba bom chukot bat ban pin banai ka jing kraw chongi da ka chi ro ba dei hok kat bangi purom ya ka Maria Trati bala karku da ka ba ka priang ni ka tin chongmi ha ka donot batlem chongka la shem ha ka ba ka long ka ba Victor ban pun yu khun chongmi ha ka po ba so ti chongka ba ga ba kha yu nong pan nong khaw ba la su ma le ki chu dang chongka ba nan da ka ba yang ha ka ja ka ti na ka na priang ni ka ju tang chongka ji hai ai ki bane ba tra sim pada day pun ikon senam terjadi ya baru tu berdoa dengan yang pres lakha saka jm nong khaw barasu mal ke chu dang jong ka banan da ka bayang ha ja ka jikna kana priang ni ka jutang jong ka ji hai ai ki bane ba tra sim pada day pun ikon senam terjadi ya baru tu berdoa dengan yang pres lakha saka jm Mulai buat kenang jika Rasul Iman kesini dari loy ban wan ban terwak kerpang ini kemas nak bentar cungi makum curu ban kerkukodo ia kini keruto kibangina pentemai kum kata kesin jaga jing sewu ia Bishop dalam dekat dengan yang kapor khadi pada Julius ban ini mempular kum kata kesin mentai Bishop. Nang ta sendur siya. Dapat mencim senam pedeng jong ka senam sarai benai banyo prai ngilap kan sana san dan koi ketliu bahap hang me
Te ada nang tai ila susu ba kelahir kendiat. Ila bersang set ila terkeliu malam-malam teman lihat di bayawan ini. Ada nang ta ila su siang bahana ya kan ila badan ini. Hadian kata nda ni legislasi sedian jongga ni guru tu ngilap da kelas sedang jauh umur kendiat. Di ngalak kuslahir kendiat ya kata kana hukum. Te kumno layak cinta yang terus ya absyah entau senam aku ikesngi ngelawan ya step pensi ya dan khat nang ni te ngilaya la berubah dan kini ki mau kerana itu kibala sedang dan pait dan minta terter ngasu merai-merai ngasu kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tum sudah langsung nomor 2 ki kiba ngilaya persang dan le paris Kumno na perkhat musya ngasi ibun kibriu kibasi wan hang ni dan kibaya duai dadin dan kibaya duai dakman rigi bun ba ber kibuan duai dengan perkhat terai baro gitu kibuan duai ki yo ai kicir hu na kamaria isi lapi pi sunduk babur sibun kicir duai kiba sin sibna de ngilum ni citrwa masih gitu baro ai juga mujing duai kicir angnur jung kibai pat kamda dan kamda puli teng teng gitu jung tho ang la trauma sun ta juki baro dan rai sutu syai ba kani peling kadai kapung ba phla kadai kapung ba kami beneng kale hi kam phla na kapor dan peling kata kaji ya perkhat nang isi petpat rai koi kesgi dan menur syukun ba ong ba kadar ko ai kendu ivi tengah perkhat lesi di kam sakramen ni kami ini bupun bipun di kam sakramen ni ti rai hadin bala pentah bala wan bala kendu di iong ngaba aku aban ya Rabban penbahabat penitenat dengan kapu. Saya kalau kata te biang pelat hi nomor ba kata hi bagi yang nut pada dia dengan laya kerenlang bagi orang ba terus kau selu yang apa dan mana bekeloi kum kata lingi kemen pelat. Di kata kerkom lah sedang ikan ika kam pada ni aku beli kerpang kumala ong di Archbishop meni iba Manuel berdoar iba lah keloi ban yarap ban penbiang ban kentam ban no senyang ban penitenat be ya kanika pung ti kanika kurto cukup maria ti kum kadak jung gaji sungu na kalyang cukup paris na syukhat ibin subhaban ban sini sekmat kendian na kabenta i cengai berit kum kadak kasin jung gaji sungu na kalyang cukup paris khat iba mandawan idon matarai senora senora Kerpati Archbishop in cukup iga menika muflar Bishop kadung sto bat kerpati Archbishop dan ini ai sebahabar kaya kublayro terpangi barit soy iba la pentrai bat lai tres tom ini sini tetek du dameru ban pendek ya kali ka cintrai ini kum kata kecing kublay ya iru idon syukur inuan sekman ya syusap bin aja ai berarti perparu kerja semua i Mario patau iba la penwandur ya kaneka kruto bentalah ngajing penwandur ini kruto terkat ai iru nuan sekmat cing ai barit na kalian cukup paris ai kublai kerpangi bak Marcel ru iba kaki di sengi bat sengi bat mer ila su yang ane ban pek bagi nong tarai ki ban pendak bet bentak sengi hi tu la da katar bun ki egi dang dan hi bangin sap ban pendap sekendiat hendrai kala dep ban kerhu ta sengi te gadun kapor ka bagi ila yang hadu sipau boje da mer ru ban pendap tilum kata kecing sewu iru masuk khot lang sini sekman iruan sekman
Kadua ay penpau. Ke Don Bosco Sunnyside Upper Shillong ke lepelong ye ke Inter Oratory Singing Competition ha Mount Carmel School Sadau ha ke arp kendai terik risau arjar arpulai. Lazdang ye kini kejing yakop ruai ha ke por arbaji nok pai sengi de kejing duai belingkot bat kejing pule ne keketin uble buat sekejing batai ye ki kendon jeng kejing yakop ruai beken Thup ye ke group bat duet. Kidon Pratali ki Oratory Center balai Shiminta ha kini kejing yakop ruai ha ke ba Reverend Father Vitat Jus ilalong ikongsan. Kinong bishar kini gijing yakop ruai kilong iba libandi kharkongor kong yatili lang kharkongor bat sister nini dhar. Hapading jong kini gijing yakop I Father Vitat Jus ila ai gijing kren bekit jingmut bat ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong ai. Bat ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo ai. Ya ka nam la adu na gijing ruai group la yo ra da ka 7th oratory bat ka maukan oratory kala yo eka kedan ka beningkong ha gijing kop duet. Kasan mer oratory kalawan baar ha ka group bat ka duet. Hadin balapen benai kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brother ula ai gijing kuble ya barok kinang shimenta ka ni gijing kop ruai bat I Father Pendai lang ilapen kut ya ni kesngi da ka jing duai. His name.
Kumba baro ki parish na kejala ki lapen kut upanai risau beri upanai jong rusri bekot hakalai puai terik risau arjar arpulai ka Christ the King parish Sunapahar ka lapen kut uni upanai da ka bapelong ek jing dwai rusri bat kamas bekot haka groto jong ka parish hapadeng jong gajing dat tha jong ka jan miet ki pat riunget ki la aingu ek mei beneng jongi da ka bayawan banishmenta ki jing dwai bat kamas bekot kumjuru kebijal bari parish kalau pelong yang jingat procession Maria ke belasdang na Baijal Bari Football Ground bat penkut pat apo ing meni kidon kemasis pangut ki pat reunget nyongut ki sistar bat arngut ki brodar bat ki kena hostel shinrang bat kentai ki belawan banesh menta shithem hagani ke procession bat ke jingdwayo ruseri bekot bot sakamas bekot bala pen menta di Father Paul panachikal ibri parish priest jongka Baijal Bari parish Sin jonga kashakrena ule jonga uken mau nakta jiglore kashakri jongu uken yaga kinya kagana kiku kan long kageteng bakanam joku kami stay ule apateng
Ubenai risau udah ubenai babarok kabalang Katolik ke kenmau buram ya kemaria bekut banduai ya urusari bekut. Tukumta ke arp kendai terik risau arjar arpulai ke sub district Sning kalau pelong ya ke procession Maria habalang shnong yarong ha ke bai Reverend Father Pius Shadap Parish Priest ke Sning Parish ilalong ilingdok kongsan ha ke riti lekniam ha ke jingin senran rengkat lang jing Reverend Father Rohan kiwi sister ki brother bat ki pai renget jang ke sub district. Hadin kemas bekut lepelong ya kejingat procession da kejing riu blay da kebarak don buram ya ke statue jong kamaria bekut bat hadin kini lepenkut ya ketiga sengi da kejing mani ya ke sakramen bekut tam keduan. Aduh, mana kecil dong belai waktu lalu beri. Don berkebor keburam nanong sedang, sampai pentri nanti. Diki Kristen cuman kau telah bisa untuk buat kita. Badai nak kata kata, bangta kebaar bilian jempoi lain bilian di Kristen setelah penting. Nah kita bilian kita sedang barialap, om dah katin, hendai kemusin nak datang kebaiknya. Badai kata kepada penolak jadi misalnya jungir kepada kita. Kilauan misalnya kata kepor begini belum. Inangkan inangkan dari kenal. Hendak kita jia dengan injekal jenis menai di bisaan mana lalu tres berbagai sekolah sendiri hospital untuk tetap. Yang lain kejenang disak, kejikoi kejikian kalau akan improve. Nomor Islam atau kau hendak tak bisa tahan koi jenis sekolah kita. Kiberiatan cuman koi Jepang ayat klam, koi ayat saya kasih. Nomor katan dua itu. Mau berjaya klam kekenai, nomor katan kita wai bahar, kita wai bahar.
area untuk jumlah Roman Catholic, Lutheran, Anglican, Greek Orthodox, Russian Orthodox, Eastern Orthodox, Coptic, baru itu barang Kristen. Kaartarik unai wing gari kesengi ken mau buram mi kibala klat no habaro satlak kaperthai. Kumjuru kesenat niam umsning parish kala pelong e kamas bakoi pat kurkuyu lum jing tep akapor arbaji no pai sengi. Kipai riunget kibadon nakaling gishnong kibadon lag jong kiba 8 kiba ying sem kibala klat no nakani kaperthai kilawan ban bu sentiu kum kadak kajing ken mau buram yiki. Lawan banishe menta lang shibun kipai riunget jong ketiga than. Haka jingkren jing Reverend Father Pius Shadap ila ong babaro kibala tep hau ni ulum jing tep kem shim layap Henry kemensim jing ki kadang im. Ulapen ken mauru ba amtang ki kristan ki baken mau buram ki bala klat no Henry ki judwai ru ki bala klat no khatwei banai linter. Chwaban zdang e kamas bakoi ba ka jingker khuyo ulum jing tep lapli ka ying mani halum jing tep de Reverend Father Pius Shadap. Ini kajaka chwaban zdang ya kamas. Tidak kecil kemen kebakral, mentah kesini, ngaot ilmu ribon, ban beli, ya kan itu podium kebagian terwamas, pada kejung kepor ban syong kini kikuaya jungi, pada hadir menghabur ban kepor badan baklat, yang sadon kejing ladiam kikuaya, tekumbang ong kepor basdang jong kemas, gawe lagi kam babha kebangin le nak kementai kibayap. Kalau gajing lek kam isen ai bagi gajing no seniang nak kenta ki kam jaga balang temabhi phirale kata dengan kulai phi ya ki sau blok chairman ya nota ki nokit kam baro khoi nota ki buku kata ke sengi bade phi baro iwai paiwai lada phikan mau mention snam habangi don kum namar ngingai bagi ni kita mensin kim junom. Kamet kala abaniap, andre kami mensin kim junom. Haga jingai jungi juru kalau hak kata kurkom. Kiju kingai bandala ya bubrieu kene kemensin kalechwa sya kata gajaka kabalong kum kapatok bondage yong. Kabomla banlai. Bar kiju kidwai kitip no kidwai dia kata kejing dwai jengki ka Khubor Niam jengki bakot ke Talmud kidwai hado khatwei benai lenter nado kasni bau tu ubahye ngasem jengki uklat ane ka bahye ngasem jengki kidwai hado khatwei benai lenter makir kingai bagi ne kemense kibala klat no kinom yap lano ru Henry kilai shoblai ki kristan ki manangkong jungiro ki Lord.
Most Reverend Bishop Andrew R. Marak Khubor Niam Tura Hakasngi Thoding ulapli perdaya kejingra ke Jubilee ksiar jongkani Khubor Niam hakmat kipat riunget Catholic ki belatut kejing penmintai kemas pakut da kejing riublay bat jingrehem minsim ke bakrau ke balalong Secret Heart Shrine hanong ba Tura. Ya kemas Golden Jubilee lapanyat de Bishop Andrew kum uling do rangba bat lesen randu Auxiliary Bishop Most Reverend Jos Chirakal rengkat kiling do nakani Khubor Niam. Hakini kejingle niam lawan bani shiminta de kinongilam jengkiwe pat kiniam ke bedon halum karo bon spa angut ki sistar ki riuniam bada ki pawajar ki pai riunget ni ki parish jongkani Khubor Niam. De kawe kesur ki pai riunget Catholic ki larwai aingut yu blay de ki sam namar ulathe bon ba kejingger ku ya kini Khubor Niam hakini kisan post nem balalet no. Hakini kisan post nem balalet Khubor Niam Tura kala sei san pusangut ki rangkan sai kum kiling do bat chis pak khandai pongut ki thei soti ki bla IT haki kam riuniam kum ki sistar haki sing niam baphe. Bishop Jos ulabatai kejing temu jong ni kejing rakhi kemen san post nem jong Khubor Niam da ka boong bakadai hok na kabenta ka balang Catholic hakini ki lom garo ban aingo yu blay na kabenta kejingger ku bala palat liam ya ka balang bat ikipat riunget jongka. Ulapin kenmau kikitin pira hakalama Jubilee ksiar ka bakentui ki pat ringet bandon ka jinget bas camp bat ka jingit ala ka balang bat kari India. Hakini kesngi Bishop Andrew ula ot yu ribbon bat latbe ka dong misa kum kadak ban pli perdai kini ka ayom lek kemen hakini Khubor Niam Tura. Napen benapak ba ka Jubilee ksiar ba enrake de ka jingkemen bat jing aingu yu blay saus ngi kenti. Bishop Andrew lakot laweri pat riunget Catholic bikin yai penrem ya kini Jubilee ksiar kabanyalam shikiwe pat kijingle kemen rupusnem nyop sansnem bat chaka shispa snem ke centenary hakipor banwan ulapen kut da kaboong kejing sngongo kejing dwai meat sngi kejing yai ne ba kejing bat skem triang ya kejinget kilong kabor ki bakringi kejing gerku bapahu na uplay Brotherang mapa jongada no abirang yan amdei gapa sumoyong ang nasimang sakan tiko ya Jubilee ko prakanyo na rumsakswa ya salko naknanchen lakan kusyonga arwadita sa arojarang naskang ansin yana tari swaha ya sumoyo ansini ronggapa gitni katarang ang nikisko na baa nang ko may daki metel gen nang niyon na nirang na salanti nang nirasong ko angar gen aleluya. Matang gaman bersis of bunga ko niyaton, ansini diocese na, isoli jaksrame patiani rangko nakaha. Jubilee ko maniani, isoli kasani rangko, aro patiani rangko, chanpil tayani sumoyong ang. Winigman ya salrang, isol ko metel plani salrang o China, kaya ya Jubilee ko oprakani ko daknas kang, rong tao de pa gisik ni sengat ako di cheng na. Singli uni kasa cakania dakla uni kaket ongania pangna jolnan gedel ko demetel bo Actually magapa Malusia Armara MST Diocesan President Isolo biani ko dakten soliti sabi yang gedel sabini apa ya sumoina enam gapa pamna arong thalta biapna gedel snan ko mayroong kliyentela ya sumoyo ya kasing gapa biapo gedel nganak na ayaw ng kliyentela sa isoli kasan
ketel ng ikasani ya sika sungna si semua nama kataku dengkang ni la missionary rangci na yano ya sika sungna pataha ketel yana cenga nako mairong play metela kalau cenga tengni la missionary rangko jemangan daalo ya gesako dong jahacem wamang ko ba cenga daalo gis rainga wamang ya sika sungna nani kasani akarangko upatangaha ketel wamang ko pa nag-ibimungo siya nangko metela adake ketel wamang na drop ni ring kakani ko o China kasabiya pa ya sumoyo sina baka patia ni rangko ya cika songna na patia ha ya pilsigamak diocese level or parish rango banga tarisoni rangko dakaha Rodawan cingna agan gamen gata dawo ye jubilee ni mongsong bat ke pasal bang tridumo na toka dalla maniani lang naskam sal spuni tarisuani novena odo de sal gatam ni tarisuani tridum ongronga rowan cingi tridum ko dalo aba cingi iban cingi tridum ni skam go pasalon anjang ko atiri yang gapa ya mondoli ko achika songor kapa missionary rangko gisik raya abacani baba rangko maniyo nansum bon gamu ko pasalosa sige mandang nam mesapuli konsaka dibiya chango ya point incident sung aha November ni gri tarik tik tak sige mandang ni salo ansung wamang ko gisik ragin wamang ni dakchakani ko bigen aro ansing ni beberani ni Japan wanong thal ko yu Kristiyon yorong thal ko yu Kristiya ko panalo ansung wala kige nale sasawa ama maria ko mandir ay rijumani ko dakin aro adoration chapel ko ansung taktige aro rubar salo ansung ye dudi ni dal gapa ni sabuli kon chaki so ko muthegen tasyo ansung agan gamen gate ye salrang biani salrang ongna na maina mandiri bilchi ansung ye dubli ko mani na mandya banga kamrang donga banga mandirang kam khainga hi solaro mandi apsan kam kapawsa Jubilee susoko pongge. Ini yemen anjini plak nama matsongani rangko isol na on kangi ye sal rango untamanjan sempina. Songre ke parang donga, selauri iba ke parang donga, gari salai ke parang donga. So ya Jubilee ni biap donga. Ini yemen plak ko nanseng chanchi isi ko rakhi isol ni thakki ni ko bina wedo ko de ye Jubilee susoko ponggen karo anjini diocese na dal ko patini rangko abage. Dawan sing ni kasabi ko bishop ya nisan ko di duatkin Jubilee ya tridum ko prakani chingata anjo masya India ni mandirang nisan anjo ni asong ko mesoka chinno nga asong ni chin aro tiranga ni gimanan sumbangek na ha dauro ya nisan ko di duatani chancha mondoli ni ba ko nga ansang ba mondoli ko kisikra ya mondoli ni chinno Ariyat nisan ko dito at titswat ti dono ya nisan ko plakan nakna nga ini anseng isi ko chanchia wapsan dagi anseng ni nama kamrang chi anseng ni janggit angani chi anseng ni monduli ko garul skumbo ko nakna nga arwa noksawan chine ko nakiya ya anseng ni shastro shishol Yesu Kristo ni namgapas kiani ram anseng ni janggit angani chi ya garul skumbo ko anseng ko patna nga ini anseng ko gisikrata ya flag ya nisan anseng ni diocese ko misukiya anseng ni mondolina anseng ni diocese na kasani chino nga ya diocese na anseng jigo badak na usyong na anseng ni janggi ko ponchake Bakdaki ki Khubor ngilapoi siya bakut jangkani ke Thup Khubor. Ni ai ke jing Khuble ye pi baro ba pin kwat pin klan bat ngi kerpat ye pi baladadon ki Khubor bajah ki parish ni ki shnong jong pi ba pin pa ni pin tip shingi ho ting number badon ha ke screen jong pi kenang bingin dang la ban pin mi man katayawi ki Khubor Niam ke jela. Khuble shibun ublei un kur khu ye pi.
Jubilee Phi Baro Nakadon Bosco Media Network Yuan Ra Shapi ki Khubor Niam Kajela Jong Katayo Bakadu Jong Banai Risau Arajar Arpulai Kimat Bakong San Hakani Katayo Baladep Kilong Yuweru Archbishop Ikipat Riunget Shaka Precision Ba Lime Kra Lumlang Krui Kipat Riunget Ban Raki Kajingdap Saupo Arsnem Jong Karang Blang Parish Penlong Kadon Bosco College Bindi Hati ke annual tournament Baar Pada ki hajar ngut wan pen ijing iet ki riunget Catholic ye ki belang klat no halung jing tep lain kra. Bat mentang in pa shiki khubor bakam benya. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Shillong Archdiocese ulapan benapat ba ban penlong ye ke procession ba jong ke jalan Niam ha ke khat artrik naiwing haying meni ba cathedral lain kra. Ye ke ni ke jing pen bena la plat pai ba ha ke shitarik naiwing halain kra. Kalalong ke dustur ke rukom bayi kini ke procession ba laju pelong hau naiwing man usnem. Archbishop Victor ula khot la wer sngop hai ki pai riunget Catholic ni jalan Niam jawai nongston bat natura ban wan shimbenta ki jingle Niam bat jingmani blay ha kini kesngi. Ki board bapenia ya kabalang Catholic ha ke jalan Niam ba Shillong kila pen kre ki pai riunget de ki jingdwai bekerpang naduk ka lai tarik haduk ka khatway tarik naiwing kenam bakani ke procession ba kan long ha ka khat ar tarik naiwing kan long ka bajab ka bayat bet bat ka papenrem ya ka jinget ha ki dok not ki mensim jeng ki pai riunget ha jalan meglaya. Archbishop Victor ula kerpat ki pai riunget bandwai kerpang hala ying lasem bat ha ying mani ya ki jingdwai nobena tridem ki jingdwai ha ke Eucharist bakot bat bantut testa shiki mas bakot ha kini kisngi. Archbishop ulapan bena mentau snem ba unong mi khmat jong Pope Francis ha India bat Nepal u Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukongsan ha ki jingle Niam bat ha ka procession ba ban senran da laingut ki bishop na jawai nongston bat tura. Ulakentu ya barok ki pai riunget jong Shillong Archdiocese bantur shiki jingle Niam barok da ka jingshit hem bat jingriu blay ha ka por ka babiang. Happy killing do kiruniam ki fada ki brother ki sister bat ki pai runget baro jong ki south ali ki diocese Shillong Archdiocese tura nongstoin bat jawai. Kani ka long ka de ka jing pentep bat ka jing kerpat ya pi. Hakani ka snam arajar fulai kandon ka procession ba ka basalong ka khat tarik ubnai mata ubnai November arajar fulai tena magata ka de ka jing kerpat ye pi baro baneshim bentalang hakani ka procession ba jongi mentau snam banai ngu yo play na ka banta kini ki south li ki diocese haka state Meghalaya jongi Tekum kan hi kata ka procession ba changi ningkong ai ngu yo play ya ka jingei ba kraw ba play a hangi ban ngei ha ka Eucharist ba khot tena mar kata kum ka jing pen kre na ka banta ka ni ka si ba kraw jong ka diocese changi ni khot ni wer ya pi baro killing do ba kiruniam ba ki pai ba baro bandon ka men sim pen kre na ka jing dwai kam tam ki jing dwai no bena Let's say man sedang nono kalai tarik hadu khatway tarik menta benai November. Nak bentang ka jing job kani ka procession ba jongi. Kabar la bandwai rikwei pat ka jing dwai tridum ni kwei pat ka jing dwai pen kre nak bentang kani ka jing job kani ka procession ba jongi. Hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jing wan jong unon sio jongi na po the New Delhi Nomi khmat chu pop ban simpentalang hakani ka procession ba jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nya don lang bishop jong ka nongston bishop jong ka aizol ban auxiliary bishop bat bishop jong ka jawai ki wan simpentalang ban ai ngu yo play naka banta ka jing yo ai ki bishop thamai ru hakani ka snem nang ta shu ka jing kerpat ye pi baro ki banwan sim benta hakani ka procession ba banlong ki ba wan tikna shaka mas bakhot badru shaka jing le Niam Eucharist bakhot bar ka jing yai procession ha ka por ka babiang bar ka wei pat ka jing kerpat soret ka long kani dongin persang ban le khot ha ba sim benta ka jing le Niam ka mas bakhot bad ha ka procession ba Lom lang ki jabo ki chakriya baro
ขณะบานนมเป็นอิมปอยกับจิงจะเคลียอีกว่ามันลองกับบะโคดนักบันตากับพร้อมจะอุบเลยกับพร้อมจองกับบาลังแต่กันนี้denganจิงกระปาดเด็กกับบักสงเร็บสัชเซนงาเวงคอดยาพีบารอกิประบังเงบารอลังจอกินิกิซาวตลิกิไดซิสมันวันชิมเป็นตาฮากาประชาชนบะฮากาอาชไดซิสชลองกับบันลองกาขัดอาร์ตริกมันตาอุปนัยโนบัมบาร์อาร์เจอาร์ฟูไลคุบเลยยาพีบารอHak step arpu praterik risau arjar arpulai deki hajar ngut ki pai riunget chang ka Mary Mother of the Church Rang Blang Parish kele lumlang banle kemen ye kejing dap sau pa arsnem jong ka parish nadu bala sing ya ka lasdang ye kini kesngi da kamas pakoj bala pin minta de Father Edmund Lakra hak kejing sen ran lang Father Jeffrey ki assistant parish priest ki sister bat ki pai riunget Hakanok pai sngi ki pai riunget ki layo kalat ban penlet jingmut bat penjan syuk ya ladi bat ublay lingba ke jingkerku. Hadin kata labut sekejing penkup buram ya barok ki padar bat ya barok ki nong syarai balang na kebenta ke jing syakri jengki met bat mensin. Uni usnem deiru usnem ubakerpang na kebenta ki FME sister bekila kenjok sya umau mer bashispa. Ha kejing raki kini kejing dap shispa snem jengki FME sister ki laai ke drama belingkot na kejing im jong ke Mary Mazzarello ke nongseng jengki auxilium sister rengkat bat udon Bosco. Kini ke drama lingkot balapen kreatik sister kalapen po samrekhe bat kala kring bat ketik ru ikit pat bat nong petkai. Nalor kini ke drama ladon ru ki program beper kum kejing ruai kejing syat ke balapen palang syuk ikini ke sengi lek kemen. Kini kesngi kan long kesngi sa akan mau nak kebenta ki pat riunget jang karang balang parish hi barok kawai. Syat, mana pernikahan? Guru, iba jangan kita lupa. Handai ilawan jiwa kebabhar basnu. Tamba keempat. Lesson, ilawan jiwa kebabhar basnu. Kalabha, bat kena thamba. Te kena balik kena sofa kalabha. Kamdai dipunta. Raong pribara M. Para jingkemen jusopa kimlumpop ublay mula thai ban kemen beraba. Handai wiru idekin banang ban chida kababa kasnu. Ublay mula ai kemen berayu. Handai wiru mula ban khe jilakai nak banda jengki baro hamaran jangi para pestarino. Pin kemen jala deda kabakho. Hangi kajingkemen katina api ban kepenna api syaitan. Kadai Maria kata kawan kita, Maria hendak nak beti. Beri ni kawan nak beti, hendak beti. Yang ni lena. Oke, kita pisah ni. Pisah ni boleh. Lejiasen boleh. Apa kaibin? Ladan dan ai, nak beli lejiasen. Lejiasen, lejiasen. Nak beti berpendek.
Ke Don Bosco College Bindi Hati ke pelong ke Don Bosco Annual Tournament ke baar ha ke arpunya terik risau arajar arpulai ha atat jong ke college. Ke tournament mentau snem ke Thup ya ke badminton bat ke basketball ha ke baki college bat ke school ki baha Giant Hills kila syakot ngobha. Lasdang ye ke tournament da ke program belingkot bala pelong ha college auditorium ha ke por khandash teng minstep ha ke bau ba Nicholas Ware ulalong kum kongsan. Ha ke jingkren jong u ba swear ula yero